Vai mai le tu si
O te whātaro whātu I le tunu o le nei tai au fau wha ma lor wharau manuia, tātou iai le tai au le nei o le asonga fua o le aso lua sifuru ono o le masina o ku so lua afe lua sifuru mo le wha. O le wamnanga ma le tautua le nei e si whonga le lau mua le amatalia. Ai alo mai loa le tātou sa minga lotu o le tai au nei, te ia le sunga I le tausi mata ngā luenga, Reverend te whetu au upu tāua, mai le kālesia me tutisi Sāmoa nai loa hat. Ia usi mai loa le whaafonga. Ele sua fa mal malo tato wali o Yesu Keriso. O te alofa, o fa alofa mpa atalofa tuai la alfa mai fa ngole lei Sāmoa le taia. Malo soifua, malo langi ma, ai mai. Si o tato tapua I o tato watua. Au le alofa o le li mai lo vau la lea. E o le fa vau. Ie matata wi atia. O lana mi o tonu foi e o le whanau ala tō whanau. I e tausi lan whengai. O e manatua foi ana polo inga e whai ai. Si o tātou te talo. A nganga pai ai. O le anga tonu ai le tāpua inga alo wātunu u le nei taia. Māputa mai alo wanganga. Tai tōlo ina foi se fe au faale anganga e tō mtau inai fe au mga luenga le nei aso. I ai le ang le lei, ma le lofa tausi oilo o mātou atua. Ma ia whapeo na mātou whai ai le nei tāpua inga, I le anganga ma le whamau. I lo lava sua whai Jesu Keriso o mātou te talo atua nei. Amen. Sina whai taunga le nei tai au, mo mai lea le Whengu fau, tusi o Efeso, ilo nam tau poe 5. O te whaitauina, le whai upoe luas fumaltasi, le whapau mai le whai upoe luas fumaleono. Ma wai se mawhau whaunga whalea nganga mo I tātou le nei tai au, o a whionga pa ia alo tātou atua. I au susta I le tasi, ma le matau I a Keriso. O tau whawhine, I au tau susta I a o tau lawatane. Whapeo nau susta I le li. A wā o le tane o le ulu ia o le awa. Peo Keriso foi o le ulu ia o le ekalesia. O ia foi o le whaola o le tino. O le nei. Whapeo nau susta I o le ekalesia I a Keriso. Ia whapea foi whawhine I a lātou lawatane I mea umalawa. O tau tane, I o tau walofa atu I a o tau lawa awa. Whapea o Keriso foi o nā alofa mai I le kalesia. Ma fōa ina mai o ia e whai maona sui. Ma ia whapaia ina ai. Ina ua whaamama ina I le whaatai le ina I le vai a toa ma le upu. Sina mawhauwhaunga whaleanganga o le nei tai au. Mai le tusi lea sa whaitauina. Au o manatu ai le whai upoe luas fui ma le lua. E whapelo ni whaitauina. O tau whawhine, I o tau susta I a o tau lawatane. Whapeo no susta I le li. Au le au tu o le nei tai au. Ma le tusi lawa le tusi whaitau waso le kalesia me tisi Sāmoa I lau whaafongfong. E tai ala ina ai le nei aso I ona whi au mga aluanga e whapea. E tutusa I le atua tangata E tutusa I le atua tangata O le tutusa e fōlinga whātasi, e winga whātasi ma le upu pāleni. O na whapele e tutusa I le atua tangata E pāleni fo I le atua tangata I lo nalofa.
E le toi tau whamutalaina le atua e ilo soifua tāpua I malu tātou taltonunga I tala lei. O le atua o le alofa e le whātua o ia. O le melena e tusai le atua tangata uma. Pāleni le atua tangata uma. Pe le lei pe whaale le lei. Pe alofa foi pe le alofa. E le mawhai Sāmoa no tāwa e seinai le alofa o le atua I tangata. Ai pe tau I tusi lea sa whai tauina. O lo whamutala ia manino mai ai le mea e ta ua o le alofa whitau sia I le vātangata. Ia tutusa I le atua tangata uma I le ola whitau sia. Mai Paulo I le kālesia I Efeso. Ia usiusta I le avā I lana tane. Whapeo na usiusta I le ali. O utou foi tane, ia utou alolofa ia utou avā. E fōringa mai ia amata mea le ola whitau sia I tonu o loto I whale ai. Amata mea le alofa whitau sia I whale atua. E ola ina I tonu ai. Ina ia tutusa I le atua tangata uma I le ola ma le alofa whitau sia. Ua mai le wā tangata e tuli mata ia ai le wā o le tangata ma le atua. Po le wā o le tangata ma ke riso. A usu sta I le ama I le tane, ua usu sta I foi o ia I le ali. A wā o le tane o le ulu ia o le ainga. E whapea foi ke riso o le ulu ia o le kālesia. O le alofa o le tane I lana ama, o le alofa foi leo ke riso I lana I kālesia. Ina umwhai o na olaina, leo winga lea wha le atua I le vātangata. E ola ina ai pa ia ma mamalu wha le atua. Sāmoa I lau whaafongafonga le nei tae au, o se whe au, ia I loa pa ia ma mamalu o le atua I lo tātou wala whtau sia I le alofa. O na tasi ai lea o I tātou, ia keriso Iesu ma le tala le. Au au Iesu o le alofa lava ia. A mai le autu o le nei tae au. E tutusa I le atua tangata uma I lo na alofa. E tutusa I le atua tangata uma I lo na alofa. A manuia mai le atua I le whaitawina o la na fiong pa ia. Ia tu maupe ia te ia lo na lava vienga. Nei se ia o lava le whawawau. Se o tātou le pese lua se lau amsfulu, mai le tu spese le kālesia meltisi. Ina e ala mai a se o tātou whawhetai whalo, o e imanu ua tau se mai, ua lato fia e fonga o la au ama e le manongi pa ina I le sau, ua ngā poi le moi, ua pai ma vai la au malo, le tino e pai ai au pe au, le alofa sili, ua patu mai le au patu, o le ola le ola pau, e tonu mai le leto, I mea e te pai matau si tu la pano, ua tu ina mai, ia e sabali tonu, mapaya mea mea sala, amio I mea sala me, ua la nona lava, ua sali mai o mai le ale pili, maana mea mai, le mama
Se o tātou te talo. Tai au manino, ma le tai au manuia, le nei aso. Ona le alofa, ma le alofa sili ese o elo mātou atua. Ua atua na i atu le pongsa, sa atua whang marolo, lo watu nuu maung tangata. Sa tau mate fo i, pe tua mani a le nei tai au. A o lo alofa, ma lo lava wha maoni. Ua mātou wala whai mai ai whanunga le lei. Maulia le nei aso fou, ua whao popo, i le whaitaunga o aso le soifua, ma lo mātou wa. Whanene ina, ma wha sanga, whamanu ina i pēa, le suafa ma malu o oelo mātou tama. Ang wā o le atua lavala, ua fionga, o ananafi, o le aso, ma aso malapa. O le atua e vi ia pēa lawa pēa, a wai le iso o matanga, e le i fo iso ngātanga. O mātou iai le nei tae ao, ma le loto vi iai. E mātou le taulanga whaafitai e sula, ma whaamanu ina i pēa lo suafa mamat. Le e asa mātou upo e whai pēa na le o lea lo fina ngalo. Ai o whaafitai alofa, whaafitai lo wanga le lei. E ioe o lo long le lei le tala o le nei tae au ia Sāmoa mon tangata. Ai meise au te aroa nei o mātou au mau mga lue ai i so seala i lau fe au ma le tala le. Soifua maua ma le soifua manuia e a fua mai mau te tele. Se i o lava i alo ma mātou whanau. Ia tu mau pēa ia ato e lo lava vi inga nei se o le whawawau. Ai o mātou te talo. Se ia lo fangia le nei tae ao i le ala usu o tangata. Whamamalu au e pui ma lawe ina le soifua ma lo mātou o. A fōi ni fuafuanga ma lawa singa o le nei aso a mesi fōi nei whanau i au au. Ia iai le anga le lei ma le lo fatausi o oelo mātou o tua. Alo fangia o maafatia ma tinga ina i tonu o mao tangase ngase ma so sino fuanga. Ia lawe ina i le mana wha malo lo wanganga. O e fo yo whea ngai ma wha noanga wha maisen wha ma whan. Leni i elo mātou o tua mātou te talo i o manuia. Wha manuia i nai Sāmoa ma o tangata e maisel soifua ma lo mātou wolo tāpua. Ia wha peona mātou lona whatausia i le alofa peona e alofa mai ai a te mātou walau whanau. I eilo manuia i le alu alau tala le lei peona iai le aso nafi i le fatu faitaulanga ma le fatu faitaulanga. I sanga ulu mtafo lau pea le fe au le anganga o le tala le lei na i mawhai o na sanga tā mawina i pea lo mātou wola whaalwhaatua tua i ato e. Mawhai ai o na mātou wola ina e moni a oi o lo mātou o tua. O e fo o lo mātou o li ima lo mātou whaala. Ia ilo wang le lei mau whamanianga. Ia ua afu le soifua. O e wano foia le malu o fale matu i mui panga i lea tae au ma le asu. Ia ilau tau singa ang le lei le soifua ngā lue ma le ola au auna o tangata i so stofinga ma so se walawin. Ia i foilo manuia na i o mātou whanau lumna i manuia leo a inga e maise o lau fe au man ngā luenga mo le lumna. Leni ia le ang le lei ma le lofa tausi o oilo o mātou o tua. Alofa ngia le li pule ma le au whainga luenga ma le ala leo wa wala tuai le tāpua inga le nei taia. Ia whapena na iai le manuia tutusa ai mātou malawa i lo lofa ma lo wang le lei. O la mātou stalo le li ie. Whamangalo ni o mātou se. Ono lo lava suafa e superiso mātou wole ma talo tuai nei. Amen. Tu mau i mātou lunga. Lo lava manuia o le tua tama, le tua le alo ma le tua le nganga pa ia. Mau mafutaina i mātou nei aso se i o le whaavavau lava. Amen.
Amen. O le nā ua whaafonga le tātou atunuu I le sauninga loto le nei tai au, te ta ia le sunga le tausimta ngā luenga, Reverend Fetuao uputaua, e ka le sia me to tisi Sāmoa I nai longa hat. E mo le toilenga whaaftaitele lau sunga le tausimta ngā luenga, e le ngata le tāpina ino le upufola le nei tai au, ia a o le tātou sauninga loto foi. Ia vi ia le atua le tāpina ngā le nei tai au, ia aluma le mana foi le upu, ia ili nei yaso I ngā luenga mwhaiwalo filimo le awhanga I le tātou atunuu le nei yaso. Family atu fo I le yaso I fuafua ngole afenga yai ia malo fo le tato foi pese mo vi inga le atu le tato sauninga lotu. Family atu fo le yaso I lau sunga le tausimtanga luenga le faletua ma le nofalo ia fa pele malu le kale sia fa aftai tele lava. Se full mo le fitu minuto te nei le tu la fitu le sifonga la mo Wellington ia ole vi inga le tua ia on fanga so le tato pokalame le nei tai au talo falava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos.
au mai lava. Oni malo. Sama nya lo malo le wa wat. Yo la to sila yai. Vamos. Sila. Ha. Sila Sāmoa, o wa pal mia malo India, malo wa ner. India. Sabai, o dai, o pal mia malo kana. O wa uruma. Ai kalilaya. Sabi Sāmoa, wale, o pal mia mai tanga. Lamba, ni. On te siri lewa yai ai sia wa pia mai alma malo le langi tia pau la so nei. Ole ola avatu tali vai lapa. Hop! Vai tu no la pai ba. Hop! Hop! Vai tu no la pai ba. Tasi al malo que vaya leo ine yala o mai no Sāmoa mo tu mo wani mo pai la uma o mai ale na ni pai tanga vai oh la lo la ni dai ah
Aenga ni lua tato pese. Ya mi watu fatu lo leo pia. Apa iko ese. Ya se na te opia mtai. La amata mai. Lu fa. Yo mai al Pacifica. O mai ai Amerika Samoa. Tawa nei. Up. Oh, yeah, so. Oh, yeah, so. Ha. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Yo ya fa mana ya mai lau soi ya po lau ata le nei tai ao malulu mo le timunga ya I le fo ya so ya fa ta lo fa tu mo nga fa lo ile pa ia mo le malo so ta tu no ile so fa manu malo o le ta tu ri fa lo Yesu Keriso fa ta lo fa tu ai mo nga fa lo ile nga tai mo le ala leo le tasi ono te si mo le tasi fa mo ya fa pe fo i mo ta tu penga fa ilang yo le Facebook mo le YouTube ya mo le ta tu app le Sāmoa Capital Radio app so I fo mo ni Sāmoa le tinu pele o tātou te mafuta fo I lungo pea ngalo ea e ana le tautua ti fonga lau mua ia whaatai le lofa maleanga leo le tua ia ua toe taita I mai lau tō soi fua lau le lei ia e mai se fo I o seola lau whainga luenga se I tu lau tātou whailoa I lofo I lea ia I le ni tai au mātangu fio le aso ngā fua le nei lua se furu male ono
o le masino o kuso le tātou wholaunga o le lua awhi lua wha. Ia, whatalofa atu mole ngā whaaloalo. Whatalofa atu fōi, ia le umanga lua atu ma si osi atu fue. Ia ua fōi le tātou poklame a mata. Ia misi o le tautua le aso. Talofa fue, mano lava le usu ni tai au timu. Malo papai, sai le lo fole le iwa. Tātou whiro i ni tai au. Oh, malo lava le folo manuia. O matai au tas. Ia, manuia whaaftai lava fue ni tai au. O ka se timu o tātou. Ia umana ia fōi wei fōi suinga le fōi aso. Le sa munga la nafi ma le wha ingo le vai aso. Ia, sao lava, sui lava wingo le tau. Ia o tātou ni staimi pe i mele le tau. Vole le a malulu i on whape. E toa malulu tele. Ia le i la tau te lia mal fia. E voi la tau te lia mal fia timu. Le van mo istanga te timu. Ia le voi la o timu le tai au. Ia o vai atu so le pe tele ke timu le. Usawa ni le tawa le uwa ai atu lungo peka tawaiangi te mina uwalai. Ia ua tu fe sili toro solo tangata polurua po o fea se vaianga o tafe o polurua. O tele eiti munga ma te tafe vai. Ia o ai atu nisi wama ia o luma i. Wapea ia tarusia ele o tafe se vai le mele utea lua atu iei. Wai mauti noa. Ia e utea le a wapea o le tafe tele vai ia lono winga o le a ule o nga luenga le. Ia va tai le le tafe vai. E pon mea to se nga yo ing a vai nei timunga. Ia. E mai tawina le istanga tas vali tim tamu mo yo mutanga. Ia na la sunga le pe tele ya no timori. Ia ma lo la mena na le na mai o fatimu. Ia sa ole. Nga ya sa fa pe nei sa fa polo le ya. Mo. Ai fa malo fa tai sa ole le. E lo tatu ye le va ya so muli o kuso. Ia le la tatu fa fe lo i la ia ia se tema mon ile le ia se tema foi le fai ele te wila sa mo tatu timu sa ole le ia tatu pe e tau ngungu mai lava te le o tala mai sa mo winga te wila e ona pe walu uma tala i tanga malo sa mo ile masino topa ia ai ele o tu wal te wila la fai ni si la malanga ta fao ia ana ia o ta fao ma mo sa va no fai se malo longa filo i mana ainga ia o la tau voi na le la tau va so muli nei nga luenga ta mala na pe o le pe fai mai timu ma tangi e le fa vai le usu nga luenga va le lo el das fa le Sāmoa sa o le tas e se vol man nei o langona tanga ta malanga mo ile le la fai le alu malanga ta fao ma yes ia va pe o la alu po se sio la inga wa vala wina le ia pe ia mo ia la e fa no fo ia o me le ia fe fo po kala me fa ma fan atu ile tunu ni si o lo afia i fa no nga o le nei o langa o tatu iai ia mo wol file mo ia to msio wa inga ia le i fa manu atu ia ai se tatu fa talo fa tatu tunu le o ma futa mo le ni ta yao fa talo fa tu ia o una le tua sunga i fa fengainga le ngata ilea o fa ila ngo tara le o ta i kale sia i so se fa ta fa taulanga fa pe ona fa talo fa fo ina o tatu ma tua i tonu ainga wa mafuta mo ni taimi a me se fo i tono mo tanga ngase o mo ta fo i o tanga ta ma tua ni ta yao o la to fo i wala usu nga ruenga amata le yaso i dunga wala lo ki mai la le tio ia po la fo i tu la Facebook i la le telefoni lumo le ave la ta vale le vanga tau na tuai mai mo mai ai ia fa manatu la vai e taimi o ti munga mo le mase se o le wala mo le tafio vai ia fa mo pe la usa ngale mu matau la ila ai lumo le wala au e anga ia tu inga luenga amata le ni fo yaso ia o lungo fo tatu penga tfai langi ma futa ma mai mo mai le to te le tatu tunu iso se vai ngalo langi fa talo fa tu pokala me atal tayao ma le tau tu si fonga la mo ya te uto ma la foi a me se foi la tu sa nga le lu po na po ia manatu na wa anga i foi le to te le ainga ia awanga luenga sa fenga yai ia i le po na po tau mai le ni tayao Tatou mafuta fo i le tau tuane le si fonga la mua mo le ne yaso ia ele mfaila fo i ona faa maloina fo i na ia inga pe on tau tu fue wa fea ona o mafutanga mo tsia a inga e me se fo i e pele ia inga ni maranga marimu le oti fa mafana fanatu tatou poklame fa tua pele tua maloto tele ia o le tatou fa ma fananga sili na leo te luas fu 2 minuta na tale o le tu lai valu le la tatou wo fa fianga nei ma le ta uyo fatunga ia ona fa solo ile o tatou pokalame le nei taiao talofa lava Sāmoa Fa
Una sawia tapa tofa wala balea. Fonte fia fia se pata oloa ae matata ata. Tau sisi mea lelele yolona ba ipa homa tangata. Desilisa o la martea o se mea o te paya moe. E teleti supo pauna patapa ia telefo i mamoe. Sau sau ia, ta fia fia le me teini manaya. Paangalo umao, paalave lave ai pese pese maya. Matata tape vai la ala ai miliona umalava. Una sawia tapa tofa wala balea. Tolo toe, ua oli oli wa baya oedia. Fai sao upu se yo falo mo atua o fia fia. Ta upu i matasa vali valia nga ia ia. Loku fatu e ua tata vakaile nei manuia. Sau sau ia, ta fia fia le me teini manaya. Faangalo umao, faalave lave ae pese pese maya. Matata tape vai la ala e miliona umalava. Una sawia tapa tofa wala balea. Ke tau sala ele mana mea e se i tau talamai. Au mai sau talima me tate fia faalongo longo ai. Tale la vale fa atalia tu mama fau fau. Le i maoluma le mana o ae te i ua le tau au. Sau sau ia, ta fia fia le nei taimi manaya. Faangalo umao, faalave lave ae pese pese maya. Matata tape vai la ala ai miliona umalava. Funa sawia tapa tofa wala balea. Sau sawia, ta fia fia le me teni manaya. Faangalo umao, faalave lave ae pese pese maya. Matata tape vai la ala ai miliona umalava. Una sawia tapa tofa wala balea. Una sawia tapa tofa wala balea. E fatala fatu le te music mel fa fonga le tatu tala o le tau pe on fai lo official vai tau. O le so ye na timu le ne yaso. O le aso ata ya o le valo ia e ye timu na matalo ni kilia malangi le tau langi le tau le aso lulu. O le stofi ye na timu na sfaile to langi le fo le tau. Vai kapiti mo do tu fa nui mtau na ki le so to ulu timunga. To ulu foi timunga il Marlborough taubo ma wai rapa Hawke's Bay le pa ulu fa malu le aso nei. O le malu lua le eo lo fa mawina lo i se fulu anga i atu lunga le se fulu lua. E ma fanfana lo i se fulu tolu fa solo i lunga le se fulu iwa. Me ta wina lava di tele waso le ule Hawke's Bay ma nei al ma fanfana o le tau di tele waso. Au ki lani le ma i ta watu pe i la elangi le i le tau i ala tou. O le motu i saute i le aso le nei e ma tele i na fa malu ma ua le tele o vaenga le motu i saute. Se i vanga na i nwekako le ia le mata le lai le aso nei. O le malu lua le e le motu i saute lo i le lua fa solo i lunga le se fulu e ma fanfana lo i le se fulu anga i lunga le se fulu ma le lima. O na vavai lea i le
Au te lenga o le atunu nei aso, le tu malo kispen ne langi le i le tau le aso nei fa pere pito i lungo le motu nei. Au le te leo vaenga o le motu i nei ma tu ma saute, o le ai ti munga i le nei aso, o apia i nei timu e le tele luas furu valu fo le vela, luas furu lima le amafan fana. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le 5 minute, toi 5 minute le ono na ne le fiafi, e o soa ele la tai au, toi 20 minute le fitu, i le tai au a tai au. O le fuole a manuru fa mawina i Wellington e manu tua o yolo o le vau le lima anga i lungo le sifuru tolu, o le ea mawhanwhana o lo iai le sefulu ma le ono, ma le sefulu ma le fitu. O le tala o le tai mo le au whangota ni aso Wellington e sua le tai le sefulu le tai au nei pe le tai, to e lua sefulu minute le lima i le fiafi, o na to e sua leo le tai i la tai le sefulu tasi le pōna nei. O poli lua pe le tai le te alvalu i le tai au nei sua le tai, i le toi lua sefulu 5 minute le tolu i le au li toi pe le tai le toi sefulu 20 minute le iwa na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai, ai mo le suinga o le tupe, tasi tala ni usila mo le tupe Australia valu iwa sene, o le tupe Amerika le ono sefulu sene i le aso le nei, tasi tala ni usila mo le tala fiti tala tolu sefulu ma le dua sene, o le tupe Sāmoa le ua tala lima iwa sene i le so le ala umana i walu i runga. O le paa anga tonga ia e tasi ma le tolu le paa anga tonga i le aso le nei, tasi tala ni usila mo le tupe Sāmoa e tala lima sefulu ma le iwa sene, ia malo la valanga le lei, ia manuia foi na lau se leni la mtanga o leva yaso whaftai lava. O whaamonianga o soifua, o aso whanau, whaamanatu pele tātou i meri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele lava tō aso soifua, po se aso whanau fo i seisi whanau le nei aso, le aso lua se fulua no le masina o kuso, whaamni atu le tātou pakalami ma le tautua, a le si fonga lau moe o tō aso soifua ma aso whanau le nei aso, ia fo i pele malosi, ma ia toi whaapopo nisi tausanga stele mo utou, ia tarsi e into mea lo wha mata le nei fo iaso le aso ngafua, ia mai utou a inga. Ai o le wha malosi fo i mo le nei tae ao, le lau salamo e se lau, e tolu se fulma le wha, a lona whai upu e tolu, salamo e tolu se fulma le wha, a lona whai upu e tolu. Ia o tau whaanene e atu ia Yehova, whaatasi mau, ma ia tātou vivi i whaatasi i lona suafa. Ia o tau whaanene e atu ia Yehova whaatasi mau, ma ia tātou vivi i whaatasi i lona suafa. Mana ia te le upone ni tai au moas whanau, whaamni atu le atua mo utou umalawa, ia le pese nei mea Wili Tavita, mo utou was soifua. So mawana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga e wha au popo e lo soifua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau wai Emanuel was a whanau Emanuel was a whanau E wha Emanuel e atua Ilo was a whanau Emanuel to was a whanau Emanuel to was a whanau E wha Emanuel e atua Ito was a whanau Le atua e le mase ualo na fina ngalo A
sa moli moli le nei aso e ale le tatalo le tua fa fofonga tatalo o le tua e tali mana o ia foi e mali e ai o tato mana o fa fita o le fetai ai le o langa o mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga pa fetai le tua ilana fa amalo lo mamana mai malo si ai maula le tele o nei tau sanga e Manuel o asafano e Manuel o asafano e fa Manuel le tua ilo asafano e Manuel to asafano e Manuel to asafano e fa Manuel le tua ito asafano ia fia la ia le tele o au me alofa e le aise me alofa sili nai le mana vaola o le fina malo le tua o le tia e le maseua awa e fa i fo i le moto ai e toli fo i le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua wa venga wa ai ai e mamana le atua tato tatalo ia fa o popo ina e le atua o nisi aso na se mana o lo atua ia fai a pelo fina malo ia Manuel o asafano ia Manuel o asafano ia fa Manuel le tua ilo asafano ia Manuel to asafano ia Manuel to asafano ia fa Manuel le tua ito asafano Talo falava o smel fa fonga o tatou tala fo mena tupu na langi nei aso o tatou lia o le aso luas fulma le ono o le masina le nei o kuso. O le sol tau sanga e tasi fitu ono fulma le valu ia o le li isu enu le o Captain James Cook na tu ua engelani le so ila na whainga malanga i le vaa le o Endeavour. Ila o tatou loa le li nei ia ta ua ia aya o hoa ina mali wai. O le sol tau sanga e te si iwa lua sfulu. O le teuteunga lona sfulu iwa lea o le whaavai o le malo Amerika. Ia polo na Constitution. Ia na whaamalusia i le so. Wa ave ilo le ava noa i tina. E pā alotai i le malo tele o meleke. O le aso le nei tau sanga e te si iwa fitu sfulu ma le valu. Na fitfidi el tanga tele suafa ia Alpino Luciani. Le whaimata itai o le kalesia katoliko. Ia masuia ilona ingoa ia pope Ioane Paulo mua mua. Ia o le maa malama le to tele mtato umalava le sui le ingoa o tangata pe ave mtaitai. O Pope John Paul I. O lona ingoa moni o Alpino Luciani. Na fitfilia i le sol tau sanga e tasi iwa fitus furu valu. O le aso le nei tau sanga e tasi iwa fitus fulu. Ia ole ngayo inga lea le tupao tina le malo tele. Wa toa ile 5 sfulu tau sanga talu na ave lea vanoa e parotai.
ia ona tu whaatasi e lau tina le malo mereke po le malo Amerika. Ia malato whaia se solo te tele lava e whaailoa tua i whainga malo ia le mea tau o le equality. Ia pe te tau ona tutusa umatangata. Wa le ave leva no e palo taitina. Ia tasi. Ai te tau ona tutusa umatangata. E lo tato lo nei taimi. Ia le whina ngana lo whina witina. Mai ta wina fo i tele whaamamonga nea tunu. E maunununga atu tongi o tamana i lo tina. Tusa lava pe tutusa o la tu langa i ngā luenga po position. Ia alwa ingana lo i mana o atina i tusa. Ia la sa ovo. O le solta usanga e tasi iwa lima. Ia taimine o taua o le International Rugby Board po le IRP. Na lato suia i taalonga ma le Emager. Ia po le taalonga wa avea neima whapolofesa. A whamelta o tinonga al tangatele o David Kempis. Ia e uia o lau whapolofesa al taalonga. Ai o ia na avea ma milionea o Emager al taalonga. I le 5 tausanga taluai. Nuna winga po le tausanga lea tasi iwa sfulu. Au le aso tonu al nei. Ia na whapolofesa al taalonga le lakpi. O le mafua anga lava na whapolofesa ai. Ona o wawa ai atu lakapi, o le tele o tama le lei, o le amata na hoi le liki. Ia ono le tele o tupela e o fo mai lakapi liki. O le so, i le tausanga le na e tasi iwa ono, na maua i le tuto o tasi. Ia pe na taua i le aso le tono le malo Namibia. O le Heroes Day, po o le aso i longa i tangata mata utia no latu utamufai le malo Namibia. Na mafua mai, ona tausanga te siva ono na fina wina i nei tangata tutoa le tuto o tasi o Namibia mai a Afrika i saute. Ia o tatu tala ia ma le tala muli ne i misi atu o le aso tonu ane tausanga te siva tasi wha na o tu elfai ngā malanga fita ni usila ia leua sa watu ua loa New Caledonia a o atu i fiti lato fōlaunga i le aso nei whaalata atu i Sāmoa e o e pu e vai lua Sāmoa i le vainga i siamani. To e maua whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava. Malo whaftai o le ua to e 5 minuti na tale o le valu n whaafonga le tātou tala mai Sāmoa le la tupena mai sunga ta Salam Sam ma tātou telefou le whionga lau ano ati lawa. Ia, to e whaatalo whatu le taimi le tātou atunu. Malo fo le usu, malo fo le mai mo mai. Tu fue whaongonga kul tala lea i le taimi whaapolofesa i le lakapi. Ia, tusalia o lua ma Kempisi, David Kempisi. Fatu afa polo fesa nei ya ma te tele tu pe tamata alo o leva na lua tele lua tu pe ma Kempisi te miru ta alo. Ta laiva tau zanga. Ai wole mi lo ta. Ya esa. Le utatu ni te mi ole o le sileva nga o langa o istangata o le mau tu pe mai ta longa. Moi. Ia le e usu isi tangata e whenga luenga. Ia o le sia wuli, ia la moele no hotel. No le koleni nei aso. Ia e whata tari umu tangata e usu nei lata alonga le whelwa vea o la sa. Ia pe o la wuli, ia la kapi so sta alonga. Pe o la eo ta whau, wuli le tatou ma whau whau wana koleni, ele o pe o tatou e usu malu. Ia o la tau whinga luenga la, pe a wha la tonga luenga la. Te le foi tata mai tile e te mine i le te mau ia o nau foi le la tau tulanga le ole. Ma o korkala te le e tau se foi le la tau a inga matua. Ia, ono fata mala foi a tatu ia sola. Fa venina tatu mo yo hotel tatu sauni tano fa ngol vai aso. Ia fuala ia talo file fata ringo pasil ti mu mal manulu. Ia fuala ia ile e lo foi tão fai talong lakpi. E to titi ai o mai le pia pak ia e ka tu le mamao foi no mai ia. Ia o fatire ia. Ia so ia o tai le na foi taimi. Ia o paua no le tulanga al mau e vo lakpi ista mai ti. E le va peo. Na. Ia talo foi lungo tatu pe ka fai langi e me se foi mo fa talo foi lungo tatu wala leo tasi ona te simal tasi famo. Ia ina matua e mai la tolo fa mai lungo la leo ia fa talo fa lungo o tato Facebook mo le tato YouTube ia na fa manatu tu lava ma popo at fa pe share tato Facebook e subscribe le tato YouTube fa mo le fa talo fa tu le fa tu afenga ia sila le nei tai ava pe fo le sunga Abdullah Philistine Sataraka ma lo fo le usul nei tai ao ia sunga telefo pe 40 fa talo fa tu ia fa pe fo Amy Robert
ia fa pe foi le sunga pari sina ma lo lava fa tai ma fa mai pa talo foi i le sunga malai tolu efu ia fa pe foi ma foi Eric ia o sunga Aaron Sila fa talo fa foi le sunga ia prosia fa Samsoni fa launga ia fa tu ia tulu alesi ia mai ia i neighboring zone fa wina tanienu pa talo fa tu foi fa tu ia Ameria fa moana ma lo lava le mai mo mai sunga panapa sauvao fa talo fa tu le nei tai ao ia o ne mia se suki ma lo lava fa tai mai mo mai ia le sunga o lango ma lo lava o le usu talo fai ia fa pe foi ia le sunga ia por te meta ia moana mara ma futa mai Amerika Samoa i vai tongi fa talo fa tu le tai ao moni foi sauni ngalotu silulu Paulton mai o kilani ia fa talo fa tu foi le sunga ia fiso to i malefua ma lo se fu manuia ia fa pe foi ata Yohane ia o Mila Totoa, ia fa pe foi faltua ia Tala Salu, ia o Peka Man, ia a me se foi ia mai matafola, ia ma le taringa se ngali ka pedi, ma lo lava le usu le tai ao, ia o le ua ta tonu lava le tu lai manu. Io e. Ta tu lo lai telefo, lo fa le usu ia fiso, ia io velaso isa mo la fa no mai. Ma na ia te. Di fa fatonga. Ia o isa le ma na ia. Ia le o tal valu se me fa fonga ta tu tala mai Sāmoa. Ia le tuelan tu singolo to se form seola wa lia i foi le amtango neva yaso i tiu te manga luenga ai o le tautua masani a le telefon mai Sāmoa o se mai el whaafonga. O lo whatau nuina le malo ia pani le sootanga o le la whainga pa anga le whaavai mai malimtanga luenga o le soifua malo loina e le tausanga e lua fese funma leono na o lato lua e foa ina i le lua fese funma le valu. Se isi van ua mai au na whaatotonga ina i vaenga ese whaafo mai. E whaata amilo ele au onanga i vaenga o mo mia le atunu ai meise lawa i te tonua onga. Au le foi ua o latu tau au ina tu le metanga renga e tawa latu i le fionga de minister o soi fōma lolo ina. Le isi foi van ua mai au na whaatotonga ina e masini ma vaenga whaona ponei. E whaafai fie mauna ina i pia lava le ngā ruenga le soifua malolo ina. O le tau ato le ta avale fōnu fō ina le whaai unga le vaiaso, e tusa maliva se lau ma le valu afe tala Amerika. Whai loe le fio ngā vālasi roa pitu whanua tā fitu sele. O lo ua whaatino o ngā li matama i ta e fō mai ma tausi soifua, e maua le mālamalama ma le tomai le whaonga ino masini o lo i te tonu le ta avale, ato ai malo latu tau sia ia umi ona whao ngā, ma ia o ngā ilo tātou o te noo. O ia feso swani whao wau le malo ia pani, sau nolo na komisina i Sāmoa Santa Keusuke, o lo whaatupe ina mai lalo ana feso swani, mo poloketi feso swani, e atunu lai te le Pasifika. Wa whaita wina lo tātou o te noo lo alala i Sāmoa, o le sa ili ngā tau sala o Sāmoa i le tau sanga nei, o se tausanga pito i sili lea o le awha whainga tai, o na sa i lia le tausala o lea tunu. Mai i le to se furuma le lima lea ua lautongi e tausini yo. E lea fwai numera e to afitu ta maita e Sāmoa o lo alala ma papa au ya tunu i fafo le amalanga mai e tau vai lea tunu. Ma le to avalu o ta maita i Sāmoa o lo yo tātou o tunu. O le so le o le awha alawi loa loa ia i loa ia ta maita e to se furuma le lima, ma le whaalawi loa ina loa, o le tauwanga tau sala o le nei fo i tau sanga mo le masina fau. Wailo tātou atu nuu tau sala Sāmoa mai New Zealand, Amerika ma Ausitalia, na taunu mai le whaai unga o le vaiaso. Whadia le pule ngō tangata tā whao mai mō mai le atu nuu le turisi, e to o lua se fulu le au whae o tau sala na whaaulo e tau wā, e na o le to o se fulu lima na ngawaa, e whaatino ai le tauwanga o le nei tau sanga. Wa foa i aloa e nā tole malo Sāmoa se tasi o vaenga o pito na fale i tuana i mato. Mō malo au whaatasi, a o iai le whailau tusi o malo au whaatasi Sāmoa le vaiaso te nei. O se tasi le o fale le malo o lo iai ma se malai ta alo, sa whaonga ina le teimi o ta alonga le Pasifika luafe ma le fitu. Peitai na io ina le whainga malo le tusanga luafe se ful ma le whaa, ina ua whaatu a mai alfontanga tu motulai tu le Pasifika sa whai fo i Sāmoa. Ai whaatu a whaase atu iai le ofisa ma le au whainga ruenga le malo au whaatasi,
e le tōsanga rua fese fulma le fitu. Ma o se fianga le whailau tusi o malo o whantasi na malanga mai Sāmoa a siasi. Na ia whaaftai ai le fionga le tumaitai pahare mia malaka peneta. Wa ia mon mawina o se no whanga o whaafai ngō fia ngā ruenga o na whaatino ai o malo o whantasi. E le ngata o le lava o ofisa. E whape nā fwe o na whaamali eina vaenga mtu unga o pui puinga a malo o whantasi. Wa tala whiaunga le tasi o fōa i le malo i Apani mō le vaenga le tine mua Sāmoa. Ma le tele o le manaonga o lo i iai le au onanga i le tineia leo mua sa so o lava i le nei tausanga ai meise o le nei masina. Na tau au i nātu le vayason te nei e le komisina le malo i Apani Sāmoa Santa Keusuke. Le fesoa soani o ta avale tine mua lua ma loli vai e lua e pamuina i le sua vai. Whātasiai ma le telo nisi o mea whainga ruenga, e feso tae a ngā e loli nei e lua e feso soani ai, e le tineia o se mua toe tūlai mai. O le vaenga le tine mu leisi au o nanga Sāmoa lea o lo benefiti, e feso soani na seini li mai se whainga pa a ngā i le vāma i Apani, e feso soani ai le awina mai o mea whainga ruenga o lo mo o mia. O ta vale pe on fo ina le maa i Apani, o ni ta vale sa wha o ngā mua le tine mua le malo, ai ua mai au na toi wha fōi na umaia ta vale, au lei au maia i Sāmoa. O tala fōia, manuia tele le nei aso lo tātua tino o, whasoi fōia. Talo falava i le nei foi vaenga o telefou mai le siu fonga o le lo mua i Wellingtone. O le ale fai e minsta ia fai unga fai umo mo ta upu uma ya afia ya tina e mga ruenga e mana omia ona fa vave ma fa na tina ti ona pasia ia talo sanga e fa tino i nai. O se swinga tele lea o fai lo mai le malo New Zealand. Ile tu la fono tau fa aufi lea e whaai ngoina o le Fast Track Approvals Bill o lo i luma nei o le parlemene. O le nganga ma le wha moe au tu o le nei pili ina ia wha vave ai le wha ngā ia o whiu ia inga o vaenga e mo mia o na pasia a o le i amata o na wha atino se ati na e fia fausia. Ai talo na wha atula i mai le nei pili e le whainga malo so fantasi o tele ina whaitio ina e tangata ona o le lava o aia inga mo le puipuinga o le siu manga ato ai ma le te le o le pawa ma le malusianga o le atu ina atuai inisio minsta o le kapeneta e la tau te whaiai whaai unga ma pasia le whaatino ina o ni ati na e le san nafi le sa whaai ro ma iai le minsta e whea ngai ma le tūla fono o le RMA le Resource Management Act le pule ai ala mnui o le tunu o Chris Bishop ai fa pe ai ma le minsta o ati na e whaai tū ma lo o Shane Jones ia swinga nei i le pili po le tūla fono tau whaao fie pe ona ta ua. Whaali ai Chris Bishop o lea ua la tau talia whautuanga mai le to tele o tangata na whaali o la tau manatu malangona i le nei pili mai ua iloha ai ia vaenga i le tau na whaia iai ni swinga. O le taimi nei o lea e ilo e le komiti filifilia o mata au putau le sio o manga le parlemene le pili le nei le malo so whaatasi ma e iai le komiti le pule whaitalia e talia ai ni swinga e pei ona whaai lo mai le ua mana o le malo e whaia i le latou tūla fono le nei tau whaofi. Ua talo sanga i a pule nuu o ni nuu se lua i le o ngā te tonu le motu i mātua New Zealand i le malo so whaatasi mo se feso swani ina ia mawhaiai o na te tala pēr ma wha awau ngā ruenga a se tasi o iri lau papa tele i lea vaenga o New Zealand. E le ngata i pule nuu nei, ai ua whape nā fōi o na tālo sanga ina i le pulenga o tangata Māori i le rua pehu iwi i ale malo mo se la veai i na whaasau ina ai le kompani le nei mai le tāpunia tū mau. O le iri lau papa le nei e ngō o le Winstone Pulp International o se kompani ngā o si ai i o loa mai la au ma lau papa.
O le amtanga o le masina nei sa tau fiai ngā ruenga masani I la lao le ngai company I le Karioi Pulp Mill ai whapena ma le tangi wai sawmill. Ai o le la o wha ai lo mai nei le wha amoe moe o le a tāpunia tu maua I le company atoa ona o le maua ai ma le maua runga o le tau o le elitize mo la tau ngā luenga whai. E si lia I le lua se lau tau se furu la wha ingo tangata e whai ngā luenga ai le company o le ili lau papa. O le company lea e au pita I to tele tangata o le tu malole nei o rupehu e ngā lue ai. O le pulenu o rupehu Western Curtain o ia lea e whenga I tonu ma le ili lau papa le nei le Winston Pulp. Ai ua lango ina o ia le pulenu o Taupo o David Trio Wayers lea sa ia whaalia mai o le tapuni ai o le ili lau papa le nei o le a te le lava se a whaina ai o pisinisi a toa fo I ma le ta mau a inga o lea vaenga o le tunu. O le a wai le minstalango lango le vai fafo le malo Taiwan I le fontanga ta itai o le Pasifika le a mata I le so I le tunu o tonga le ai ono kolofa. O nei whaalinga mai le visa le vai fafo le malo Taiwan o tu ina mai I le vai taimi o mai tau inai le matua malo losi o tau mwhai ngā saina ai whape ai mai le United States o Amerika e whaatitele mo si tia le tūlanga o la afianga I le tonu o le nei vaenga o le kelope. O le Pasifika o se I tūlangi o tūlai mo iai se tau wanga tele le vāo Taipei mo Beijing a o tau mo whai le malo saina e whaititia le au whai o tunu o le Pasifika e whai mea whaatasi maula tau waloa ia le whainga maloa Taiwan. O le motu o Taiwan e manatu le malo saina o se vaenga o lo lātou o tunu mai le te tau nā lo ia o se whainga malo tu maosi. Pei tai la e tolu o tunu o le Pasifika o ro tu mau peo na lātou walo ia le malo I Taiwan o le malo leo Palau wha pea le malo tu walo a toa mo le atu Marisala. O le teimi nei e na o le se fulma le lua le a whainga o tunu o le larolangi a toa lātou te alo ia le whainga malo Taiwan ma e iai o lātou sotanga wha alewa o malo. O le vai asa na te nei na wha umai le a se singalo ia I le malo saina a le pale mio fiti a Siti Veni Rompuka. O le to wha I leo tai o malo le Pasifika ua malanga asia si atu I saina I se wala awalo ia mai tai ma le pulenga o lea malo tele o lolulangi I le nei tau sanga. O isi ua foi mai saina o le pale mio Solomona o Yeremia Manele whapea le pale mio Vanuatu Charlotte Salwai ma le pele stene o le malo Nauru o David Adiang. Ta whaila ai Rompuka ma le pele stene o saina o Xi Jinping whapea le pale mia ya Ling Xiang a o iai o iei lana whainga malanga. Sa ia whamautu inai le alo ia le leilea e le malo fiti o le whainga whamaya saina e tasi ailo lātu o tunu uma Taiwan le ta ua o le One China Principle. Ta ua po I Rompuka e na o saina le tunu sa tu mau pea lona lango ina o fiti I le taimi o fō wale whaasanga I lana whainga malo I le tausanga e awhi se lau o lufitu whapea le lua awhi ma le tausanga e lua awhi ma le ono. Whaaria fo I le bele stene o le malo saina ia lona lango ina leo le manatu o Rompuka mo le whaawaina o se sone o le file mu I le tonu o le vasa Pasifika. Ua lea o ngā se ta'wale leo na soa e se awe ta'wale o nai loa hat I le waweao leo sa mai o le a right off e tu sai o se lipoti mai le matanga aluenga. To luani leo sa malanga I lea ta'wale le ofisa mai ui ina sa whaate ia manga tete aila ua I le taimi o le whaalawelawe a ena monuia e le ai seisi na wha manu o li ai. O le wala le waife 2 road sa waile ta wale le neipe tu so le tu lai tasi le waweao ai soa ai e leisi ta wale ina ua ia sopo ia le laina o le o ngā tonu o le tele. E le tu ta wale le neina a fia be ta ina maua muli ane le ave ta wale o se ali e luas fuluiwa te usanga le matua mai le pito nu o apahat ina ua wha ngā ina ta I whausa songi e leo ma tā fia ai o ia
ua whaia na iai ia mōlianga. O le so, ua atole le iai le vai aso, talu ona amata wha mamaru mai, ia le whainga whau o mōli a wala po traffic lights, e lapata iai tangata ia o lo maua le soaswani o le benefiti a le malo o New Zealand. O le nei whainga whau, ua mana o miai tangata uma o lo lato maua le soaswani le nei, po le benefiti sua ngā ruenga le job seeker benefit, ina ia ta iono maasina ma tau sanga mo le soaswani a le malo, ai ua le toe tausanga atoa e pei ona sa iei mua mai o so se whale tonu e ali di mai o le anua tausanga e mauai i ona wha maunga ua le o toe tasi le tausanga e pei ona sa iei mua. O le tangata fo i le tausisia ia ingo le nei benefiti mo le teimi mua e pei o le awai lea i ni semina e sa idi aini ngā ruenga ma fōri ngā e le aiso na tau ma whai e sua e sana ngā ruenga, e ono wha malo si e whaia ia ni ngā ruenga lautele, e a pe o le awa i ai o se pepa e pū lea le ailo na wha ngā ina o tupe mai le malo. O le whaingale nei, sa malo si i ai wha dosina ma wholanga le partia le National, i le taimi mo le sauni mo le palo de tele taluai e New Zealand. E a whiai le soaswani o le job seeker support, whaapea le soaswani o tamaiti a onga le job seeker support student hardship. Ato ai, ma mātua te to tasi po sole parent support, ai whaapea nā fo i le benefiti masani o le support living payment. O le whainga la mōli a wala o la pata inga nei a whaia lanu mea mata, o lona winga o lo tausisia e lea tangata i e tuutuunga o lana benefiti. Ai ala nu moli o na winga o so lia e le nei tangata se a inga po se tuutuunga mai 5 aso e le tawai o na ia whaafso te iwawele ofisa o le MSD. Ai ala nu muloa o lona winga o le a whaititia lana tupe maua i le benefiti ia pe o le tau fia foi e le toi maua lewe so swani ma mo o mi ai le tangata o a fia ina ia usita ia inga ma tuutuunga uma o lona mawai o la leve soaswani e le malo. O le atoa ngau sia nei, ia se pia po se awa malo si, i le whale pia lau i loa ho i le nei o le Tui Brewery, i le nuu lai titi o Manga Tai Noka, i le tu malo le Tararua, e na ua toa nai, ia se vai taimi e se lau tolu se furu tausanga o mawai. O le tausanga e afe, valu se lau valuiva, o lo whaamawina, na amatai o na ngau sia le pia i le nuu le nei o Manga Tai Noka. O le tausanga i luafis fulima, le ana whai eise whai unga le kompani o le DB Breweries, e ona i le pia o le tui, e ta puni ai le vaenga o tua le whalenga o si awa malosi, ai whaatuina se whale pia le titi, e ma whai ona ngau si ai pia le awa malosi mo whale kalapu, ma isi pia e fuafua i mana onga o tangata lau tele. Pei tai lao le uwha mauni mai, e le whaatonu o maketi le DB Breweries o Fraser Shrimpton, o leo toa ngau sia se pia i lona whale awalea i Manga Tai Noka. Na ia taua, o sā matapu o le wha mai koviti i le luafe luas fulu, ma le luafe luas fultasi, na ma fuai o na sifi le vaenga sā tu toi o le whale ngau si awa malosi le nei le DB, i isi o na whale pia i Aukilani, wha pia hai ma ti maru. Ta ua fo i Shrimpton, e ui ina ua le toa ngau sia se lātou pia i Manga Tai Noka, ai o le atu mo peo na iairo lātou whale whainga ruenga lea e tali na ai te ngata mai moa e asi e siatu iai ia ma tofo ina ai pia e ngau sia e le company le nei le DB Breweries. I ta alonga, i ta ngā polo wha le mau malo o le o manu malo le tamaita i New Zealand o Lydia Cole i le British Open i St. Andrews e pe ona wha i lo mai le tai awana le la. O lona tonu mai leo ta alonga te tele ua manui ai le tau mawhai o le neita mai ta i New Zealand. O le tūlanga o pito le lei na maua Lydia Cole i le tauanga le nei le British Open. O le tūlanga tolu i le tausanga i lua afe se furu lima. A o lea ua avea masiampini i le nei tausanga lua afe lua se furu ma le wha. Ua se soo malona manu malo ai le pine euro i ta alonga le Olimpeka tarua i nei i Falani. Le ua maua ai malona avanoa e ulu fale ai i le Hall of Fame mo le nei fo i wha angatama o tanga polo tama i ta ai o le lalolangi.
E talonga te nisi wa le manuia le tau mawhai le tamaita i New Zealand o Lulu San i le sa ilinga o le siampini i le final o le tau wanga te nisi wha le wao ma loa le tupao tamaitai le Women's Tennis Association na tau vai o ia e le Monterey Open i le atunu o Mexico. O le tamaitai ngo ia Linda Noskova mai le atunu o le Czech Republic sa o la suefusi ma whaia inai o ia. O lulu sāne pe ona sila fia na wha te ia i le lalolangi i le masina o Iulai ina o atu o ia i le vaenga o le quarterfinals i le tauwanga tele ho i le nei i le Wimbledon. O le isi la tauwanga tele tenisi o le ata alo ai le nei alo New Zealand o le talonga leo le US Open e whaia i New York i le vai aso a Sau. I tu unga wa whaila ua mua le wa whaila o New Zealand le team New Zealand i le tu unga le mua o na whai a le yo i le teimi o le tu unga telo le ipua a Amerika le America's Cup o le ai o basi launa le asa whai le nei tu unga no po e mai o le tu unga na mua i le wa whaila o le American Magic i le wa o New Zealand peita ai ua uma o na wha mautu ina i le teimi le ala no New Zealand mo le tu unga whai upo le final le asa taua ai ma le wa whaila le Luna Rosa a Italia. Le stofi nei la so Luis Frivo o Cuso e amata whanga solo ai tu unga mo le Challenger Series o le ipule nei o le America's Cup i Barcelona. Ia o le whai unga nāla nei vaenga o telefou. O le naua whaafonga le tātou atanuu ia i tātou tala mai Sāmoa ia e mai se o tātou telefou o le nei tai au ia le whionga la wano ati lawa e mai se o tātou tala mai Sāmoa ia le tautua a le sunga ia tā se Salam Sam te whaafonga le tulai wale tau nei ma le tulai se fulma le lua ia i le aulia nā nei luas fultasi minuti o te ai nei le valu tālo whai nei tamaiti ia ua vai atu la fo ti munga ia te maiti fa malosi a ongo le nei aso a ua fa vai ona sa ile le te mafo ia e mai fo ni te sanga fa le o a ua te pe yo dise mato ti mu lo fa mai le alu da onga le tala le fa ia onga so le tu sa uma fa ia onga tala le te fa ia tu loi i fa ia onga no le onga na fiesa ti mu ia saulo martala le fa o se suka la ene sa o tasi pen fa to fa ia onga sa o le tu sala e fa le pe la e tali sa la fa me sa fa ia onga ai to e fa fo la fa alua loa e to fa alua lo na fa le tali na le siaso ia la me tau fa ia onga te ia le sa so mai ia na mi lo ala lo talinga ma no fa pe lo talinga mo le tinga mi lo fa ia onga ia sa o no fa ia onga yo atu tamai ti la onga e moi ia tamai ti nei taimi mo li al tavale sa o le a to vai taimi mo e ai la sa o le e aso e mo ia e fa amalu e le tofu ma inga fa amalu sa o le wa le stasi le va nga so fu sa mo ia so la te meti au pe ia mo fa amalu le inga pe tasina ai milionea monitala e na vole sa foi tausi maton o opo e wa pe e fata tali te me timu o le wala le pu e so vai ya wa le tau te lo le te me tali so vai apa o fale sa o le e na sa foi tau na la fa pe la timu e na sala lo ta mu vo le pu e so vai e pagale ya o le tau la o fa mo o le tau un timu na fa uli ai le timu e fa mai lo upu ya so ya wa sala vale lo ta mu a opo maton o so vai ya ma lo la mo nei ta ma lo spo ta tonu la fo ia lo manuia la mtanga o ngā luenga o nei aso ia inga e o si tina po si lo matua la na ia lea ngā luenga tau loto ia so umol fafangu o tamaiti o lao moi ia tamaiti te tau fafangu o tamaiti tina e fiu e fai alu e moi ala eva o lo laltai au le la i tai au fapene fapele o so ona ote o lo matua e le ai ana ustai tamaiti mfalong e le ote o lo matua te whatua atu e mana tua e fwoi male hou megele na amai le whai ngol vai aso e whai. Te su e atu le api. Tamala nu mohana fwoi e aso. Le ima se api te awha mai. Ti ngalo manawa.
Ala ilo le le lo matuele fa ele homework. Mai le ai, tamai titi le tamai titi le a. Le to ina le te ala o te nia tu mesto. To ina le anga tele le fainga tama le vai le foi le fai le homework le fa mai le la. Ya le fa mesto ina si o tali ya me le fam. Tu si o tali se te tingal manava ia. Ai te o tu ane le la le furua i te mo le o le vai tu le ta. Ya le langa la sa o so. Ya, el taimi le wa se el vale wati do su fa minuto te el valu. Ya, amata foi pisi le wala le taia, mo le fa ngalo amata. Ya misi foi la tolo mano no ya inga misi le mto. Tau si au de ngalo lo appointment le ya so le fo mai. Mo ila va fa tu langa le te o mau le fa no. Ya le mana o ili stangata. Ya, na, ya va talo fa tu ya lupe. Ya le mafuta mai na Brisbane, Australia, ya fa pe foi ya le ai rika ma oe utia e ka po sa mo Sāmoa ya malo na fiti la we fiti ya oi sole ya ya pito fiti o tangata ya te wa na fiti ya fa tu ate si Agustino ya le wa na sa mo mai ya fa oriuli pure yata ya ma meis tu sila oi ya va fusanga malo se fua vasanga ya ana meloi moli ya fa befo ya le sunga ya sione ya namla ulu malo namla ulu pesta amani Alo fatai ya Robert Peterson ya malasunga salufa ya le lala tatu wol pesen nei ya lenta one tu fueli no lewa opo ya olive ingo le fi onga opo
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e veai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono wa saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai. Nisi o tātou whaasirisilanga mo nei tai au e whawhonga mai e le awhianga o sa le longa le tau whaasirisilanga le nei. Whaaturu watu le whawhonga anga Sāmoa o le whaasirisilanga o le whono au le nei whaasirisilanga e whaasintonu i alo matama whanau a tapa au msa le longa i Wellington mo na utua oi whapea foi ni o mātou paolo mātou te maluai susu mai a fio mai maliu mai matala au mai o le awhaia le tātou whono whaale masina i le astona i nei le astotolu sefulutasi o kuso i le sefulutasi i le tae au no whanga whaia i o le matanga aluenga e ka le sia me tisi polilua to atusi ono tasi ko Kiri Crescent e waitangirua i polilua e wha mole mole atu i amanatua mai a tātou la whonga. Wha moe moe i le whidangalo alofa o le atua e taita i atu loutou soifua ma so mātou ola i le na aso tau poina i amanuia tele whi au mga luenga o whenga iai i le neiva i tau malulu. A ini si fsili fia malamla mātiri ai whafso tai telefoni lea le taita i whono o lua iwa, o lua o, lua o tolu iwa o. O lua iwa, o lua o, lua o tolu iwa o, malefa iwa o, male anganga whaalo lava whaafitai, na ula wa whono le maafitanga alo ma whanau o tapa au masale longa i Wellington e whaafitai. Male whasilanga nei o le siva, ea o le a whaafia le whaili mai Melepone i Australia, o whaingoina o le Soul 7, i Porirua, i le asfroi nei le aso tolu se fulu le masina o kuso, i le North United Rugby Football Club, no winga o le whalekalapu lea le North, au la kapia le North, e le italatu o le tātou ofisi whasalalau. O le a whaafifia nai o i le tātou o tunuu, ia meise lava o oma paanga i nei Wellington e Porirua, ia wala ua tuai a inga, ia meise foi ia pitonu nei o Wellington, ia tātou fia whaatasi lea po, ia e tala i le tulai fitu lea fiafi, si ipa ia staimi o le fiafi, ia po o le vavea fo i o le astonai. Ia o le sunga le taitai whaili, le sunga ia o ke sene, se iuli, ia o lo sainia le whaafiafianga, le whaasisilanga na, ia ma le lātou whaafiafianga, ia o le awhatanuina i polua le astoris fulu, le asfraile nei, ia i le whalekarapua nofle, i talatou tātou ofisi whasalau. Ia pau nao na i whasilanga nei taimi, o alfa whanga mai le tātou, tinu leo toi luas fulfitu minute, o na tālo leo le tūla iwa, ia, toi whatalo whatu nei taimi le tātou, tinu. Malo lava. O le ise vaenga, toi a le ise vaenga o le soifuanga nei le mana o mire saini le tangata. Moi. Saini mailo au i, saini mailo lima le pepa lea. Ia. O le fsini la tātou tala noa e tai au nei. Oina o alau zaini. O la foi le taimi le matua o lo soifua na mataina e saini al melo le pepa, so se pepa saini. Ia. Ia wa ai vai nei tus fo lau nei tātou mātua. Ia o isi ala tusi sa o le ngoa ala saini ai. Moi. Ia tātou mafau tala no, po ina o alau zaini. Awa peo le tā ua le saini. Ile mwhai le sina kopi le saini alis. Ia. Ia mana tua fo iai e nei tamaiti fo isa mato wasenga ia soile au. Ia. E ila le tamaiti tina atasi. O le poto le tamaiti te whate i saini a tangata. Oh? E matau rea ili api saini na saini e whai aonga whapea o le whai aonga nei o le whai aonga le science. Taulana saini le whai aonga ilo isa whai lan matau. Ia.
Ya, ngalo lai fai ongan sai. Tori e alu le le tu din fai on. Ya. E soli, te fai tu le. Le isi sai ni le, o la sai ni na ye por sai ni tono Trump sai ni ai. To le le ya. O i lo le tomo, o le poto. Ya. E pe o le ila na feletta la na tango fo mato fai el mato fai. Tango la fai mesa sai. E tango lo la titina ma ya tu sala lo ngomo lo fai tango fai mato sai ni. Ya. Pero inala no tai lo pero sa le male fo i poto le tomo titi. Se la nga fo si le tu no le tai mina e fa nga ina le la usaini. E fa fia fo ina o la usaini fa fia na e mau. Wa le te vai fo ia o ina fo. Sa wa le saini ala utang. Saini o so le ma sa ni melo saini. Ti le Sāmoa e fa lo ko fe o le chuta ma me le ani pia saini. Tala me le fa lo fo fa le on. Ale fakasana ile ofisana ina saini tanga. Ya. E to te le o di ina le mai saini ona le melna. E o saini ya so fu o sta. Ta vi tus fo lo mai. Le la ta fi umo pepa malanga mlo tus fo la wa usu mai ya so fu o mai sai ta le vo wa sai. E te misilo. Ya. E pio ina le na o saini se uso le ya. Vidi mai o fa to lo lima o fa ta si o si tu e. Wan mena tupu to bito no ulfa ngol va yaso ya vili mai ripoti mai. Ya. O fa to lu valu lima o fa tasi. La se matua o sa wo ya tama e tu pa o sa wo friend. Valu lima. Wat su lima. Ya, o le tele o matua. Ya. Mas foi neti na matua o le e fe o lo la la e foi le fa yo o to ina lo la na ya o lo matua. Oh, so. Ja. Al mevela la favo, ja. Tu sa o isi temi a tatala no. Ja. Ola o lo te fa peso o sa o tanga te tala no, ia tala fa lo matua e tama mai. E tauna i lo le tanga te tala no, ye lo ni lo matua o tamalait. O ne alan fa tu tala. E isi teine tala vo. Fenga luenga se fale tusi. Masani ana la tusi lo matua iva tasi tausanga. E na wo mai lo matua mal tental vole. Oh. O le mafana i o la whainga wo, ana mafua mai na. Le mena o la whainga wo, na iwa e o il whare kofi. E alu teine la titi le avisi lo matua yang appointment i fo mai. E iwa na alu le teine le whale o le lo matua. O pe ia la, o mali liula, ia matua le teine. Mai lo matua, ia o ulo grandma. Oh, sorry. E mafana al maftanga, na maliula si lo matua lua fes furuiva. Oh. Ia e pe ia ua iwa fitu e ua iwa whalu e untau sanga te mina. Yeah. Ia e whamaila tala teine tala vaule ua e whamai fitu alua sifumo tupo untau sanga e la masani lo malom tua. Ona ole lua tu so ole whale tu sina ia. Uto e ona misi asi ana uo lo matua na. Sorry. A lo matua la, e mai ingelani. Oh. Ole maa la ia la o tala ie loka i le au matutua. Peila le tala teine tala vausi lo matua le whame tala uma le taimi na tula i mai hiti la e whai matai tai o siaman. Mai o ana uo i taimi na, se peia iti la se atua. Tala ngalo matua. Mai lei tala i tau te leilo. Sa ole le. Ma tala o malo matua le tele o mena tupu. Ia o mai lo i nei ni usila. Ia ne o nofo i lo i nei le maliu na maliu o siona to o lua e. E ono sifu tau tau sanga o la mafuta. Maliu rosto ina. Ia le so i fua mai na silo matua. Na. Al teine la pisi teine maori il teine la uai. Al lum tua palang iam tua ma fana la maftanga. Pio le winga na lefsi. Mana ya. Ia mana ia foi fafsile tasi na fafsile tatou tal noi. Po fia sa mo ai sa o yo mal temine o ma fana lo maftanga. Ana ma sani mai po ngore pasi po le po todo se furu o lo fa o pe ma wa ia si o fo le lo a inga tas. E ia si o ma faina e fa so e me le faina e fa so ina lo ai. Ja. O e tali tonu ia. Ai isi wo ele faina e fa so ina ia. Ja. Mo ja ta ua fo io nei maftanga fa pe. Ole tala la le teine lea. Ala o malo matua pe o avelanga appointment tel fo mai po fela. Ja. Ole tala no yo lo matua e fusi atu lea. Ai ila le courier driver ole avita avale ave meli. Na la tule va tule meli lo matua le fale. Na faile lo matua pe faina la to e fusia. Ai musu la vita vale. Te lo la. O la vita vale dai fa no ya si lo matua. So. Mai pa wana tanga tana te e na lo mana onga. Pe faina la to e fusia ma.
Ole tala lo matua I wa e taua nei ni mea lilo tata matutua ole la na secret le no fo mai e umi pelo no soifu afa mai la ole tala lo matua ya yo ma fo anga so so ni lo na fa umi lo no soifu e tumu ia lo to fa tai pe au really siaso e grateful o mun fa nga tu sa au really siaso fa tai ia ile li fa tai lo na tua ia wa lia fo ne as fo esa leia es el man yo el melo fa tai wa lia siaso na ya ala fisi ala o la fu es oficialita oficialita tu fa pe te utate te ile tu me se lo matua vo le tate le lo a sa fa pe mai tas fe tu fu ala sa fa mai ana la tu le pot fa pe tu fu e fa no tango e fusi o e mo se minute e te talia ya pe la tate fusiolo ta grandma la fu maliu ya ma ya la e mana ya fu ya no winga e mana o ngona tata ma tu e te fia tala no mai fia pai mai ma fa manuia mai fo I wa lo tina na fusi atu me mali malungo lo mai e manuia ya fa pe atu ya tasi ya fu tele ni luainga ya tiro tele no vai levar la ngol fine te va bia tasi me na tuina mtai o le foi le lo toto o fatto lo limo lo fa tasi si fa lo moto lo 5 minuti leva Wala mai tatu tala noa ma tatu tala hi ni as timu se te alo ma lili pe ata tatu tala fai as tim va pe nei e mana tua nei ma tua fai de umu e fiu e alo tatu me o fai de o le umu alu las wa matau de e timu ngai Sāmoa timu malta ya o po timu ata alo tatu e fai saka me o fai de o le umu na alu ala so ato a wasola nei le tua nei pe na file so sa nei le so e to e fa vivela me foi fa fanga e tau ma fomena e na le fa vivela le fa pau toto a fa pau koko e tu e nunga talo malu au tafta fuale fa vivela ne fa ile la ti o ta ya por me ile ul a so fa timu foi fa pena Sāmoa ai fa ile e mo ile upu foi ile no na fu e ma no fa me to ina e se vai na o tu le povi le na fa ya tu ai fa mai ni fa fe na pusa le na por su ia le wa tu le povi le ia o le tu le povi le mo na ita mai te fa ngolo mai ia mata le ia e tal wai le ai oni fa fie pusa le se a tu se povi mo mato tu lo ngoli tu le o to le ia tal to pese ma lo la non sai
wel ta tu au le tong fai mai. Ta lo fal fal au. Malo sai fua tasi. Malo sai fua. Malo le sai fua ni ta yau. Foi la tunga tu fue. La ya ku ngala. Au ma kene me lo fi fusi a ele. Sai ka ko ngaluenga. Malo ya o mo ni ta yau. Ia ma via va kai ya fo. Skare lu ngalenga. Oi, malo sai fua pista. Ole. Malo sai fua tasi tu fue. Ai padre. Oe foi mai. Ia, ole mo le va ko nei. Ta mai ita sia vai aso wa ita sia le tanga te fa ngo e to foi mai. E sa o ia aki e ko po mo sese. Ele leia onga se vai ya la wa tama ma fuai. Tama jarmot. Ela ko la ma wa ma ma ko ngu le ni pa ke. E sa no me gusta, ma lo te voa. Ako kala ngoi me yo fa nga wo a. Ko sole al makko ingale al makko kwen fata. Ya. E fai wo e ile ko inga pai e la ku ya so ya lu kan mo manga. Ya fela I ko inga ngoi la nga ki a inga pai le a. Ya ai ka nga va o I as ko inga le ngof e so so ang ai. Ya wa pe wa lo wa ya lo il mafkanga pe wa foi le wa. Pe ya la inga makoko inga a. Wa pe ya la inga foi le ku sa wa o mai ala kai mingi wa mari di umala ko inga nge ko ru al makoko en fada male marko inga pa ya le. A wo mar kai mingi wa pe ya mo ke a inga mara inga le a. So man. Mau Sāmoa foi maliu le nga fai Sāmoa nga li fo le si ia le ainga le a. Ya wo kusanga maka ma yaso ia wo maku ia kwen ia lo kwen fara le wo mar te me mako inga ia le fo me mako ia ole e osi ia le ainga le wo pe ia foi le o se inga fo nga le kau koko kau kingo a. Kingo kau koko. Ya le ala wo mer kai mingi wo amako ku kai pai wo pe ya inga fo le fa pe nga vo ta mai kai mako ya le fa nga wo la nga mako ai pe fo le nga maka mani ka nga va le la wa pe ai ale wa ve ma me nga le wo si ya pe ya ole ai nga kau kingo kau koko sa Almana e foi na to te fa o wina pe. Apa ma kai mi ngai la ele mo fai a mako wo fo yo yuka yes ni kai pe ni pasipua ya o angi me la isa pasipovi ya fa pe me ko ina ori ai venga venga ka venga la visela ko be ai ya el fa ingala nga ye o fo ngai ka miki yuka pe a mo pe ai ni me pe a fo ka mo si par mule mo kwa over kuri kutwa ai mau ya ke ku ngai ka miki mo pasipua ya fa pe nga so si inga le fa ni ma la yete ma le si dando ke vi fa so ko yo me le sa ni no fa ko ru kala ko se ile ko inga sa mo fa inga venga ya so isa va ile pawa a akala kula ya so ye ya foi a pala i fonga le mu i vi fonga le ile ka me fai ko le fa ali I mar ko inga u a aja se mu se a fu livi ya ala ka me ala fai makua ya ore le sai nyer ko inga I think a tal sai del tuin ya ore ko inga sa vai ma ko ya so ye so fa ya la ku aso ole ngat pawala sa nyer ko inga ole la tu male aso voi lele o makua I fai ngo fi nga ko inga sa e kawala ki kengere fa ya mako kai mi ngai ngai pawa ya so ye sale longa apu umala ku me ai do e ke o na senya la kure la kumulonga di video ma so wa ya kala ngoi fo yo lo ka fa so ri media e ole fainga ka yo ko inga ne ya so ko ngo fie si ka de ki Sāmoa
O ka no la ia fa ia a musu la isi kai ka ke fa ka mo top si ka le twa. Ai lo ka pa ka ma fa le. Ya ka no ko ko inga. O ye ni si o fai so la wa mi va le ia ma sa nyau ka. O fai ya la wa mi va le. Ai ne lo pi mo pi si ka. Ala ma fa nga musu e se ni to livi. Ya en musu me fa nga le wa ala nga sa ni ni o ya pia. Ala ya. Ele mali o ko inga le. Ya o nga o ti yok la fa inga lu nga. Oi isa ola. Wa le si ma fu anga ko ngwa nga wa e ko so la u ka ka le ngoi le yo le operator le power. Isa. Si a ko le me la ku. A la ku le a fa pe la ku ngi ka va le fia o barki uke. Ya a la ele ya la pe a ma o marki uke. A fa pe la sa nga ko ka se ko ngo fo u ma ya ko va nga le. Asa. Ma fo ye a fo. Ele ma fa nga o ese wa o ese ro ma pa pe pa wa. Ia asa. Ele ma fa ila nga ku le pa wa. O fa ila suru ru ala fo e ko ka si ki ke sa ko ngo fo u ma ya ki ke ran ki ke le pia. Ai tau na fia tanga te ia ye tiute. Ki ke ye ko fa ko di ma. Ia asa. Sa. Ia o te mi piko le nga la o su fia fu ye a pe la ku ka va le ma ki ke la o nga me o ki ke le pia. Tau sunga la ye te na pe tatou pao Sāmoa. Ia ia nga ma fu anga pe pao le la va la fa nga nga ma le la va. Le la va tanga te ga. O me nga nga pe so o pao yo le la va ia ma le anga o. Le va te la na ora la sunga le inga o langa le le saini se ni pele le ngo fo ie le au mai ai New Zealand le e manga le pesta. Vai oi mo se. Ya le ya lo fete atu. Le va pesta. Ya vai aso. Le caiao. Ya pena. Ya ya Mario. Sa e foi istanga te fa pe. E mo muso e faisa e muso e saini ia tangata fa nga luenga fo ile la to ia ia nei tangata fo ia se masani tustus. Ia pe e tau isi fa fo le tau ma fo le saini ilu mo tangata pe fa pe na ina istangata. Moli. Ya la tato pese i fo ile tato fa tanongale ia to tanongale nem ta pu ia mana tua ia so ia. Ya, fa tu tatu pese na o le ua mo so ta inga malafionga la pe tele tala ilene ya le fa tonu le tatu company telefone titi sal fa talo fa tu nga fa lo le fionga pe ni ta yao ma no la vale so fu la le na pero ya tu le yo Sāmoa tonu le la mo le ni ta yao ya Sāmoa o to se ta pati manuel la so nasi me se foi nga luenga sa fengai mo tu fai u ka la va ya so wa ya pa tai le tua ia mai le nei vai a supo. O mana ia le lai dunga nei au kilan. Ua. I mātu o umana mori whanau le aonga, ia sao ni fo i ngā luenga le. Le iaso ia o amai le. Tu o la mua. Ia, mo le whaasiri lau whiongolo pepe o whai asiti mungo mātou le taimini nei ia i Wellingtone. Ia anai mai tau atu nai suru mātango fiele la. Ia o le halunga le o le soifuanga manila langi. Ia o le taimi o timu o tau. Ia e la mātou. Ia o le isi taimi i ua timu mātou, ia e la o tau, ia o le tūlanga lai pe o na whafsiri, whai asti mungo mātou le ni tai au, ia e whaftai o nā fo e mai tau atu,
e na fo e so long moni fo I mani mai le nai tu o le tātou ngā luenga lo fiona le pepe ia o le whaingon vai aso lava ia e le ia ni vevesi o le whaingon vai aso ia ai fu nei taronga na mata ai whaingon vai aso whanau ia ai ma le sapatia na ia le fo wa usu mai fo ia fo ngā luenga amata ni fo aso ia manatu e fa pena fo ia la fionga ma le whainga luenga lo pepe nga fo le nasa ia le matu fa I ungon vai aso le o ta longa al whanau le sa whai wina ia sto na intele au le watu la I mai ai ia le aonga le ia o le champini na au kilani a I ta longa first 15 na aonga ia sa final ma le awa St. Kent ia maua manumalo ila ia Kauston ia masalo la Kauston ia masisi au mai Northland ia le tula no whapanga I lunga le ala pai masui atu o nei au kilani ia isu nga champini fo ia masanina fai nai Palmerston North ia masalo o ma upo ai ia le first 15 ro champini mai na lo mua mai ia e pe ia o le aulea St. Pat Silver Stream le na fai fo ia finals vai aso tu vaso mtene ia le te masalo o le leisina au lea o champini nei ia e mautino fo le au na le la fai fo masu Wellington e wa pe ia lua ia au ia e pe ia la o a fai lua au no winga o St. Pat Silver Stream St. Pat Town ia le la fai masu Wellington ia me tau atu le talaanga fo o ina la kapia o ngai pe o te mua le o le lua o pe o awa ia maralo sina o Auckland Grammar ia o Saint ia se vanga ila ia Caston pe o tu mau per malo sina o nga Caston taimini nei I masalo o le tau sangate nei ia o le au champini au Sacred Heart sa final ma le au St. Kent ia ai wale to man mi foi la ia tam fainga St. Kent ni to sa ia wale na final ma Kauston o Kauston no lesia o ngale pito I tele foi o tam pa na wa Sāmoa o loa o ngai ia mai ma lo si lava la to po kala me la kapi male la kapi liki ia la wa champini ia o telo ia o au foi o la tele foi na ki tilo mai foi telo kalapu ia me foi na Wellington ia pe fate inga la ia o le aulen champini tau sangate nei le aule Sacred Heart ia o la to first fight le sa te piuti le au ki langi le weekend pe yo tu langa na le pave le wa ia le anga I mai a ta longa ne first 15 ia o le tele o kana po le wa ti tilo mai ia la to development fo le su e to ia la tu tamata al ia sa o le ai me se la fo na le au ki langi wa tele a o ia tele foi automatic nei a le faina piki au ki lani o tele ana nga ia tu Loi Hamilton anga I Loi Christchurch ma o tako na I le man via wai e teni au en faiona sa ai ia le to tele le automatic ia o le tulanga le leina o le tunu neo New Zealand ia e uma twist ma le lei ia ai mai fo ista mai tila I ti fo ia on ia mfa awa I pe le ma le malo sil au le o break ia u la vone o fa ma val to tama ia le o tato ilone ia o le se ngala fo o fina ngalo mai lo o faia onga a le coach ma le faia onga lango ia le o mafu ai ona fa ma mai ia to tama o Leona tu foi la o Leo McDonald sa mai nai Crusader ia mai nai le ia o mato to fa longo si Leon McDonald to tele kama Crusader le au mai ai o le el coach ia ele ava tu e no tama au nin champin la na fa ma vai ia pai sa o pango ola ai tele tama sa to na piki mai sa ta alo le season no la stand by le ai la uma ya au le le o Robertson e fa mai lo ya si le non fa ma pai ne te uma mata New Zealand na facia ko New Zealand ia ona ja te mi lo fiona pepe ia a mai se vai nga foi le wa foi le tau tu ta tu company telefoni ia te fia fa la wilo ta tu no ma le unanga fa tai ona fia fa lo atu ai la to sa fa pen vala mai pula fia to a mata ta tu se ia sporelite tas ia lo la sa to mai la sale la sa
asong fualoa a mata ia le tātou promotion folk. Ko tātou whailonga tai 5 se lau tā la o la se ina yas whareile tai tas. Ia e anga wa aila tau e whaatau tau pātai luas futa la pesili atu mai whaloloa, pampensini ma supermarket. Ia whaatino fo ia la tau la fo ina tau pātai ala le wala wina numero over se lau. Ma enta la tau ia le numero la tau aine Sāmoa. Ia ma whaatino awa nga masan. Fena ia lulunga e te anga wa fol se ipa e anga ilunga le website le ClickBacks. Fol se leni. Mai fo ina la fo ile top up. O ina fo I le si vaenga su e mai la tau. John ol tatou se. Ia fa pena fo la tau lo fa nga tatou online services le Digital International, Digital Pacific, o le ding.com, o le si vaenga le Michael Knopap, o online services umana. Ai fo ina nga vai ai fato a matana au mai tatou entries. Mai la so fuol vai aso asau. Se ia pa ia fo I po la stofit darts fundua. Na fatino roli o tātou sei. Tu whailonga tai 5 se lau mo New Zealand. Foi a tātou whailonga tai 5 se lau mo Australia. Ai fo ini patau a inga o lo mana mir fia fai. Ia, whaongal tau tu al tātou Pacific 40 matalo whawata. No le au gala mwhina la fosa o tuale vata ngai whalo loa lai lata yel tau a inga. No lo tau a inga whaile la tau whatau. A vili mātou a inga o nai lalo manu na iei. Ai ele tātou whaloloa le AUG lalo manu. Ia, e me whai ona lafo i eile tālo whawata. Tau nuu telefoni fo ia tau ainga. Ia nao nao e whaile tekso le vata i nai le AUG lalo manu. Mwhai lola tau whatau. Mwhai fo ona lafo ile cash power. Mo nai a ingo lo mna mil so soani cash power. Ia ma le pili o le vai. Ai, whaftai tele mo le matou awa noa ile ai nei tai au. Ia, manu ia whainga luenga nei vai aso. Masalo la tau musis whapuponga tātou pukalame la stofi. Ia pe auria ia ai manu tele lava ia ngaluenga ne aso mai. Ia manu fo le ngaluenga nei fo I aso e mese lam tanga fo nei vai aso lo fiona pepe. Ia felo pea fa tai. Ia le wa tasi minute te ai nei le tula iva o simle fa fonga I tatu tala mai Sāmoa. Vi le tuelan tu singalo tu soi formasiola. Wau lia I foile am tango neva yaso I tiu te mga luenga, ai o le tautua masani a le telefon mai Sāmoa o se mai el whaafonga. O lo whatau nuina le malo Iapani, le so o tanga o le la whainga pa anga na whaavai mai malimtanga luenga o le soifua malo loina, e le tausanga e lua fese funma leono, na o lato lua e fua ina I le lua fese funma le valu, se isi van ua mai au na whaatotonga ina I vaenga ese whaafo mai, e whaata amilo ele au onanga I vaenga mo umie lea tunu, ai meise lawa I te tonua onga, au lea foi wau latu tau au ina tu le matanga renga e tawa latu I le fionga de minsta o soi fuamalo loina. Le isi foi van ua mai au na whaatotonga ina, e masini ma vaenga whaona ponei, e whaafai fie mauna ina I pia lava le ngā renga soi fuamalo loina. O le tau ato lea ta avale fono fo ina le whaai unga le vaiaso, e tu sa maliva se lau male valu afe tala Amerika. Fai loe le fio ngā vālasi roa pitu whanua tā fitu sele. O lo ua whaatino o ngā li matama I ta e fō mai matausi soifua, e maua le mālamalama ma le tomai le whaonga ino masini o lo I te tonu lea ta avale, a to ai malo latu tausia ia umi ona whaonga, ma ia o ngā ilo tātua tanu. O ia feso swani whaau wau le malo Iapani, sau nolo na komisina I Sāmoa Santa Keusuke, o lo whaatupe ina mai lalo ana fesoa swani, mo poloketi fesoa swani, e atunu lai tole Pasifika. Wa whaita wina lo tātua tunu o lo alala I Sāmoa, o le sa ili ngā tausala o Sāmoa I le tausanga le nei, o se tausanga pito I sili lea o le awha a whainga tai, o na sa ilia le tausala o lea tunu, mai I le tose furuma le 5 lea ua lautongi e tausini yo. E lea foi numera e to afitu ta maita e Sāmoa o lo alala ma papa au ia tunu I fafo le amalanga mai e tau vai lea tunu, ma le to avalu o ta maita e Sāmoa o lo o yo tātou o tunu. O le so le o le awha alawi loa loa ia I loa ia ta maita e tose furuma le 5, ma le wha alawi loa ina loa,
o le tauvanga tau sala o le nei foi tau sanga mo le masina fau. Wailo tātou atu nuu tau sala Sāmoa mai New Zealand, Amerika ma Australia, na taunu mai le whaai unga o le vaiaso. Whaadia le pule ngō tangata tā whao mai mō mai le atu nuu le turisi, e to o lua se fulu le au whae o tau sala na whaaulu e tau wā, e na o le to o se fulu ma lima na ngawaa, e whaatino ai le tau wanga o le nei tau sanga. Wa fōha i aloa e nā tō le malo Sāmoa se tasi o vaenga o pito na whale i tuana i mato. Mō malo au whaatasi, a o iai le whailau tusi o malo au whaatasi Sāmoa le vaiaso tēnei. O se tasi le o whale le malo o lo iai ma se malai ta alo, sa whaongai na le teimi o ta alonga le Pasifika luafe ma le fitu. Peitai na io i na le whainga malo le tusanga luafe se fulma le whaa, ina ua whaatu a mai alfontanga tu motulai tu le Pasifika sa whaia fo i Sāmoa. Ai whaatu a whaase atu iai le ofisa ma le au whainga ruenga le malo au whaatasi, e le tusanga luafe se fulma le fitu. Ma o se fia le whailau tusi o malo au whaatasi na malanga mai Sāmoa a siasi, na ia whaaftai ai le fionga le tumaitai pahare mia ma le kāpeneta, wa ia mon mawina o se no whanga o whaafai fia ngā ruenga o na whaatino ai o malo au whaatasi, e le ngata o le lava o ofisa, e whape nā whoi o na whaamali eina vaenga mtu unga o pui puinga a malo au whaatasi. Wa tala whiaunga le tasi o fōa i le malo Japani mō le vaenga le tine mua Sāmoa, ma le tele o le manaonga o lo i ai le au onanga, i le tineia leo mua sa so o lava i le nei tau sanga, ai meise o le nei masina. Na tau aoi nātu le vaiason te nei, e le komisina le malo Japani Sāmoa Santa Keusuke, le fesoa soani o ta avale tine mua lua, ma loli vai e lua e pamuina i le sua vai. Whātasiai ma le telo nisi o mea whainga ruenga, e fesoa tai a nga i loli nei e lua e fesoa soani ai, i le tineia o se mua toe tūlai mai. O le vaenga le tine mu leisi au onanga Sāmoa lea o lo benefiti, e fesoa soani na seini li mai se whainga pa anga i le vāma Japani, e fesoa soani ai le awina mai o mea whainga ruenga lo mo o mia. O ta vale pe on fo ina le malo Japani, o ni ta vale sa wha o ngā mua le tine mua le malo, ai ua mai au na toi wha fōina umaia ta vale, au lei au maia i Sāmoa. O tala fōia, manuia tele le nei aso lo tātua tino o, whasoi fōia. Talofa lava i le nei foi vaenga o telefou mai le siu whonga o le lau mua i Wellingtone. Ua whautua ina e le komisi o ngana Māori i le te taura whiri i te reo Māori i a tangata uma o le tino u ina i a tau mawhai e o pongi le ngana Māori ta imi uma. O le aso sfurwha e o i le aso lofultasi o le masina fau o se tema o le vai aso leo o ngana Māori te wiki o te reo Māori. O leo wa amata o na whaalawi loa, whaalawi tele mai mo le silofia ia le kaupapa po le sini au tū o le vai aso o le ngana Māori le neitu sanga. O le whaaupunga e whapea o le ake a forever language. O le winga o le whaaupunga ake o le whaavavau e le aise ngā taanga. Whailo mai le komisi o le ngana Māori o le tāua o le kaupapa o le neitu sanga. Ona o le whaanaunaunga ina ia vea le te reo po o le ngana Māori, mga ngana tū mau a New Zealand. O le nei fwoi au tū e atangi ai ma le tūlanga o iei nei ma ta upu tau upu whai o mālo, ma la ngona whaalio te ngata e tūsai o le whaanga ina o le ngana Māori. Whautua ina ai lai le komisi, ia tangata uma, ina ia o pongi le te reo Māori, e awala le whaanga ino nā i upu whai ngō fie e pei o le whaantalofa ki ora po o le tēnā koe a wai te le lava leo ngā i le lumanai i le whaola ola ina pea o ngana atangata Māori.
O le ale whaia minsta ia whaai unga whaai umo mo ta upu umaya a fia ia tina e mga ruenga e mana o mia ona whaavave ma whaana tina ti ona pasia ia talo sanga e whaatino i nai. O se suinga tele lea ua whaai lo mai e le malo New Zealand i le tula whono tau whaofi lea e whaai ngoina o le Fast Track Approvals Bill o lo i luma nei o le Parlemene. O le nganga ma le whaamoe au tua le nei pili ina ia whaavave ai le whaangaio ia o whiu iu ia inga o vaenga e mo mia o na pasia a o le ia matau na whaatino se ati na e fia fausia. Ai talo na whaatula i mai le nei pili e le whainga malo so whaatasi ua tele ina whaitio ina e tangata o na o le lava o aia inga mo le puipuinga o le siusiumanga a to ai ma le te le o le pawa ma le malusianga o le atu ina atuai inisio minsta o le kabineta e la tau te whaiai whaai unga ma pasia le whaatino ina o ni ati na e. Le san nafi le sa whairo mo iai le minsta e whea ngai ma le tūla whono o le RMA, le Resource Management Act, le pule ai ala mnui o le tunuu o Chris Bishop, ai whape ai ma le minsta o ati na e whaai tū ma lo o Shane Jones, i a swinga nei i le pili po le tūla whono tau whaao fie pe ona ta ua. Whaali ai Chris Bishop, o lea ua la tau talia whautuanga mai le to tele o tangata na whaalia o la tau manatu malangona i le nei pili mai ua iloha ai ia vaenga i le tau na whaia i ai ni suinga. O le taimi nei o lea e ilo i le komiti filifilia o mata aupu tau le sio si o manga le Parlemene le pili le nei le malo so whaatasi ma e iai le komiti le pule whaitalia e talia ai ni suinga e pei ona whaai mai lea ua mana o le malo e whaia i le lātou tūla whono le nei tau whaofi. Ua talo sanga i a pule nuu o ni nuu se lua i le o ngā te tonu le motu i mātua New Zealand i le malo so whaatasi mo se feso swani ina ia mawhaiai o na te tala pēr ma wha wau ngā luenga a se tasi o ili lau papa tele i lea vaenga o New Zealand. E le ngata i pule nuu nei ai ua whape nā fōi o na tālo sanga ina i le pulenga o tangata Māori i le rua pēhu iwi i ale malo mō se la veai i na whaasau ina ai le kompani le nei mai le tāpu nia tū mau. O le ili lau papa le nei e ngō o le Winston Pulp International o se kompani ngā o si ai i o loa mai la au ma lau papa. O le amtanga o le masina nei sa tāwhi ai ngā ruenga masani i la lao le ngai company i le Karioi Pulp Mill ai whapena ma le tangi wai sawmill ai o le la o wha lo mai nei le wha moe moe o le ata punia tu mau ai le company atoa ona o le maua ai ma le mau runga o le tau o le elitize mo la tu ngā luenga whai e si lia i le lua se lau tau se furu la wha ingo tangata e whai ngā luenga ai le company o le ili lau papa o le kompani lea e au pita i to tele tangata o le tū malo le nei o rupehu e ngā lulue ai. O le pulenu o rupehu Western Curtain o ia lea e whenga i tonu ma le ili lau papa le nei le Winston Pulp. Ai ua lango ina o ia le pulenu o Taupo o David Trio Wayers lea sa ia whaalia mai o le tapuni ai o le ili lau papa le nei o le a te le lava se a whaina ai o pisinisi a toa fo i male ta mau a inga o lea vaenga o lea tunu. O le a wai le minstalang o lango le vai fafo le malo Taiwan i le fon tanga ta i tai o le Pasifika le a mata i le so i le tunu o Tonga le ai ono kolofa. O nei fa aninga mai le visa le vai fafo le malo Taiwan o tu ina mai i le vai taimi o mai tau ina i le mutua malo losi o tau mwhai ngā saina ai wha pe ai mai le United States o Amerika e wha ati tele ma si tia le tūlanga o la awhianga i le tonu o le nei vaenga o le kelope. O le Pasifika o se i tūlangi o tūlai mo iai se tau wanga tele i le vāo Taipei mo Beijing a o tau mwhai le malo saina e wha iti tia le au whai o tunu o le Pasifika e whai mea whaatasi maula tō wāloa ia le whainga māloa Taiwan. O le motu o Taiwan e manatu le mālo saina o se vaenga o lo lātou o tunuu mai le te tau o nāloa ia o se whainga mālo tū maosi. Pei tai la e tolu o tunuu o le Pasifika
o ro tu mo peo na la tu walo ia le malo I Taiwan o le malo leo Palau fa pea le malo tu walo atoa mo le atu Marisala o le teimi nei na o le se fulma le lua le a fa inga o tinu o le langi atoa la tu te alo ia le whainga malo Taiwan ma e ia yo la tu so tanga fa aleva o malo. O le vai asa na te nei na wha umai le ase singalo ia I le malo saina a le pale mio fiti a Siti Veni Rompuka o le to whai leo tai o malo le Pasifika ua malanga asia si atu I saina I se vala awalo ia mai tai ma le pulenga o le malo tele o lolulangi I le nei tau sanga. O isi ua foi mai saina o le pale mio Solomona o Yeremia Manele fa pele pale mio Vanuatu Charlotte Salwai ma le Palestine o le malo Nauru o David Adiang ta feilo ai rombuka ma le Palestine o saina o Xi Jinping fa pele pale mia ya Ling Xiang a o yai o ye na fainga malanga sa ia fa mautu nai le alo ia le leilea ele malo fiti le fainga fa mai saina e tasi ai lo latu o tunu uma Taiwan le ta ua o le One China Principle. Ta ua po I rombuka e na o saina le tunu sa tu mau pea lona lango ina o fiti I le taimi o fo vale fa sanga I le na whainga malo I le tausanga e awhi vese lau o lufitu fa pea le lua awhi ma le tausanga e lua awhi ma le ono. Fa ria fo I le Palestine o le malo saina ia lona lango ina leo le manatu o rombuka mo le fa avaina o se sone o le file mu I le tonu o le vasa Pasifika. Ua lea o ngā se ta'wale leo na soa e se ave ta'wale o nai loa hat I le waweao leo sa mai o le a right off e tu sai o se lipoti mai le matanga aluenga. To luani leo sa malanga I lea ta'wale le ofisa mai ui ina sa whaate ia manga tete aila ua I le taimi o le whalavelave a ena monuia e le ai seisi na wha manu o li ai. O le wala le waife tu road sa waile ta wale le nei pe tu so le tu lai tasi le waweao ai soa ai e leisi ta wale ina ua ia sopo ia le laina o le o ngā tonu o le tele. E le tu ta wale le nei na fia be ta ina maua muli ane le ave ta wale o se ali e luas fluiwa te usanga le matua mai le pito nu o apahat ina ua wha ngā ina ta I whausa songi e leo ma ta fia ai o ia ua whaia na iai ia mōlianga. O le so, ua atore le iai le vai aso, taru ona amata wha mamaru mai, ia le whainga fau mo li awala po traffic lights, e lapata iai tangata ia o lo maua le soani o le benefiti a le malo o New Zealand. O le nei whainga fau, ua mana o mi ai tangata uma o lo lato maua le soani le nei, po le benefiti sua ngā ruenga le job seeker benefit, ina ia ta iono maasina ma tau sanga mo le soani a le malo, ai wale to e tausanga atoa e pe ona sa iai mua mai o so se fale tonu e ali di mai o le anua tausanga e mawai I ona wha maunga wale o to e tasi le tausanga e pe ona sa iai mua o le tangata fo I le tausisia ia inga o le nei benefiti mo le teimi mua e pe o le awai lea I ni semina e sa idi aini ngā ruenga ma fori ngā e le aiso na tau mawhai e sua e sana ngā ruenga, e ono wha malo si e whaia I ani ngā ruenga lautele, e a pe o le awa I ai o se pepa e pū lea le ailo na wha ngā ina o tupe mai le malo. O le whaingale nei, sa malo si I ai wha dosina ma folanga le partia le National, I le taimi mo le sauni mo le palo de tele taluai e New Zealand. E a fia ai le soani o le job seeker support, fa pea le soani o te maiti a onga le job seeker support student hardship. Ato ai, ma mātua te tasi po sole parent support, ai fa pena fo I le benefiti masani o le support living payment. O le whainga la moli a wala o la pata inga nei a whaia lanu mea mata, o lona winga o lo tausi sia e lea tangata I e tuunga o lana benefiti. Ai alanu moli o lana winga o so lia e le nei tangata se aia inga po se tuunga mai 5 aso e le tawai ona ia whaafiso te iwawele ofisa o le MSD. Ai alanu muloa o lana winga
o le a whaititia lana tupe maua i le benefiti, ia pe o le tau fia foi e le toe maua le so swani, ma mo o mi ai le tangata o a fia, ina ia usi ta ia inga ma tu utunga uma o lona mawai o la le so swani e le malo. O le atoe ngau sia nei, ia se pia po se awa malo si, i le fale pia lau i loa ho i le nei o le Tui Brewery, i le nuu lai titi o Manga Tainoka, i le tu malo le Tararua, e na ua toa nai, ia se vai taimi se lau tolu se furu tausanga o mawai. O le tausanga e afe, valu se lau valuiva, o lo whaamawina, na amatai o na ngau sia le pia i le nuu le nei o Manga Tainoka. O le tausanga i luaves fulima, le ana fa ia se fa unga le compagnia le DB Breweries e ona ia le pia o le tui e ta puni ai le vaenga o tua le fale ngosi awa malosi ai fa atuina se fa le pia le titi e ma fa ia nga osi ai pia le awa malosi mo fa le kalapu ma isi pia e fua i mana onga o tangata lo tele pe ta ila le o fa mauni mai e le fa tonu marketi le DB Breweries o Fraser Shrimpton o le o toa ngau sia se pia i lona fale avalea i Manga Tainoka. Na ia taua, o sa matapu o le wha mai koviti i le lua afe luas fulu, ma le lua afe luas fultasi, na ma fuaio na sifi le vaenga sa atu toi o le fale ngau si ava malosi le nei le DB, i isi o na fale pia i au kilani, wha pe hai ma ti maru. Ta ua fo i Shrimpton, e ui ina ua le toa ngau sia se la tau pia i Manga Tainoka, ai o le atu mo peo na iairo la tau fale whai ngā ruenga lea e tali na ai te ngata mai moa e asi e siatu iai ia ma tofo i na ai pia e ngau sia i le company le nei le DB Breweries. I ta alonga, i ta ngā polo wha le vāo malo o le o manu malo le tamaita i New Zealand o Lydia Cole i le British Open i St. Andrews e pe ona wha i lo mai le tai au ana le la. O lona tonu i leo ta alonga te tele ua manui ai le tau mawhai o le neita maita i New Zealand. O le tūlanga o pito le lei na mau e Lydia Cole i le tauanga le nei le British Open. O le tūlanga tolu i le tausanga i lua afe se furu lima. A o lea ua avea masiampini i le nei tausanga lua afe lua se furu ma le wha. Ua se so o malona manu malo ai le pine auro i ta alonga le Olimpeka tarua i nei i Falani. Lea ua mawai malona avanoa e ulu fale ai i le Hall of Fame mo le nei fo i wha angatama o tanga polo tama i ta ayo le lalolangi. I talonga te nisi wa le manuia le tau mawhai le tama i ta i New Zealand o Lulu San i le sa ilinga o le siampini i le final o le tau wanga te nisi wha le wao ma loa le tu pao tama i tai le Women's Tennis Association na tau vai o ia i le Monterey Open i le atunu o Mexico. O le tamaita e ngoi a Linda Noskova mai le tunu o le Czech Republic sao la sue fusi ma whaia inai o ia. O lunu sāne pe ona sila fia na wha te ia i le lalolangi i le masina o Iulai ina ua o atu o ia i le vaenga o le quarterfinals i le tauwanga tele fo i le nei i le Wimbledon. O le isi la tauwanga tele tenisi o le ata alo ai le nei alo New Zealand o le talonga leo le US Open e whaia i New York i le vai aso a sau. I tu unga o waawhai la, ua mua le waawhai la o New Zealand, le team New Zealand, i le tu unga le mua o na whai, a o le yo i le teimi o le tu unga telo le ipua a Amerika, le America's Cup. O le ai o Basi launa, le asa whai ai le nei tu unga na po, e mai o le tu unga na mua i le waawhai la o le American Magic i le waa o New Zealand. Peita ai ua uma na wha mautuina i le teimi le ala avano New Zealand, mo le tu unga whai upo le final, le asa tauwa ai ma le whaafai la le Luna Rosa a Italia. Le stofi nei la so luas fruivo o kuso, e amata whanga solo ai tu unga mo le Challenger Series o le ipule nei o le America's Cup i Barcelona. Ia o le whai unga nāla nei vaenga o telefou. Whaafonga le tu las fulma le lua i leo ni nei tātou telefon tala mai Sāmoa luas fulma le tolu minuto te ai nei le tu la iwa. Ia, mahalo lava le mai mo mai, ma le mafuta mai tātou paklame. Ia, i le nei tai au. Atal tai au, i lava fo ino le timu mātou, ia, ai, tuanga pe ata.
ata mai tono fale mai ia vai le asi me la o fu ma ne fu timu ele o intu pel ne aso pe ai fale lo ia na fa sa o fo ia le feo o le si le ta o timu ele fa ina feo ia o fo le fale ia le o tu amata tau to mai ia e o tau le fo minisi o e wa nei le so malo lo ni se la to we tanga te fenga lunga mai la vai le so lua tau la sa ai la sto na ia le sa me son fu la to as malo lo nei le so ta po il tele yo atu u ia la lo vai na America ia malo tele America le foi le ta to so America Sāmoa nei la to sa ia lo lava le ta u le o checkpoints le po le fai la tu siaki o le po le sto na na fai le siaki le nai fangarei ele la ta disfruta si le po ia fa tu lo le ta vale ai o so fa fo le siari ia ma fai lo le i me le tu po ini stangata la ta fia fa malo si ia ta ulo mo le dress o so ia na lan sa uni lo le malvanga le fa upe ina mai lan to e loa fa ia fe utana inga ma va o tangata fo le lo ta fia stangata ia maolo le dress ma wei tangata to lua na la o ala e toru tangata ia na maua pei o lana tau whaia te isi tangata e tau wha manusi pe wha manusi ia la ulo kai tangata to lua e mafua mai tau vale le tau fili ia e mafua mai ono siaki vale o leo siaki ma na vala ona ia e oso i whafore isi e li ina lo ingo tangata ne na oso i wafu o le fo ina ave ma ia u whaftai wa se feia leo o le sile ta o checkpoints leo o tu sala se fe tangata e mana tu tala lista mana maranga yo kilan ya la mutua i le tu la tu tavale ya ia la mutua li fo le ia e tu nga tavale fo le fo tu ina e o te i mama atu ya la fa mal polo kale o ya tu lo tu sala le tu nga la tavale so o i fa tai lo tanto nga wa se fe la to ele van malanga lu matu ya la il fa la vele la via mal tavale lu te vai la ya ta wona polo kale o le ia le fu fa long mai ta tu telefone ia le fionga la wan ia le fu mat ia le wole ha nga ta lista vale le na ma e fe to ai il fa mon vai aso il pitonu le o hat ia na sa o ele ta vale ia asa o le fa lia mai te le lo po ki lia la wala le i wang fanga fe ngol me wo ni mata ia so le na li poti mal ta o polo ka ia te le la po ki lia nei tai mi mo se fia ila to lo anga i foi fa nga le wala le ngol monga ia no wo ni mata ngo fie mana ia ia o ma fa tai foi le ta tu long mai ia a pe ona polo ka po ra se va ngole na va nga te anga i la nga luenga po ia mana i foi long mai fa ro ta tu no sa ole tolu valu lima no fa tasi tatu to tel no tatu fa so ia e vala un tam fai mai ia ale fa alu tatu news ia de faina talia tu temina o fa tolu valu lima no fa tasi vil mai tatu tel no o ina o la usain la vol temina mat fa nga la usaini le te saini nei pe fo si usa tasi le sa saini fo o tam fai le o ai o terina ana so fa itangata ia la usain na fa ngo fio la usain le la o tom fai fule le ina me fu ta vi o solo ia fa ngo fie ina matenga tanga ona to kopila o sein a fa pio lo seinina la o mau fa le tupe la o mau i official le o fe mau e to su ia to e masa salo lo tanga ia e polen me te le lope e se wala to su i seini esi ia ala na sui ona e tanga te fu e mul ta ia oi tang fai foi le pe nga o India o tu pe ma fu angala na ai pe se wala foi le fa pe o matou fa tu pe le o sau ya se pe ya tai mesto ina na ya le sau mai o sau mana to sui la usaini ona voi lo tina ai ngala usaini voi lo usaini lo ta se me ala ina sui usaini no o average sto ina na ta ya sto ina to no le bank ya fa mai fa tu pe me lo wata le o to si la mal tamale e o tafa o mai au tupe e sa wa kopila usaini ma ia tupe malo tupe matu e nga le molta benefit o le famana tu mo tato le maua ia benefiti ma se foi benefiti le so era nga luenga ia o pe le uto tu mai la lo no masina e ise minana e o fo mai le o nanga le
e o atu ia o tau. Ia. Awana e misi te ua mai maul fa lea ngai nei lo benefiti. Na ile siti na po se so etusi e ana na tele I loa na email atu le vaenga ia la ia ia. E sau I semina. Ia. E ana la na maul benefiti esti na benefiti le maul tangata la su enga luenga. Ia sau. Fa pena fo istasi o tina na o le na misi le afo le fatatanoanga lea. Ia ile o mai o le tasi na email tua o le la fo le vaenga lea. Fatatanoanga lea ma le ofisa. Ai ua pisi la au wala ua taunu umai ai ua te ale tasi. Ia, ua te ale tasi. Ia, ona nofuro le mato e vili le ofisa. Pe mawhai ona I stay mi fo le o le aso alea. Ia e toe fai se fatanonga le malato. Na tu welo e morisi tu la po le afo le lua ia. Oi, na tu me never know. Ale tu la e talaisisti na lea. Na sa ia ile se veile, il vaenga lea. Ile afo le lua. Sole. Ai o atu le aso e mo ai wa o ia le lisi vaenga fo le tau su inga lue. Ai o atu le aso e mo nan benefit. E fa mele vaenga le ofisa. E vile atu vaenga le ofisa fa mai. E tele I ai ile vaenga ile tele saule aso. E tele saule ile tasi. Le tasi tau na sau. E la lana faistina. Ia o usau ile afo le lua. E oi. La lana me nau ye. Ia ni toi maua. Lona winga o toi ngā vaenga whapea. Lona winga na ona tā le tasi o le vaenga. Ma ia sa tu e o le tasi. Lona winga na ona tā le tasi. Lona vai e toa o hele ei masesi. Ia ave se rol benefit. O le isi vaenga ma nei a fwoi tātou whāsoi tūlanga ia. E I te me te tala noa se awa unanga. Ia. A mai whatali mai se se transfer pe ave oi le sangata. Nana latu anana pela le ua telefoni whatatali le lewa. Hello, talo? Ia, hello mai wha. Alau toi fsiri a tō mai ala matanga. Ia. O le ala umtau. Salaru tali ma sa nota whai ei. Ele o maua e nai la u whaila o whamau monga mata noanga le atu. O ia sa o la le ua I. Nā, tonu. Ai pe o le si tu alana fsiri mai. E toi siaki pe o umoni le tal no atu. Ia pe o le sina me a tali mai. E toi fsiri mai ala matanga le tal noi ma le istangat. Ia. Ale o transfer le istangat. E toi tal no me foi le matanga. Ai le atu sa o lon mta upulen a matuai. Ia le o pe o tu tal noanga tau nei wha manatu tātou ia I benefiti ese. Te wa I meli atu pe vili atu e tauana e wai ese atu langa o e taimi nei. Ia whaina, ia benefiti, ia pe ia whaina fo ia tupe e mau mal malo. Welo ele tatu walau lia whai mai. Ana ia. Taro whai walau. Taro whatasi. Malo se fua. Lupe. Hei, malo se fua. Lo malo se fua. Mo tina. Malo. Ia o te sunga. Aftai. O do tai out. Ai le au le vaso teme. Tele o musu apia o do le pale le o. Oi talia. Ia ua sona ama vausto ina. Yo nele o ile aingle. O le o te mai timo mai la sta fai o na e mata ai. Ela e vai a tua ta mai tola mai ai o mai ai o fa mai tu mai ka tu mai. Ele tu wat via mafuta ta mai ia le tau no mai. Ia. E o le a foi o ba fai a o dua. Ile la ngale a mosisi ia mosisi. Ile weekend wa pe ya no tam mai o le fa na fai le ya ye to mana tua ya o dua o tam o ana o te lo nei esto ina ya mo se vale ma tu langa foi lang sa no foi mo sa ma foi a fani foi le uso finale sa no foi sa ma ma fa e o le langa ula bale ale ta mai okay o le mela no ye le a foi le matu tanga de sa fai e fe tangi si to e il fa una stoina ta fatto ina pe sape matu langa fatto ina pe o sai fa fangu mai e mo se le o la mativa ma sa fata mango fo
ta whatau mango whate o mātoi moa ia soia ta o tauranga mango. O meo maua ai mango sumalia so te tuainga any species of o mango e maua o mai moa. O mato mea na sa whai sa whatau mango. Ai o no vile atu e whaituele ile minita o le to ina i Savai. Esa. Ola, e whai mai ai o Savai. Lele ilona o le te loa e vatu pelo lo wanganga foi le aso to ina. Ile tele o le fasa mo vai ai. O te le vai ai. Per fatina o ina o le avale sa fai mai e ai foi sa fotu. O ka tu foi matasi o ka mana ia o le mato titilo foi ya. Mana ia o mantua o dua. Se o mena o vidi sua fatia. Yo am misa todo ali a fama ela o vai ele pô. O no foi mais foi moço. Esse mais foi aí o vai. Mas Malo lava malo o viliato o walena sa do no i nei o fanya wo. Fanya wo. O la o mali fa pupu atu fa sina o mele. Sala na ma futa mala wo tene. O ngai sa su ese difi o ai o la tua inga wa o mata longa la kapi. La kapi ai le se difi. No o faila I moli la o santama. E o mai nei o maliu sha wo. O santama e la kapi o te lo te musa fia tu me titi sa le ia la kapi na. O mai nei la fa pupu pel fantana. O mai nei ya le wa vere ta me titi mai ma se tasio o la o santama. Mai la le gostam. O makle afa. I be ta tau whaalongo sua whana. Yes, te longo fia le tamai titi, e whaila na pea a tulo. Ta alo I a puto, ta amata mai a puto. Ia, o ai foito ta alo I Ngilani, sa o le na ua lima ia au tama. Wa ta ua o foila I le tian whanau. O ma o grandchildren fa lo ma liusi I tiontina o le te fai o le mo le wo wa ye wo e avatu ye yo la ngona ma le uma au sia wo la le wa le ai la sa wo tu sa pe o sia wo le uma liu ale o mai ne ya na a o ti lo la sia tama le o ma wa tu pulang ma le sia tama E o te va ai lontina I winga o mea uma te mantua I asia wo. O mela e yeile wo e te whaafai aspe, e te trustinga. Iei fo I wo e le te le whasua iei I me isi mea. E taua fo I nene o whainga wo. Whainga wo bela o whanonga atu la bela o le fusi. E ese fole ta wone na me o le fusi. Wai fole si taimi e te lata fole le o la ye pe ye se mbea sa mawhati ai le si tangata. O lau fusi atu fole le e whamawhanwhanai fo ia pe awha ye se mea o. O ta fia fusi fo ia tia o lua la me whaite lua mau. Ala na fo te fulu te o mama. O le mea langa o le o mai ata fia o fai atu. O le aia au ne to fai fusinga. Ui en fai atu pe lai fai tangata fai pe o fai atu. O si tamana le si au o e a luatu ala e fai malu atu te lo tau te fei loa. Ioi. Wa fai loa. You know, it's a small world. Wa no fo ma foi e nei Queensland. Ioi. Nga va ya e pe ala so I fuasi ontina. Ioi. Ai foi la lea. E moti tala noa, e vini mai a mama a hui utu, I e tamaki la iti. O le mea la e sili atu le ata mai o tamale o mak, I lo o la u whanau, lo le ma whanau, I mea tau wha Sāmoa. Me leanga no Sāmoa, o tamaki foi le, e a vele le a foi le lakto group e ta o le tamala ei.
Tamala e la dia o e fasi fia wa e la tola e te la ia o le telefa Sāmoa amata no foila ele fa pe e fa pe fa inglisi me taua ele e fa Sāmoa mai o te fetula ele se wali le ma wali ia ma le fa Sāmoa ma I'll tell you lawyer from okay here we go le tele o lupe na te whanga ina le upo le tama, si au tama, ia tele o istina. E le ola tō whaoa le upo le atali, i le whanga mātou tama, le lola pula le upo la whanga mātou. Ia le ai o a wai anua o sia. Ma sa o tonu ananga ngana na te whanga ai. Ia e lo tāsini o te whaisoa iai. Whai whai mai isi am tama le asa mai, o tēnu ma te whailoi malo atali i whaku lau tama. Whaku nara e alu whaparangi. You know, I must go osi au tama. Tati le whiola I fo, whape ato tolo tina oiolo watali I le ai o lau tama. Yeah. Ai o le lua whamanatu foi mai, tu foi o lua whamanatu mai foi ia, I mea I o lau tama, si o watali I le whapea, mālona, Ia lo fatele atu mo e whaftai mo whaasoa matango fie, ia mawalo soifua malolo ina lei. Ia, whai lava tu fue matasi. Ia, sa soifua. Malo, ia, olo e tala pele tātou leina, o whātauru whalurima lo whātase te vili mai tātou tatanoa. Whaifuena uman tātou tanonga, i ona tuatufuero nei tala o tālonga ste mi uruma. Ia. Le wele tātou walau le tong whai mai tālo whalwalau.
Ia, soifua manguia I lo lua sa se lua nei tai au fau le alo fore tua. Soifua manguia le lua. Alo lama se maua. O kilia. Mana manino, whena te walau mai e? O lo o I le pikongu ai ngō kapunta. Oh. Ia pani. I Brisbane. Oh, Brisbane. E whea o eri le wawe au whaingari. Ia. Langa lai wa tuaina saurana lai o miriama. Ia, me taun whai. Tau ana o te tōlua. O maila nā pitonu. Le I wha mole kari wawe aku le I o ngai ngā miriama. Sa ola. O ngai ngā ia re ngā ore ainga mungisi o whangau. Ti ola e fia mai lau tala no pe sa loto lau tala no. Le ai o ngā ore a nganga po I o whaktai le tua waudian nei tai a po. Oi se a le fia I le vaiange ua kafa mai aka o re kai a po ma. Maringe ia so fou mai le alofo re di. Ia mamaka ku po I lo o lua sa afi mai lunga o penga o foko. So ka inga I le maka ngā fia o lua la e nei kai au. Malo, ufutai se fia na awa mai le tau. O malurupo o mafanfana. O lea ua ke are a fore fiku. O ia. Ke are a fore fiku ngei ele I sulu mai le la o ngai ele I mana manama. Ai, o le kala I eri tau le aso nafi o le makua asa o le la ngei le aso ngafi. Ma ngai o le la ia vevela I kako whaalongo mai ngā. Kako malanga mai ngā. E pei e kau e kako le vai kaule iai a la kou kaiminga I o le mangai a le malu. A vevela ia tato. E vevela ia kako e whamai la kou e malu a saku lau kala I e. O le winga lau kala e ola e ai kong pulou lava le whakonga Sāmoa e ola e ai kong o le poku le e whaonga. O ngai e whai asi vevela o le kau I laka whaalongo. Ai sa. Ya, malon malang manwia. Ya, maya do fin ngalo matsila, leilua. Ya, o kako ka ngo ngi me o finga wo a I mong ya. Ko kile yo ngai ko ye inga fu I mangai. Ya, skasi fu ko inga or kako piko ngu ngai wedding ko nge sa le masang ya. Ya, ka uier suafos ko inga au elua. Ai ta avea le whaala ve lave nga o iai wedding konge nga whaapofonga I au e lua o ka ula uiwa. O I nga a fio mai arko I nga fusia o mama whailoa I whamai. Se whafkai ngā roka whaalongo I lo leo are koa ka vai a oi. O I ngā langa a maka mai a nga mawhanga fo I loka mapipi I loka loko I ngei ko I nga makua. O ngā ke lere ko whala iai ka ke mo mia. O loka so fo I koia I inga makua whapea. E sa mai ai so sia marka mau a inga iai la kou. Whaila ala ukala o le siko I inga o le mako ngu yaso ke le isau. O le ko inga ngei e ngase ngare ka oko alanga mea sa whai. Wa ke ia o ko kole alofa o le li ia kia o ke alofa ko inga a ver ma fainga wo mar ko inga ngai e vangia o ke alu a walu e faise me ai e mua fainga me ka sam wai le fainga o walu fa sa fai ia fainga me ka sam e fa fanga ia a o foi ngo walu ke fa ngoka fa mai ia vai kanga ka kiri makai mai vier vai se kai oka ya o ke alu a e faiva ya e sai se dia pe sai se longo asu mai de sami kai de sami de ya e fai e manga failanga me ka sami ma le kai ngo wai loer ko inga la sau e vai o ke alu ko nga le kangia kangia fam o fe lanu e kangie mai e shamela so lai e kia ia vai o ke le sola o le o ke alu sa ili se manguia o ka ku ainga ma ai makere ainga markoi oiso ya
So se kanya lau ke alu ai Sāmoa. E alu ai pa ai mai lo wa. E ye kami foi lele a waru le voli a te o ke kami mamao nge mare fade. A o pa pe. Ke I foi wala au mai o ke si alu le voli. O ke I aru fa no ku le wala au mai lo ngoa. Esa. Ai o tau dia de ngar ka o ko langa mele pa. Esa. Ke I aru fa no ko mai dia. Ya sau ko so ku ka di ma. Mga oranga ka mai e fa sau fa ia, wa fa sanga sa o ko ai on malai vok. Mata ya. Ya, maka ku ka longa ya vangia ku loa a o idea so ya wa si I paipa a ver paipa fa ka ile. E peo o le ngama fukanga e o me ka ni a ura fo ke alua I long kunga mauma. O mo le story na. Power me nga na inga ngau fango o kere I ai de aso longa mali. Iai ua vili mai lo ki ngā ka umai ua maliu o whakulela ula e whamai au e ke sau e kere maua mai maliu o ai tangu le ao ko inga o ngā ua levanga ma istori talo whai ma istori ia kangaloa la for kupe lo ki ngā o whakia wa ingi mea o ko whai o le aso sio whai ei ai pe o ngā mahukanga e o mea ngi kanyi o ke manga kua le ingoa o le ko inga au ke manga kua longa e whaamanguia e reingianga mea mai e kadi ai lo au manu whaamanguia pau wana au ia whaamanguia tele le tua ia o e malo o langa wia le tua I mea umai ki whaia Well, te rola foi tatalo si to ina teimi la sa wai fa pe le tua e fo se tinani le no nofo ma viali ia le la wa ai nei a Miriama ia ka ke le loa I ka ko whaia ngau le tua si la fia ngā mea uma ia ai se mana ia lau tanoa mana ia tele au ngā ia e fuala I tau tele a inga tau tele masan o tau tele a inga nai whenga luenga le ia malo mana ia ia le lau e manu ia wale titi fuela te Australia watu el whanau ioi me ngā ia o le ngau sau se iasi sau ki ngā ia Tei, koi kiki foi se kau manu ia on kapenga foi le mau ke o le wharimai o le mengu o wiki lisi e po fe koi kiki ape o le ngor kako o penelif o le ngor wharimai na Wycliffe ia ngā menga i e wharimai ia ma ngai foi le makamaka I ngai ku o le lalulangi ma o fao so lo fia viria ku faron ko viria ku ki nga ya rupe wa ki nga o ngi piko ngu lo makua ele misi de aso e fa longo kwa wala awa kuma nenga tau no felo ina malupe te le to foi mai ia pa anga o lore me ye lupe fo ngu ke viri make o sunrise waile ma wa kwa sunrise ma ia mako ia lupe te o viri ma sai ai pe ke ua whaalongo lupe vidi mai lo whapea ia whaamore sila au e whaalongo mai ka wheloa I pia sunrise ia sauri le ia wheloa I lo lupe ma lupe ia lupe I le tupe ma lupe le stupe ia ngā wa sau le lupe le nei e whangan lupe mai Tony kiringa e ngari kufue kufue makati o lua karangoa mai ngei le lupe Tony e lua fale ia va e mako fale o loko finge molongo lua o fale la ia lua so o ko se kaulanga pe ale kau mai I fafo I la au I kuor fale o le ainga sole ke va ko e vange are fa fonga re ku ele sau mo le po le pe I o kaulanga pe so Whaka me ilo. Ore mea ngā ku makilo au raku I whako. Raku I whako kilo kure kaha upe mai a pea. Whapea awa. Ke ia ua maa I se pea e kungu pau. O lo woso le leia na au mai ala mawhatari atua. Ore mea ngā whapea. Mai maupea kangare a wako a o mangu I Ingrisila. O ngō walo e wha ngō I re ainga se I whainga o pea e wako. E vai wa pe di ma e si e ku ku whale o le makoa. Sole. Oi.
tore fa moe o le mero polo o fa a o le i le au kau wesi pula sa wa fa moe e o kai au kau mai ya o ko fo ia pe sa mana ia tena malo aftai ya lo le foi si o tina malo foi ya pa kai ya ke o le o so ko alo fa foi manguia foi ka penga o lua makua mo ka lo ko wala sa tama ta foi to kai pe wale kai vai so le pa ma kai manguia ma ka no ngi vai so ta male wolan tau lo ton fanga lo ta matile la to sa sai foi la sa tama menga na te ko inga ka wa pa me ko lo ko sa tama alo matele atu lo pasu le lua alo pa ku so ko lua ai foi o ki langa di ki o fa no no mai mediama I miss you I love you I love you yama ya toi vois le lua ya la vai foi tato pese fa wow te lo fo no tato te ya mo lo pese ya na lo tu lo no tato tala ta longa fa fonga mai ai tu langa le ta longa fa un ya so fa tai lava ya o le wei tatu wala tau fai mai talo fa lau se fa mo le pole ale telefoni ku fa mo le uso dili mai la pa uma poca la me o tal no ai leina na o le si 2 minutos ta la tatu atu lo nei talo ta longa mo le nei taimi o le tala mo mo o lo fanga solo le Pacific Cup o le ta longa la piuni tolu au i lai tu tolu au le nei tu au tolu le isi tu lai le fia ia pani Kanata ma Amerika o le pulu ana po le group A o le group B le ia Sāmoa tonga mafiti o le unga lau ta longa na ta alo ia pani ma Kanata ma malo ia pani tolu sfulvalu le fitu o Kanata ia ta alo Sāmoa mafiti ma malo fiti fast fulua i le sfuluona o le manu Sāmoa o ta longa la le vai aso nei o le ata alo i Sāmoa matonga i le aso wharai le whae le fiafi aso whae le nei whae le fiafi Sāmoa matonga ta alonga le whae ia pia i alo ta alonga lona lua whae le aso sa tasi le au aule le sa ta alo i Amerika ma Kanata tasi le au aule le sa ia ona ta alo i leo tonga ma fiti le aso ono to tasi la ta alonga Sāmoa le toi ama lo la fiti le ta alonga matonga ia o siampini fiti i kulupu A, kulupu P, ia o na ta alo le ma siampini i kulupu A. Ia o le Pacific Cup le na, o le vaenga o le lakapiuni.
Tala fia lena watu foi les foi le ua folfola ele alo le Sāmoa o Roger tui vasa shek ia o le lata alo mo le toa Sāmoa. Tasi tu sa lua ta alo ngal toa Sāmoa le loma nei pia umalak pi le NRL liki. Alu lol tatou tua i Engelani. Wale tua le toi tiale taunu. Ia ona tu langa tau tupe ia na wa Engelani to osi la to toi lalo. Le wa fai ya le wa i wan taunu. Ia le toi lua ta amlisanga le liki le toi le round robins. Ia umalo lua na ia pa ulolo le pa umano for top 8. Mai nga valu pito lunga. Ia na fai ua ilole tau fai unga o September. O ke topa lo alu malanga ta amilo le tatou au. Ia e fai eita alonga i nei tama mateini. Le ia New Zealand, Tonga, Australia, Papua New Guinea, Cook Islands, pe yo nuu ia Samoa le la malanga ese atu mai nei. Ia au le o fari fo le sunga Joseph Suali ia ole ava no mo tatu au to Samoa. Ia no ia ingolana kon karate fo ile mare Roosters ia mai se le au New South Wales. Le alu ia ile. Le alu le tausanga fo. Ia wa le ava no ai mo le tatu au le to Samoa. Talo sia tata mana o ai alu ia Suali ile tua le Wallabies il fai mo tausanga. Ia. O November alu. Mana ia alu pe mele na fai lo Blacks ia Savia le adi. Ma le se uri tala vole na ave le tua vo le fa masani jiso manga. Tu sapele ta alu ia e fa masani Suali. Ia o lo pangati Australia lua la tfa ina so ia Afrika. Ia o le vai so nei le utato ia. O le amata i lo ta alonga le tali malo i Argentina ma Afrika Sauti. Ia o le tolu lua veao fe tau iei ni usila ma Afrika Sauti. Ia o te lol ta alonga le fa atari ma Afrika ile so fe tau i au malo sine i lua. Ia o fe tato ni usila. Ia mai se ta alonga le ma Afrika. Afrika mo ni usila pe o panga le e fia mata o maila lang. Ia o pe on tatou lo lava yaso ia fa mavai ia el faya on Leon McDonald ia on no mafu anga lava e le tutu sa la mafu fonga mal faya on tas na tonua ia o se tu le e sa wa fa pe e fule e se fina ngalo faya on ia ele ma popo se au sa o le ma nei fa un ngalo fai sa o le tu le mo le au le peleki ele na paula le faya on wa vese le fo wa vese faya on le o le li swafa ia Felix Jones. O ia faya onga le leina o sofa ia Engelangi. O le li le sanga lue le au le Tigers o a faya onga ulu le nei Afrika Sauti. O Rasi Erasmus. Sa faya onga la au le Tigers o i Peritania, Kalapunga Tigers. Le sata lu tu langi. Sa sui faya onga ila le pio nana onga masani meia. Ave lo Engelani la to hotele. Ena vela Engelani to sui la to ta alo temine. Au fa ma vai foi la. Ele fie ele skier coach la ia ima le fainga fola na ia faya onga. Ia le la war se fo. O es fantasia McDonald te metas. Ele umi pe ele atu ese aso taluna o ese McDonald. Ave tu fai fasala lunga o fasala Australia. Ya John Smith ta polan mele taimine wa taulona Vili mai ya McDonald sa ole ya atelo na tau fa ya tala vo le ma fo pe le lo pe le ofia me alena piki mane le pepe ya pe le lo pe na le ofia me ya McDonald piki ngol au le piki o so tutu ya na ona ma fo ya estamos o tutu e vai atua ele piki a so tutu ila lo va ingal tele o Scott Robertson. Mas ia fa foi le lo o taco. Le ka lo Hawke's Bay, le afa Hawke's Bay. O ia, sa o son fakatava. Ia le pe ole ave le afa le Crusader. Isa. Tama fou le a me temine. A te vai le fakatava temine. Tua tili na mana ia lan talo ia tarsia. Moi. Wa le lo ame tupu la la tau ia Africa tato au. Ia wa ta along le fai ngol vai aso ale aso safo. E ta alo fo ia Argentina. Male au Australia fai to na Argentina il tal cierto fai si au Argentina si au Australia ia le fai lo ma to malo volte ne o liria ko ia ile British open le sa fai ngol vai aso ma tautia to sa vole ole ta vai i tanga tapolo e ia le tempo le fa le tono ia le ta ai fa le tau sanga te vai atu to sa fo ia peila le wa ia le so o alpine au le pol ile olympic ia mal malo le open
A Peritania? O whaalongo I whamomongo o tangata le lai titi le o whaisi lai titi le ala Wolfington o tangata uta ua le Hall of Fame. Hall of Fame. Tā longa tāpolo. Tau tia tau wha ia o liria kou. Ua millionaire ta alo. Yes, ia e no formula tali I o le CEO o le. O le millionaire fo. Ia o le Samsung. Ia o le Samsung. No. Ia fa pia no fo stamani usila stamit Sāmoa ngai au kilani a Wellington ia. Ia ana Wellington no fo mas stamit Wellington. Stamit Sāmoa. Stamit Sāmoa. Ia wori ia fio iso le malata avale fe ila to speaker. Ia tato se e mai le ana au ta longa le fa ngora yaso. Ia o ta longa ia sa iai po le results o le tamirisanga lo na lua lima. O le Tigers e tolu fa matua I maole le ia Tigers si iko se lufu wono. Sfuru valu le Warriors, Bulldogs e tolu fa. Broncos e tolu sfuru manu malo le io se lufu fa. Raiders e lufu fa manu malo le Panthers e sfuru valu. Storm e fa sfuru valu manu malo le Dolphins e ono. La Piti e sfuru ono fa ia ina le Knights e tolu ono. Roosters e fa valu manu malo le Titans e lua lua. Ia ma le Sharks e tolu sfuru valu manu malo le Dragons e se fulu. Ia tato vai atu le teipo le teimi nei po le apfai. O le fai ina o le Panthers o pa uma le tulanga fa. Toi lua la ta misanga I toi. E pe o le tau o le tasima le lua. O au ia malolo e koma. Pe o le teimi fai pa uma nofo. Ia. E malolo le ia le lau pa uma le Panthers I lalo. Teimi nei le mo le Storm ma ua malo fo champini fo le Storm I le minor premiership. Ia. Le wingo le minor premiership. Tu so le au le champini le tamirisanga. Au le ifai so nga fusi le top 8. Ya. Toi fia ia ta longa Toi lua. Ba tu lua numero 5 ia lau au le Panthers ali. Ia le numero 5 au sa mo le Panthers. Luo no le verso nei, luo fitu lo le verso le umai lo. Oh. Le lau te vai atu o le Titans le ta alo ma le Panthers. Ia ma le lapiti. Lo no winga a mao le ia le Panthers I. Le lua le, ia iu te me I lunga. O le ala tau fao me le tulanga valu. To ni foi fasa longa foi o tunga va ja mo. Na o tau fao me le tulanga valu foi mai na we luma lau so li pa pena la tau fao nga le tau fao mai le Dragons, Broncos, Dolphins, ma le Knights, pa foi le Raiders. O va la lata uma ai au na te lo Broncos ele sa ele au. Broncos te lo le au mo ana ele sa ulunga. Ta lo sia. Le vie fiera au Broncos e a longo mai. Ia toi lua toi le verso nei ma le verso lea. Ia. Ta longa la o le vai aso nei. Ia o le la ta alo ai le Warriors o le isi ava no I lunga. Ia o le Warriors mo le Sharks to ta alo le stona I la for iva le po. O le Panthers ia e ta alo I se fulu po le Australia. Ai si o le stofia na toi lau atu le pe au le lo foleri. Ana ia. Ia, ma le tunga va so le walu vai so mata tunga va ai so va veo. Se fai la stala tasi. Tu fue ono va an tau sinio. A mata tau tu uma ia le stofia Australia na astona I man nafi. O nel va veo le na fai ele final. Na so sem na tu uele va a New Zealand ia ma le va le brother. Italia. O se tu unga mata ina. Te va ai tu fue e o ele tini le tau fa po ye mo. La tu la le wo ye. Ya, champine New Zealand le tu ele yo po le pu ele ta o le wanga le te ringo le pu le tau va. O le America's Cup le amata le lo po na ne e po le verso. Ia po fa ingol verso fo ile amata fo ia na le tu unga na e su e ai le au ia le va. E tau tu uma New Zealand le America's Cup le pu fo ile le te le ya. Ia tu sa la e New Zealand ia la e fa tali mai lunga ni va. Tau va ia va ia lima e pe ia. E su le sa fai au kilani time tono COVID le. Ia. Time tono ana ta pena le malo New Zealand fia se la miliona le na lo. Ia mo. Na ngau ona le tele o tanga to mai ona COVID. Ia le lai na le fia fo tanga New Zealand le ave tu mai o. Sa tau na fai pe au kilani. Mo. Na yo mai e tu lisi runga ia se volva ai tanga tele ta yuru le au. Na. Ia tarsia. Le ese si vai ngova ai ta si. Ele na pa wana fafta yo le man marol ta tu au va New Zealand. Ya se mai loli ta longa la pifa lo toi fale a New Zealand la ia. Ya o le ta longa le va Hawke's Bay lima man malo ya Northland de tons fulu.
Tasman e whāwalu, manu malo e accountis manu kau e tolu. Au kilani e lufu tasi. Whaia ina e akensa pui e lufu fitu, i ole mea masani ale o i au kilani. Tolu i e lato tūlua, tolu ta alonga tolu tūlua. O Southland e lufu wha, ia na whaia ina ia tau naki e tolu iwa. O tako e tolu tasi, manu malo ia pe of plenty e lua ono. Wellington e tolu iwa, tolu e imalo so, manu atu e tolu tasi. O au kilani no whapang whai ta alonga lea, e whasu tolu, mo i kato e lufu iwa. O le terminei, ia o le mua Bay of Plenty, lua Hawke's Bay, tolu Wellington e ta whasolonga le terminei. Mantua o ta alonga nei ia le NPC. O la efe o ifa ia o ngā o kalapu o taimi o le supalakapi. E su eni ala tu tama. Me la ta ua la ta minisanga le la alu ala mata i tu o mai fa ia o ngā tama fa mau e au walu afe lua fa. Lua lima. Mana ia. Ia, o talo po le vainga se e se le mali le utalo. Nei le talo no mata la stona. Talo ngol va o manua tu mo le si au Wellington o mata la o te atala le au mata. Nei matua o mana ia le sulu le lale tau. Ia e te tau fa na una tau I matua. Au le talo. Ia wa lu talo nga peto e 2 minute o mo le talo. Ia te fesilia si lo matua. La au mana nei talo o ia nei au talo. Afa melto ina masalo o nu yo to ina malonga tu afa melto ina matua le va na mata ole au la le me mata o fore alu pole au le la nu sama le o ngata vai lu tari le o mata au ta manu tu mo Wellington au le lalo mai ya tu sta ole pi fole le ya sa ili tama Nana ta ata siro mo tu mai la uman ta la uman ni ta longa o ye ni ta o ta anu afa mai lo sito ina wal matu o fisi on to lu matu ale va tere na mata tere no au la le lanu me mata le au fa le po le au le la nu riu sama le o ngata iva au manu ma mai e tai tu sa ma te o fitu sa o ia I tai malai fo le sen peti tai o le la ta alu e vaila I le tapu inga le silo mtua Sāmoa e ta fona malai. Se e to au ta futu va se malta fu. Ta mo e va pe ta mo e le tu o le hotel. E te non me va to tas. E se la ula tapu. E te vai asi kole au lesi au. Te vai le ta va le ma fia. Au la sko, au la ta al man la to au. E se la ula tapu. Ale jula wa foi le ta apene la wa lu le tava le sto ina masiro matua ai e foi le solo muri mal mortale ava tu le se vai lo na winga e o se vai wa lu sto ina ti ai le se vai o se vai le o le pak o fa tu mato o mata se vai tato tu ya tu se vai o sto ina ia o mato fiu e su ia la no sa mau e va pena fa fo bena na su e se vai o malai na sai ia le lo fa le vili mai stain o lunga o vai la mo fefe a e no ngalo se va wala no le alona unga tono ta ma lo ia ma tu le o ta fa mai mo ia ta no ngana fa na ma lu ai o pela ta ma na ia ma fan na ta u sto na o ilan malo ngata vai po fa lu ia no malo ia ngata vai o sama lu ja en fa ina fa lu po tau ia wa nga ma tu fa ja tau lunga na ta ta longa te sfulu ja na fa fianga fa pesi a fa lo sfulu ja fa fonga mai o po de minuto I duma fa fonga mai to fa sala wina por clame tala la duma va yaso after lava
so oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inota ma to fa ina soifua Sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa atosina o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Tanua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la Vi ele alofa maleanga leo le atua o le umwheon tātou toi a inga whasila whai le nei tai au. Wha tālo whatuai I le paie I le atunuu. Umwhai o na maua mai le tātou tautua maasani al si ufonga lau mua I lanang polkalame le nei o tala lau alunga o le vai aso beo na iai I tai au asfarai le taitasi. Ma lo lava soifua ia te utau umalava lo umwhai o na maua mai le nei whaasala launga. Po kalame nei taltanoa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi. Whalau tele nisi o tala sa o tau whaafonga i el nei vai aso. Ia ma wha malamala maatili nisi o vaenga o le tautua a le tatou au nanga si ufonga lau mua ia po le Sāmoa Capital Radio. Pio na i el nei vai tau o le tau sanga. Ma loa soifua lau fionga af masanga talo falava. Talo fa foi sablina fa talo fa foi le pa ia maulunga o le tatou o whaafonga a si ufonga lau mua. Malola vale soifua mo langi mane vai tau soifuanga. Malo ia ne tātou te whalangoina lava le malulu ia ai pe ua le tutu saile. Nei fo I taimi o le winter pol tau malulu o. Sa mane e sa o almane tātou sifi mai le va ia toa fio ia ta vale ma mane fo va inga I fafo. Ia. Aolo fio lolu tātou I lau mo ele o malulu te. Sa o le lei. Ia, te loa I vaenga le ngalmenga na e fia. Mane. Ia tonu nei. A fo ia tonu ye ni si o tau bo tau wane ia se fasisi langa lungo le Facebook o le vo mona tale fe awol tatou a ofise lungo le o le afo il fase le tula wale si fongo la mo. Ia se fatano no fo tangata fa le anga ia mo tala se o mo me o ata o le interview na fatala no ailia le panemio Sāmoa ilana malanga mo mai New Zealand lo ia lona fifiria o le panemia New Zealand o I Sāmoa ia uno fo tangata ma watule ata o le panemia ma ama fai o lai matatala no mo meo investi tupe fo ia le ate pe antata no atu tato por kalame nei vai o isi mene o le tele o le tau fasi ia o tulanga tonu ana ele por kalame na pa ma wa inisi o to o lomi mai nei le ata ma pepala o le tele ofisiri matali la na fai ai le ai mani me fa pena o no tu sia le script o le interview na le tasi male a fala o pepa ai ai mani ofisiri na ina e fa tau ni tupe investi a ste o ma wa si o to ia o pole o fa lo fo time ana le pasiama a tonu mena fa pena tato fa so ai ai to se me le fitawi ia fisiri sesi wai mai ma wole time o te fitawi fo tele na nga so ye le talfenga ia ona ta tau te tala noa fo ia I si tangata taipe o tangata whasala o TV tasi
Ia o le New Zealand Herald. Mai sila wa o nanga wha asala lau, ma au nanga wha atusitala. O nei tangata na nei wha o ngā mai e tangata i e wha asala lau e lato whainga tau wha ase. Ia wha pe ailonga e o maltatu le tiu. Hale o mai lau whionga ia male. O tuse o le director o Sāmoa Capital Region. Te vai. Ia mawai. Te ia o sui e mai ngō. Ia. Ai lea whaina me sinina le o mana whailo atu le tatu au whaafonga ia au tō te se tia me whapea. Le fo lau o mana li poti a. Na, o foi te tonu fo lau o mana whainga luenga malo Sāmoa la tō ie o vaenga le meta mai si kuku. E tau ana whai le YouTube, e tau ana whaina la tō ngā luenga watu li poti sa iri po ai le e se mulungo la tō. Awa o le tau whaasese e tangata. Mone lei, alo. Le sila vaenga le fitana noa tu e a tono nei vai tau soi fuanga i tangata o mna o mia le whainga o mele tau le EPA po le Enduring Power of Attorney. Tu se o lau whatanganga le tu o atu sesi o lau ainga. E whai e ia fo ia ngā ruenga e whatatau mo oi, whatatainga o le alu e tala mai lau tupe, o le alu e whai whataunga tutoni au pili. O mea umana whapena. A whape i ina tangata o le tūlanga o le mawhai lai tōna whatino i vaenga ia. O le silala sanga le whiwhiri mawhai o nā ngā iai. E o te whapea tu lau tama. Sau le alo watu kat le alo whai e le te mawa whauwha o ngā mea whapea. Ia lau tu sa lewa e ve e le whatanga ngā aloa ia. E mawhai iai o na whai ia so se mea pea o le whaonganga lau iau tupi. O le mea la, o le e wa ia tu le tau o mene, e tol se lau 5 se furu pe tol se lau anga ia tu le 5 se lau e whai e lo ia ma whatino le ngā luenga lea. Ia atonu tupe o ngā vo ina e mo ia e taunta i monisi. Ia ae langa o i tau wane tongi lo ia le whaingo ngā luenga ia. Ae lo ia lawa tato me ia tau o community law centers. I so se vaenga o New Zealand. I tala no iai, ai batu foi o le mea tasi ia, na e madiela i e tutusa umana, mai si foi lo ia tatou Pasifika i ngā rui me whapene i. Ia taipei o tatou foi o le atau le sā, ia po kien a kui. Ia o le foi whai i ngā ruenga i e manisi foi o tatou lo ia le nei po rua Hutt Valley ma, e mwhainto tala no iai. Ai manei le tata no nisi o ainga, wa amata whaso solo matutua nisi o tatou whaafonga. Ia o fo le teimi tau whai vai pe whaafianu whaonga tupe ma pe ani whai ona e ia o le si awala le whai mene tau le EPA po le Enduring Power of Attorney. Ia, a vaenga na mo mua wha tanu atua ia e la se e tuia o e Savalina i elmata upu leo leo tun tamata le TV le aso ni o lo wha solo ila fo i le wha unga o le aki epikopo foi o Mosese Vito Liu. Tui a. Ia. Mane lo tata no te mana malamba de whanga solongo whainga le na foi le ekalesia ma me o lo. Ai mawa al baba ia tu foi le au whatupu lena vai tau baba i foi le au iere. I le whainga le. Mane e atunu au ngā foi wali lunga le Facebook e mwhaino e reo ngā tupulanga ma. Ma toi wa ai e la tau foi a silofia ma. Mane o wai se asea whaatino ina me o awa whaatupu. Na o vai taimi o katunale pio tau whinu. Pio le taimi nā tawa ai ta i tai whaingo mene o awa whaatupu. E se ilonga lava lao ni sauninga titelea le kālesia la tau ia katoliko. Ia na whatu a whaile o le awa whaatupu. Ia whaasolo mai le taimi o le Fionga Albati. Sa se asea fo i bena o vainga titele lava. Le fo i lawo o mai pe ona i la solulo le vaso nei ia ono se o le wha unga tele le ana whai o le teitai o le kālesia. Le fo i la sa tawa i an whaatino ina i le lalwhanga o sa fotu ia le awa whaatupu lea. Ia e mana ia amata mai a le taimi e isi videos po atana tamata ai. I le taimi na o i tau le lea eli mai le awa lena whaonga le taimi o le awa whaatupu lena. Tato wawa atu a mo mai tutonu le awa mata lena eli. Ia e tata atu le whaingo le nā awai e whili lau niu a tōna na whatoa eli la ia. Pe o le amata mai le taimi nā le whaingo tāpenanga o le awa whaatupu.
Ia e peila e tolu aso le lato o le patipatinga la e whai e le whao o le fionga ake po mo sese vito li o tui. Ia le tau wha masani e fo ia, le wai pēna masani fo i isi i le ake pikpolo mwai atu. O le asomo mola la solulu nasa whai e le whapaianga le tae au le folfolanga ma le tau tinonga le ake pikpo filfilia. I el malu I sangatomi ka I le lau waa I le kuata I le ono le tae au. Ia wha asolo mea le o talinga o mea lofa mwhalo longa le tae au na o le asolulu. A le whara le fiafina sa wha I le aval whailo inga. Ia na wha asolo mai lo le o ana nafila le na wha I lo le sauninga o le whaunga. Mana ia I o le amatanga. Wafo I le vala au ia le fionga patele mo sesi. O le inga lua I lunga I o Kilani. Na manea le na whaatino I le anga nuu wha Māori. Fo I le atula tau mo moli atu I Sāmoa. Ia ma le epic po o Kilani sa atu whaatasi ma le au malanga le au Kilani e mo moli whaatasi atu mo se tu ma anga nuu wha Māori. Ia moli mawina I fo I Sāmoa e se ale. E se fo I le wa inga nafi ma le tali mai fo I wa manei watu a wa peila ua foa I atu. Ia e tali mai le anga nuu wha Sāmoa I le lato fo I le sali lesi le e alanga. Ia matu a au atu ma o manei e o le whatinongo le anga nuu Māori ia ma tali mai le anga nuu Sāmoa. Ia ma ama taile o le sauninga pio na masani ai. Oi foi le parte le o le sai sa le palangi le no vai a oi o epico po a Peter Brown. To io fo na I si tanga tai e le lo fa sa mo to ina na. E fai o le fo ina o tau au te lana I pu ava. Ia na fai mai lo le fa mtalanga fa sa mo ala na le no fo mtiti lo ia. Apia vo fa o fo pa ni le sho ba ngale. Ia wale vana ngalu I sa foto yaso ia o patele. Ia ntoi fo mai le ngalu o Kilani sa filfilia le epic po e mo pango mo tutuila America Sāmoa. Ia wa malo lo wa all time malo lo ai li taia. Ia toi foi mai nei ai toi tofi mai lo eva I Sāmoa ina ua tu malo le fionga a epic po al pati. Ia tau sanga ato ala le sa ili ai le epic po mo Sāmoa le ua ngia le lau tau au atu le taita inga ine. Ia al tai nei la tai mine le fanga solo le miss Sāmoa mo o lona tofinga fa epic po a epic po. Ia na pe sa fa longo to fai mai tala fo e pe o le winga e la wilo ai patele mo se lona mai taimi o vem fai fe au patele ia le wa fa epic po o lona fai tala mali o le winga mali ia le samol mawina na nafi ia le foi sa aton le sa fa fonga ia tala fo le na mai ta se sai si ana tama I saunoanga na mai lan saunoanga le sa fa ia le taimi na tu atu ele te ingo lotu ana fina mai ona fa ia o winga na mo se le mfai ona nena sautino ia le mfai na suia ia o na fai le saunoanga a epico po Peter Brown ia tatou talo ina ia o patele o le fionga mo se e longa I lona faitala mali ai o lana talo ile atua ia toi fa popo mai nisi mau tala mali mopa mo le fionga a kepi po mo se ia ia na ngalwenga le lo fenga nei mai ia o te tonu o le o fa ma ni ia le ta o te lo entertainment tatou le tio mo vai le o mo amata mai a fol fitu tau se fulu a amata mai mo ana le afoi tula so le tula ai avat a fol tatou view emna fa umi time o le entertainment o lo no winga na tala fe ngai vo le lai mo fo ia e kale si el me a nga fo e sui fo ia o sta ngate o tuna sa fa ia me ana tro e se fol tala te ale o fia peta to yo fo la fo le kom le si si ata to ina le la sa le ai o nga mane fo to inga fa pia
Malisi me la wa vai o le everyday living for le po tanga te mai sani to inga tana noanga ia fi ai me fa pia e o le si awala na e fa to sina o te alu se fa la tonga po se kale si po se lotu i tanga te e la mai fa ta se alfe au ia ai fa e la wala moni mai e mo mai ata o lana tala mo al te mina fa lan sa noanga o mo mai ia lena fa peritania mai o le taimi e vea ia uma pope tai ia o le kalesia lala ia na tali ia le tangasa o le ftafa o fa bi po le fa mai o le taimi e vea ia uma pope ia o le a i me ia mana o su ia e bi o ngana Moses e le stala mari fa te o tau no e va pe to e va pe o le la tala moni i mana e te lo va ia tu tapina ngole aso na atonu mo la to o lefta fa no lungo mai ni bolo tu a fa pe se fa yo na fa sino tu ia te lungo le Facebook o le lungo le Facebook e to mata me mala aso lu ana na fi mani e mana e fo i to e a mi sia ia fa ngole o le anga ma tu fa tu ma fa Sāmoa e mana malama le e fo i ia tonu e fo inisio tangata la e tau ainga e tau ye o ia e mane la te va e fo i al meu fa fo ni tino nai o ale o manga ia to fitu le te tino le o manga le no va e ti o mane e te leo ma fo ni me no va i Sāmoa le a tonu su e fo i to inga por kiki la e ia pe o le fi fa tasi o mai i tangata ese ma wa e patia ma ana fis el tavet sa ye o mal pale mene ia ne ma ne le no fo fa tasi o mai ma ta po ia fo fa mo sa ye le son nafi ia i wo tolo la to fo no pale mene len sa no al fo ftala i wo tolo fo no e o tu e ia ma ne ia le mo malu fo yo le ye yo le malo ile le foi fa mo le son nafi ia a tonu pe o tala o foi tala ia Moses ia o mamana sa le sa sie ia ngalo ia mole le mana ia ia fo i mai vaenga ia o le fo i sa ia le patinga tele le sa fa ilonga ai le si vaenga le pe o le tupu o le talona no na fa no fo tupu ia le tupu le o maori e foi sa vala o le inisio vaenga ma tai fo o le malo New Zealand ana ia tonu tau sanga nge winga ese tulanga ese o le o tanga te de ngate le o e pati ai tala no ai me fa por kiki o lo tupu le taimine o le vesi e nei fa vesi nei tanga te maori antonu ia le fo ina vai to ele le fo ile sa o tanga te Pacifica na ye o le na ye le sa vali le na o fo ye o vala o dia ale tupu ma o tintanga e o tu la tu filo i mtana no antonu le wa amatana nga lo fa tasila o polisia la to ye tu la fa pe ia se vai po fea nga ye ai wa no ye o le fa ye ma to e va ye ma o le mele ve se ne to e lotea pole to i longa o le fo le fea nga o le Treaty of Waitangi awala ye ale le fo ile le fea nga le o le tau sa ve o le to le party le act e mai tau to i lo le ma fa ia matala no le si mela ma dia lo wa tau tu e so nga le no fa nei mata ui ai to me o stata ai pe ole tu langa esena ole fo ole mele lo to pu tau sanga nei ia se vai po fe me o ia tau sanga lo na tau sanga dia wai to go tau sanga fa nga malo io le fa vision malo tau sanga mo io le fo ile o tato va ia tu la i ma o tu fa tasi ma o te mini ele al swing na o me mali ai o le fa mo ya si mo le pili le ina ia o le treaty principles bill la a le ta fa no to fo il sa no Shane Jones le na fa ele na fa singa ia o matua tape io fa pena fo ia o tu lo mo o le na fa la o dia mo le malo ia fo ia l'action ia foi lan tala ia na le tai mo ai matita lang roi le
ai atu lo le fa tau no lua ia wole i mato na le o ia inga le na fa ile mato se inga li e mato lang longo ina le fo ile pili tau fa ofilia ono na fa tau mo ai tu atu ina ile se ia fa pena vola ma le tu sela o le palmien fa ile tala na sa no na fa pena la ma Shane Jones fa me sui o le party ale New Zealand First ai le isi mo ia ina Maria foi tau foi mai in Europa nei se invitation pe le se va lauria pe dia ia sa tau ana o na tau no foi femo e ma tau tu se va lauria o le va lauria o musi party malo le se ma tau tu se va lauria ia na le ia a tonu e o le tulanga nei ia ne foi fa longo tu e se foi le tau no nga a Winston Peters te miliana sui ai palimia mai ato no te ova ai se mai mo mole e fo ta penanga ale act ina vai le pise me tau no tu tau no ai pili ai e wale ai lo e lo nga o mal fa tau mo ma ta fie ina ola la va pe ta la sistema tel palimia ola la me mai mo wole te mi ave permesso tu no ana o lo le lang longo pe mo fa tau mo e o le tali el palimia ato no sa fo ia e to mali lang o se ninga fenga ngale no fai il fai ngol parti tu fata si le no mo pi e mato te dia le media ana o fai tongo mo mua le la o fati no la to la fati no la to ai le fa pe la ai te lo to isu e lo nga fo lo tala pelo ia ja se la vai ngai o misa vo ile le vai ngai le o man la to malo ola te lo la ma fo ne le act fa pe ma ai ya po ni polisi la vai ngale a woni ta to lango se tu fa ele me ni tau ia tu o to inga me na la fa ni fu tau i vinga i ta fa po kiki moni lele ia ole va ia tu fo ile le fi o Shane Jones ile ma al vainga le pulenga o Electricity Authority ia tata nova ia so le le fa li isa mane te le company na le tau fa tu la i mai e fa mo meo o ili la papa ole a foi o le company na ole la o ta fai to lo va so ta punia la to ole nga fatia la to le si tanga e le ta ole megawatt te le lo fa Sāmoa me na auto inga tu fa ta singo pa ole fa ta wala to ia e se lauta la sa ia le megawatt wattas ia le melo e o lima se lauta la e le nga fatia la to mi tu e la fa la to tala o la tapunia le la to ili la papa le la pa pole Jones mata li o ia o le mista o le rulo va ngai tu o vole le no tu ta ofi te puni le ili la papa le lo no winga lu se la to su tanga tala fa ngai venga te mi nei la le to ni ngal venga te no so le mele fa pietani o le ripple effect po le afianga fo io me fa pe pa tu ko ava pe o tanga tani o la to le fa mo ele ai ngai mo le te mau ai ngā tau singo lātou. Te rea lea whianga o ai ainga nai tono o nuni. Ia, e la vea toi me whale o loa. Wa le whalango lango e tupe maua tangata ni whaatau ai. Le voi maua atu. E iei mo meo trucking company o mo meo company lodi. La uta. O le o iei la tu company wa la to la mo la papa me. Ia te puni vai ia o le ai voi mana company ia. Te rea la lea whianga o le. E ala whanonga atu ale wa amata na sui le fatia a company e whai elitisi. O ale nisa mo mole e fulfulanga o le ala a wala na si ilunga le tau o tato elitisi. Langa o tau leise vai i whatano o fo ia po tele o vai ele mo ele vai ele ia fo tato elitisi. Ale o to tala le avano isi vainga ia ngau sia le elitisi. E whaonga peni sur suavai e mo ia lai mo lalo ale la whaonga e eu whalongo atu o leo mtua inga mai ale whai ngā malo e le ngata ia Shane Jones a oisi fo. Ia. Wa pe si li fo si tato ngā ruenga li whaasanga mo le malo sui umatu la fono e a fia mi tato. Awa e o le mena le tau pe o tengia e Shane Jones le a fo le Electricity Authority. Ato ngā ruenga whai ele whai se mea to te vai ato le walu wa fia tangata ato te nofo ala e le pawa le malo tu la fono na to te nofo mo to whai se fofuanga. Ia la wa pisi mana officer
fai solo fono ma vai po le me fai ia nga foi fa mi visio me fa e le se ngol me le tupu nei al me foi le volevan tau no fai mo meu supermarket ia tata no e stem tata no foi la ia ele fai nga ole wo wala to so ona fai ai ti ngai no mo tato ia sa o le ia on sai o si ai nga le te lo e fa lo ngoi tala fo e ma to e te pele ma to hitala ngai de tongtale ti ia wa i pole se awala e mo ia ai e mana o mi fo le tino le ma fana ina ia wal so fo malo loina malo ia se tu ma tai pe pole ale tu langa yo ia na pe la mo sin fa mama venga mo tato ia wai a fai me o fai unga manu ia o ma toi mo tato ne tau le tis yo tato pilile nei li pilile sa ma sina le taloi fa se la ui fos fu va no eta la pe di masela il masina ia to nga pilina fa pe pilina masina ale ainga to ata mata ia ke tau ia tato e tele tato masini ma tato fal fainga lui ia malo o le so enga le va vai atu i fo i pe ona anga ia to stala ia le te o New Zealand o le ala vana o sa ilia ia tu langa i pe ise pe pana liki mai al fa laptonga pol company tele le nga o si tapa ale Philip Morris ia pe folinga mai o le tu sia ia pe pam fofuanga vaenga ne ia fofua e manu ia la tau ai le manu ia i tangata ne e mari e tele matau ia fo fainga malo le uma vai ato la to ana fa ia fofuanga a ia fo matariana turia ina ia smoke free to le lua pe lusu lima to sanga le mona ia na matalo le na fa tanga tata o fo yo o sikaliti ai ave ese matiute ia le na o fa alulonga ia tau o sikaliti matiute ina ia fa ita to fa tau ia sikaliti a tau fiel fa nganga ai maria la le pepa le o mo ne le Radio New Zealand le vai o le lua festival fitu na fa ele le avo ele tu jo se tanno anga ale o company no Philip Morris ai tu si fa pe designing a smoke free future in New Zealand o company fa sikaliti ale no for design le me smoke free o tu lo la to fa ya no ingo fa pe ta tu fa se me ai fa tu se mani idea ia fa ta wa ya ta sikaliti ma mo la to wale mo wat o le taimina o le fai ai o mai nei lai ono sulono pasene o lana tupele mo sikaliti lo inga na utele lopo le ale mele na tau fai le lua fe sufitu ina ia smoke free ai New Zealand o ni to lo ultangat ala ono sulono pasene o lana tupele mo sikaliti ai fata ai o le mela ni tono li boti le ele ngate le mo mai le ta penanga ale company fai sikaliti e tu so lana ia na tali atu i tu la fono il malo ai mo wane o le ministalia le vaenga le New Zealand First o le wa ia nei mata apu nei tono le o ia tono ale o le na ia fo le taimina le board o le mala malamba le ia o si meien tam faila to ia va ia si tu ai nga sikaliti po products ala to ina ia va si awala me fa ia ona sao ia malitung tatu e lobby le party amount e tangata le party termina le lua fesu sa lula ia ma lobby ma le United o le New Zealand First ia wa pe ia Vincent Peters ia la ai ia wa la tole ia nana tau fai e o te le lo le ministeri e pe lula ia pe ai pe o na mo wa ia sai mai le port ia lona winga lava lon si da fi tapenanga le usaulo o me umale nei tono le plan ne foi le lo fesu fit o lo fatino ia talo anele no foi fa esel excise study port tu na me ia ai fa nga tu se lo sfulu no e milione tala le tawole o le ngol tupena la le to mo le malo le o le me no fatali pe fa ese tala a se o le minista o tupi pe e tota mai le to inga tonu le o fai le o le la te ia o podusi atu le si tupelena mo e ilana il package o no fuanga le ia ia va pe ia ni me na mali dia fo i mali New Zealand First o le la fai me ia o tot fale vela o le me te fa toi limas full pasene o le na limas full pasene ave ese mai tiu teo
o lo ai mai se tapa ai le ta o HTPs ai po o tapa ai pe le ta fa pe tapa fa vevela ia fa pe ai o vaenga la ia tau fa mama ai le ulo le tapa pe au siele smoke free le ele ulo ta o ele lo ta ko la le mele ta no te ai a tonu mo ila to fa nganga ia a tonu e ole tu ola no ata to pe un tata no ole mela to ye e pula tanga te lo ne ia so ifua ma ia pe ia mo ni maule pe tatu tata no to por kala me so ifua ma no loina o mo lo ela so ifua ma no loina ia o mana o mele le au nga le o mona ia li poti su enga fa mo bonga fa manianga ia ana ma to tata no ala por kala me so ifua ma no loina ala to tatu por kala me fa peni ia to si le ia oi wa tu pena ya lu ia na o ya na te ai le o nga mo to ai nga to ia a mai fo ia mana mi o le o nga le al community a to ai lu fa mai o la to foi ia pe o me na le to tata no to mta fa peni ia le o va to ile o minister le e malama le sai le committee fa to mo le Philip Morris ia le tio wale fa ia matua ia nisi o minister pe o la to le mai malopi mai va nga nei a mai mata pu ia sefe ia le loe o so fo malo lo ino tanga le ta o sefe na le tio fo ina fo mai vai ngor se fo malo lo ina i le pili le ma mata pu le na ia na lau te lo le to la ngor se fo malo lo ina se te to vai po fe o ia wale o fa moni ni si vai nga be e university ni el pale mia o le ala lo si la lo ministeri e ne o le sa o fai mai mia o le na ia tu no tal ko tan no ngam ta ku ne lu fa su fit sa o le ia malo se fai la vasina malo long popo ia na chai fa wa wele tan no fa tai malo Sāmoa, isi atunu. Ngana moa so mama ngana faale anganu. O ngana amatai, o neto fa mama o. Tau ngana Sāmoa noa, o e inu mama o. Faatau ane. Lava le sai malo fo il faffonga mai vai nga lual neo talnoanga tala la walunga al vaiaso o le simta apole pe sa la nga fo ne vaiaso o le vai nga lava le commerce commission ia pe le ovala aule to langa le Kiwi Bank
Mta pune wale wana e tartano ai e pe a lefta fa alongo tu wa langona me la vaenga lo tau valawa tu. Esa atonu o leo tau mo fai ne e o fo ni mista tu pe o leo atonu le tal no fo ilungo telefon lungo TV le nau fa nau nga ina ia fai se fo fuanga I fa tu pe fa Australia le ne le tele tata no tau sanga uma o le va e le fa e le ono piliona ta la le polo fitia fa tu pe e fa e mo ai mo tanga te New Zealand a fa tu pe uma nei o Australia e ona ia e ina chama sia holo sta jo nei a pe Australia ona fa tu pe nei o le na wa mo foi le tala le Commerce Commission tau mo tau na sui le fai ngo o te unga tu pe mo fa nga tu pe e le me le tana no ila to I le fai ngo o open banking a se este mi te tano le ai o le tau ai ina ia fa nga tusa ia fo ile ia fata wa ingo o to inga o nanga ni mta o tau tupe ina ia mo se so ni mo ta to le au ta te fai te unga tupe wa le wo lo nei o fa le tupe Australia pe nga lue fatas e kolu e fo e o fatas ia la to fo nga wa le ia ma se fai na fai se le la o fa pe o fa lo ta la mi sta tupe e te tau ona beef up le Kiwi Bank o le wingo le opuna e tau na ave ini tupe ia pa malosia ina e mawhai e ona folele fa ngalue ma tupe nei o wana le fitu pesene ne fo ili tangata ia tato New Zealand o le fa ngama le Kiwi Bank le taimi nei lona wing o le iwa su tolu pesene o tangata ia te tupe o la ia isi fa le tupe umo ia Australia hala ai pe ana tala no I te pulko le vutea ana tato o me te tato tupe o le polofiti le mo le te mine Kiwi Bank o e bank sa Australia fa tupe Australia a te no mo Kiwi Bank me le to fa tato ngal be fa New Zealand alva la vele o mo tato to te lo tato te o ale le ANC o le ASP o le PNC ia malea la policy bank le fa ANC ASP Kiwi Bank Westpac o fa le tupe la na fa o le tele na lo tupe le to tele fo tangata ele le vano tala no ta pune na o to amatai na fa le lo tala awala no malo o lo le fa nganga malo e si se fa le tupe la fa nganga malo lo mo ta te mina afa pe ona no le malo e fa ngala Kiwi Bank e sui e le fa ngo amiong e toni e tauna ave uma pisinisi a le malo I le Kiwi Bank al temina o la e fa ngale Westpac e o mo le temina na fasili ngia la I o le mista o fe la fa inga luenga le malo le temina fe fa tupe Westpac e musu o le fa na tauna sui a al mena ofifia o le fa lo ne utala no e tauna fa lo se a wala fa malo sia ave tupe lava tupe I o le vontala no I stemi tapo kala me I le Kiwi Saver I don't know I si fa nga ave le Kiwi Saver tato nga do e tonu Kiwi Bank le a mo mela polofiti ma mena e pe fiki ya tato le Kiwi Saver ma me ne to no fo ya le tupe ne New Zealand ai le mal tato ave fa nga ave e o fa le ave fo a e alu nei se fa le tupe o si temi ala tu Kiwi Bank fo so I tala o le tele I o le ngaus o le ngasu ngaus sai e le fa ngofi a ala tu I fa le tupe Australia o I fa ngofi e se va vai tu e vai atu pe fa no tu tongi le le la tala pe ya le fiel tu temna o me umana I tau na sui fo I Kiwi Bank vai a wala fa ngofi ai o me ai o mo ke silo vai a fa le malo se a wala a pe ia e faina failo mo ke si o me so nia o pe fa so fa le mo alu Kiwi Bank e mo ila feita nei si bank ai ni a wala fa ye ni ai inga e ma fa ye o no e lango ye tato wa fa le tupe ma to mo e o ai la to nga paseni tu lu le tongi nei mo ke si ono paseni a le no fitu paseni ye le utau sa nei la ana fa pela e tanga ta umale fa ye mo ke si o le to te le Kiwi Bank o le telefone na tupe ia o le vaenga la le open banking
Ia leo tau whaile au walo lai tupu isia ngu whafu. E whaingo whia o ina sui lau peng. Ia o te mine, ia o te le o ngasula ia nei, ia wafo o peng sa ia wha Australia mai. Au le ngai le ia o le ai tau ia tato wha so wha pe. Ia a sui lo, whaingo whia lo le na whea roa inga su e. Ia whaingo whia fo le tō ingo pidi. Awa le si mea nei whamai im whaiana mo telefoni fo i whea wea im whaiana wha sanga mai lau telefoni ai mi miti mai lau telefoni si tupe mai lau a. I lau. Pea wha pea o i madia pea. Ia watu la tau lau lau lunch. Ia na wha pena. A leo mea le e ti tau alu le peng. Tau whai ia whai fo le service fee. O tele o si mau me tongi. Ia tonu a mo tātou la nei i te mine. E taun tātou wha te te le wha nganga o teknolosi. Awa e ne la nga ia ia. A wha pera le te whai le peng ma mai lau tupe. E le te mi te la tue wole se whai tupe. I sa le ia. E le te ngoi ngā mea wha pere na masini omi le te rotu e tau ia mai si mea. A matan wha masani wha nganga o teknolosi i telefoni whea wea. Ia ma vai le ia malu pui ala wha nganga lau telefoni i te si wa o tue tango tue wale ai ma se tupe i tono le bank account umana mi miti a tue se si. Ia o te manatua ia so ia i te tala noa al vaenga mi se foi lawi i le mata upule au ana ave umanga luenga ia ma o nangal malo e fa i le fal tupele Kiwi Bank o fal tupele tunu ia viola foi la vai tele foi tupe a fala tonga ma me se foi kalesia fa pela leo uma i ole matua tele o tupe no foi tono New Zealand polo fitela yo i vai temi o tata no mo titi lo foi o fa ngal malo fa pe a fa pe wa fo yo Jim Entertain o fi na o tangata na Jim Entertain le Progressive Party au te tongo fa ngal malo vai termina ma Helen Clark lena fa vai le Kiwi Bank lo nei mana tu termina e tau na fa se bank fa fitau ia bank sia fa tupe ne Australia. Ia pina ula ia ele partia le national team ia amateur fo tonto sui. Ia fe no mai tonu ape le pima le fo me le tu o ia la ia le wo ma ia le lo to mai ne di national level no fo inga. Le lo mana pi fa. Lo no inga la ave nei tu pe fa ia la tu pe ia fo ia. A tonu atu e ma ngalwenga tau tu pe le malo. Ba vena lu lunga vai. E na whai lau tala mua ai politasi iwa fia o le lua whema le whaia. I le taimina, o tutongi a whai a onga tupele a lua mtanga luenga a onga e whaito. E lu se la sulona miliona. A waina lua whema le wha, le wafe lua se la o lona winga o tupele a lunei ai wu. Pe o lima se lau miliona pe o mau atu. O iso. Ia, a whai wha la vele wafto tipi lalo numero tanga te luenga la alu fo ilalo. Ia mal na taimi tau mal nei taimi telo tupe save ana fa pela le fa tupe la Kiwi Bank o le fa nga atono mo la o to fa mo mai ia la nai ma sa ni tanga tala nei fa le tupe male au nanga ia ai taimi ne tala no fo e Kiwi Bank fa pe asifi mai mo kesi o la le me fa ia auto ava pe ai se pidi se me to tonga o pe asifi se la mo kesi fa to tonga auto to na fasili na tel fasili ia awa afa pe na ina ifa tupu tele pele li tangata lai e whaia te o ngā tupe ma no ngā tupe. E o mena e whaia tangata e ape ia, vai pe fiele tupe o tutongi, awa e to fio lolo e pe ia, tongi mātonu wa ngā tupe na e sau i. Sau nei. Wano lava, ia. Wanga solo le ti mata upu, ia mata upu e maa san tatal tanu e masanga supermarketi, ia ila tau o lato o loa, e sel tau e te aloa tu, o lai tu mai lunga o le fatale tu ele o loa e sau e tongi e se fo ile tau pe o nisi vaenga na o le fo ia nga ile tele o le lu se lau lu hafe lu su tolu le na whaia su enga i mela i o tau whaase se ta o la to o tau whaase se tonu supermarket e tu rotu ne le counter lai fa mai e o mele sa fita la le uli mita la ai la tu o mele fa le check out wanga nāle tanga tau le loa tuto isaki le leia. Ia oisi te mite vai tu le se ia, na fasiri la ia. Ia, o le lana mauli e ne isi e le Westpac o le back and save le na mauli e tata no lata mai nei. I le sise o le tau wha sise wha pe e se le tau le ma le tau le tongi o le check out. Pon me le la tongi o loa.
Le lai mo le loa fe lo su tolu. I ono se lau me whapea mta whapea na maua i sa li ringa na whai. A lai whai ai o mo le teimi nei. O le whai aso nei, le aso nga fua e na uia e le si o le a fo New World i tai Wellington. No la tula i o lai mai whasala lango. E whata la pe whatau mo i tamai apa mo meo tuna. Apa la iti. Ia wa pero o mane foi avela wale fata o la tulo e tu adulto. Ai se ule te wol metas e lo ta la ono va. Ai va tu le mo se discount. No fai lo le lina ne fa se sa wa sia ki o la tu si o e le pa u ale. Ai fa mai pe ai fa apa na. Fa ole me le si apa na tu ton pe e va o le metas o la sa u fa lo ta la ono va. Sa o ta wetas. O fa te lo. Le anda fai nei ata lo i lunga le media. Ia company o tō mo supermarket. Alu tala no lau pule me whai o le sisi a ese tō. Ai wato apa iau tele almo, apa iau tōng tātene. Ai tōnu mo tātou e whātau. Siaki ai roto ai whamaise pau. Na elu le siaki le lei. E o lati fo lo laki lo wawa ai le lei le masini la so na wale sistema o latu atu tōng iau. Ele ia. Ia o la so wa pese o wawa ai a wana le o wha longo le me. Ia le lau wha mani e. E lo la po o le au whainga lea i ono se lau ia o meo o tau ia na se le au fia i fo inisi au whaase ana whai momo pēa. Ia malisi me vale a company le lo whai tangata. A tau ni mele ni tau mai la ia. Ole mele, ole tau whai oi na la tau. E tau na wha sa o le leila tau ngā ruenga a ole whai ele tau wha se lea. A leo wha mai e a watu tau ni me wha pena longo atu le. O la mele la tau whai ngā ruenga lai wha. Ia mea nai mata ali ai tātou tono whaloroa pe atoi o ai tau o loa. Ia o le whaipule leo le green. Whaipule lea sai le green o Darlene Tana. E se whaisile ma te leo mta upune a lea lawa e tau ave i whawhamal pane me. Mali e tele ia mta upule me tono ale tuli atu o ai atu. Whawe whamai, le e tele atu. E whiu ane su o lapu tau su e nesi se tūla whono e tam whaina tuli e se mal pane me ne a. E mali e mwoi lal whaonga, a tu se whamai dhei. O whaonga le upo fo e peto o tele tangata lai tu se i ana le tasi al tangata a. E ai uwha pelanga lai e ana tangata lango le no mai e te tonu fo e palota le green. A la lai fi nau le pātia le green. Mo te tau ona whaisau fo whanga tala whianga ina ia tu e lo nei mata o tele tu pere a loi mai matanga alwa ai mai o le hai tatu tau upo whapea ana o e amata o le pāti a to le te. Ia leo whaila na ia tala le ai. O le ai e lo na wano e. E le whamai le speaker. Whamai le whamai le whonga whetalai. E leo se whonga whetalai e pule ia i o le pāti o le green e a. Ai whamai le whonga whetalai la whari ia li wafu. E le watu sana red card. E maa li e tele ni tala tangata le mai. Ia le ala e ala le waka champing loa. E le mai no e sane i oso fafo pe oso isi pāti a. E na ufatula i mai le pa le avo le tula fono le o Winston Peter na whaia. Nana ele lo matua o kopu ele ngō le tau mantua na ese ma le pāti. Na wai le pola se au wale tā o whia mi onga ia whai pule. Na whai lo la ia. A le pāti la ni o le Queen a matua i te te ia ina o la tau mau. Tu le talia, whai talia o tangata la ne whai unga whai. O le la o le teimi nei. O la ele tula fono e man whai la tau whaonga. Ai pe e mamai o e whaonga. Nana o la tau le la i te te ia tula fono le. Ai fōringa mai, pauana le awala whaina la tō whaonga le teimi nei. Ia e se li tangata nei male. Ia, se tato vai o te loa e wai ele whono ale green lewa pe whai a se tema. Ia. O nala le mau wai loa a wha pe e talia o mele pāti ma la tō tangata i o whai pule nei. Ia no lola ia wha pe ia mato atu e toi whaonga le tūla whono le mato te te e iesi awe. Lo po le whainga tā ono la tō te te an whai uang la tō na se. O le me tōnua na le whainta te le mo me o le pride. O le ia na tūku runga so na whina. Ia le o te mire tō lo. Se o mai al tūla whono na se e se tangata le. E sa oi pe te lo msumu. Sau lalo i ona. E whai mo fia so se mea. Iyo. Nana. Ia, le uto e
Whaasa hui tātou tanoanga nei vai aso le mta apulawa lea le mtanga luenga fōu lea a le tai o le vaenga whaapawhai le Act David Sāmoa o nau le tenenga luenga whaamalolo e pia vātui. Ele Ministry of Regulation o le maua le pati nei e o mai e toi ilo o mole telo tū la fono i masui tū la fono o tamutai sui fuang le fongo fale ma me esesi. Ina o whaalonga le tana na le amatanga whape manea mo le susu e ngā uma toi vai tu toa po tala whea ngai ai si ai inga matu la fono le o le sai e tātou ma le telo me tauna wha ngai oima o le whai o ngā luenga te tele fo ia a sawale le RMA tū la fono fo Resource Management Act. Ia o tele o nā tū la fono na whau ma le taimina ai le vai tu toa le a whianga o me e tau whai. Ai la tu whailo whale ia whamai lei o mea uma e tauna vai e ia ma pāsi e tau whaina whai. Talo e nele o whain whaatanga ma le whainga o granny, whale ho i o granny houses, mo i no whaitanga te tasi. Ia a o le intu la whono te re toi apala i ero pe o le mena i ei. O le ekla, ma ne le mau, alfa tinonga le pe o whaiti o ina nei. Whaile ministry fōlea, whaile simtanga luenga le malo, le ta o le Ministry of Regulation. Ai sa o le tongi pe a tu whaatasi, ma tongi tangata le ei. O le average po le tongi le o ngā te tonu. Ia se lau li mas furu afe. O le ena pisa nei ale malo e tau sefe tupe tipi ngā luenga to te leo tangata. A le sa ulo ngā te tongi le ia ia. E le ana e whina o e nei ia ma pe o waula i le pāti le leipa ma. E tō mai nei wha mai o le sefe tupe a se vai ko pākeki le mai whaitangata. Ale tipi fo to te leo tangata whainga luenga malo, ale va te ono o le iwo se fulu tangata whainga luenga o le ministry fōle. O le ala mo le tali tonu tangata i o le nai tangata le ua ea mo le public service. Ale whaide si ofisa leo le malo, ale va e tō toa ngā te tongi le iai mo le numero le iai, e le o se lean ministry ai. Ia, e se atale whaitua, e se leo tu tonu whaatino leo wa e tua e. Atalu si o le laki manista ngata o le na vai mai singa luenga le malo ai to mo ni ngal. Te mo e sa o le. No te tonu al mena le tu le tangata o le lava le si le fi me fa pe tu la fon a misha lo ia. E o la tona le la tu mo i te dia le man wi mo mo fo. Al lo pe mo toi fo i me tangata fo i sanga lu fa kon karate a. Wala o ai lo toi tenin kon karate o mo wala o. Well, o me fa pe ni, ma te o dia ile temi lena ta pena mamau mai le na foi le active fanga pa do tamia e ia tangata na foi o ma polisi ni lo yo to te lo la to le la mai tunui wai mai lai mal malama le mele na no fai ia ne va wa mai sanga te tau va vai po fe fina ngalo le misa mai tangata lai mal malama le ta pena nga uma ia mai a fai ngo fiena mo ngalo e malo ma ele bilionia lena maliu ina o ngoto la tau waa lea i o i sisile. Sa le mele na tupo le. Sa ile whamisinong na whai peritania o le tangata me tau teknolosi o Mike Lynch. Ia na i mala o Army of Lawyers i o me whapene whai lolo ma toi tangata wai tele i toi ngā lea whai utupe miliona le whai le whamisinong a te o man malo. Ia no mai lo le ia ai au whai lo la o e sami le. Ia no lo le wa whai la o i Italia le vaenga ngatai whale o Italia Sicily. Ia o nā le na tupu mai o la e o le wawea o e ai sau le mo le spell. Ia tape o le hasi o si o e sau me miti ma le sami a. Ia ma sau a sau songo ane mele ia le vaalea. Ia nā mafuri ai. Mā ngotu. Maua la o madiu le tangata le o Mike Lynch malona finish full tau sanga mai si tangata o le umali au tangata o masai o la to ali o le fa no noi o tangata le tu au le va alon to ru e mo tangata mau mea e fai to ru na tong fa tau le va fai la ma e ala e so i fo le fa tu au mari di una istangata i ala mo o to i fo tangata New Zealand lo ia New Zealand sa ia la la ki fo ia la de o la so i fo mai de a pe fa le la vet tu fa pe ne ia no foi tau lo le mea ma fa lo i le mea le fa ma lo mai ne fa msino
Afa pe fa masilonga fo ile le lo tanga te le usa o ia. E mata le vol ma fo tanga so fo pe ia. Na wa mai ale tani. Yo le tani a. Afa pe le sa o le tanga te ma le fina o ma le mele na malo. Yo no to an lakia. Ia. O le no e samile. Le malo fa. Ia le o te o tupu nei. Ai o le sa to mo nei. Te le o mai ngai. Se ia le wane. Sa wa pa le tuli. Mafuli le va ngoto ilalo. Ia ona tanga tena te tonu na. Ia o toa ngā tala whapea. Tato whaalongo e na FCC le po le atonu ane mea na tupu. Moni le le. Ona mea te whea tua i nea wa a le e ia i fo i mara tangata ni usila i. So se mea tupu te mine ia mara kiwi. Ole mea po ila. Whea toi mafo po i. Ma tea ana no nofo ai lau ele ai deo i te li waa. E ni se me tupu. Ia la e se a me tupu so i fuanga. Ole o te ia o ma wal so i fuana i te ngata. Malo, ia. O pola mo whama wa ele lea fo i le assistant coach. O le whaia ongalangolango le. McLeod. Wai pe o fo e fata ia volto te lo tangata wai pe e wole leila uli ia sa ngā lue fatasi mai la lo i le Crusaders e o te leta usanga la kapi fatasi e le o toi mai fa pe ai vo le team le li le faine ia o te le tangata le o la ex Crusaders lai fo ia le au a ia me te o vo istala vo istemi ele o sistemi le o mo le ainga singa wa a misa nei fa inta ia ia ale wa tu sa la inga Crusaders le na yo ia la o ese ne ia la pe ele ma o isi pe ele o tu sa ia ma fo to lu le fa tu la ngang ole au ia ai ole attack e fa ile le o so fa inga fo ia ele o pe ele o to ma fo o le ta yulu le o le coach Robertson ia na le ise me ole sa uni on malanga ia Afrika le o te ia o fa ma vai ia tonu e nei fo le afa pio le ile se ngale ai va e tu si le lo le fa mutu fa mutu ia na si le lo fa fa pena ia aftai msanga mo tato tananga mal pokalame nei taia malo lava ia le fa fonga tato pokalame na tala la walunga al vayaso mani tele lava ia fe amanga luenga le afia nga ia il fa ingo nei vayaso aftai fo la fonga msanga ia so i foi mo nei tai mal taia tu fa so i foi Esse
Matamali Osio Watunu Sāmoa Tawanganu Ala Wiloa Ole Fa'alo Alo Lotu Fa'amana Ole Avalo Fuso Se Tangata So Se Ai Te Ai Matamali Osio Watunu Sāmoa Tawanganu Ala Wiloa Ole Fa'alo Alo Lotu Fa'amana Ole Avalo Fuso Se Tangata So Se Ai Te Ai Lau Samali Tautala Malevai Samoa Awane Inga Mara Tua Iso Se Aso Lau Anganu Ole Fa'alo Alo Samoa Awane Inga Mara Tua Iso Se Aso O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa luas fulfa minuto te nei le tu la se fulma tasi to fa felo i me to fa talo fa tu le tatu tinu le taimi o le tatu tautua. I lungo le ala o le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo i lungo le mai mo i lungo tatu penga te fa ilangi e pe ona mafuta mai ai le to te le tatu tinu le tatu Facebook ma le YouTube ia me le app na lo fanga mai le to te le me se la wa ta vale ia o lo fa longo mai le taimi ia o fenga i fo inga wenga i lungo le ala ia manatu wa faila fo isi timu ma le fa timu fo ia po le matua timu fo i le nei pe tunu o Wellington le taimi nei ia e pe ona moni moni fo initial report mai au kilani ia ile sulu matango fio le la ia o mana ia fo ia timu tatou ai la au kilani ia pe la kale stete ai timu tatou ia fa ia fa pena ole anulua ia fa pe mai au kilani wa tu da fi ia saule mungala ia tatou ai alu timu ia la tou ia pe fo la ona yele nei aso ia o timu fo i matou nei Wellington
a o le whaamanatu lava ia e le mwhai o na tuua ia i le awa vita avale ia lo whaafonga mai ia whai le mulo sa le masi se e foi ma le timunga foi ia e meise o le whaamua pea o lo saonga le mu ia a o e whianga ia i foi mga aluenga i lungo le awana le taimi whaatalo whatua i le tātou atinu le o tātou ia i le whaafianga sui whiwhiro i le taimi se i pa ia le tūla sifuru ma le lua o telefou matala mai Sāmoa i mantua fo i tātou tautua masani mai Sāmoa le tūla tasi i le usea tā Sesalem Sam i lungo tātou upenga ta whailangi ia le taimi nei ia le la whaasolosolo atu whaafianga o musika sui whiwhiloi ia wala fo i le whenga ia i le tātou atinu i ngā luenga fo i ia ma le whewa inga fo i lungo le awala la waweta avale ai mai se lava le tāpo inga mau nei mātua mātutua o loo whaafonga mai ma tāpua i fo i whale maota malawa ia a o anga i fo i whanau ngā luenga fo i ai mai se fo i o a onga o le nei fo i aso. Luas fulona minuta te enei le tu lai se fulona tasi i whaafianga so i whiwhiloi ia wala fo i whaafonga ma le mai mai ni teimi o le tātou pokalame ma le tautua. Unlock endless fun at Hellspin.
le matua susu ai mo le taua le langi malu male no fastu le tulau male fetale kai atu I Sāmoa saura I ai na sau tali tonu rau ma fau fau te talai le ali ia mo ia e tali tonu mai ai le wahai e ui na tui le toafa siana e a mawhana whana e le toe musu ai la papea e masa ni le tahanga oane I e silingi a pesa mai whea o aku o le whaukula o tena whatonu I la lotea kalau I roa Sāmoa huma au au le malai taua o le whakautu atangi atumua E whawhianga mai le pese le whauula mai le tongo, ia ma le pese na tau sau sei, tau la ia sau sei, I tama whauula e le lei toi au le lei. Ia, ia pesa au, ia, e wa pesa au ala na tala, e au le lei a tama le whauula. Ia e le o tama uma le whauula mai le tongo, e le o tama uma fo I le tongo e au le lei. Ia le ai, au le lei ma tama le tongo, ma tamaloro le tongo, ma toe ina le tongo, tu lofo le fioanga, ia mise fo yo, tama itai, ma falitua le tongo. Ia ai, o le uto e lua se fulu ono minute, o na talo lea, o le tu la, se fulu mani lua, mo kalami o whaafia fianga, se ifiro e si fonga la mua, ia wala fo il whaafonga mai lea tenu, e mise fo I la tolo fianga I pia, au mga luenga le nei taimi o le timu, ma le malu lu, ia ai lua tu lo ma whaafia fianga, ia, mana ia telefoni na ia non fa mana tu ati na ia ole sani la sauta ma io ia fa mana tu mama o atu le foto ata tu ole songa fua ia ai ta pena le pole ase fo fo ita tu tina ma le fa na ia mo ma tu ma fa tu fo ta pena mama ona ia ile wala amata ona longo tu nei ta yao ma le asolulu astofi ma le Australia ma le astona ia ma le Australia ia le la fa manatu tu pe ya te utou te fo o le aso ile sa fatanga pole sto nai ai fatanga te itina wa itina wo mai woi sole le lo ala le o lo la sa ni la sa tama ya le fa pe na fa longo mai tina ya fa manatu tu pe la sa tina ya na ti le fia el me town fight tina ya wa sa hulele sa fainga luenga malo si fo isi tamala to le ta pena ina fo yo to sa le o macho ya ona fa mana to pe taimi nei ya le sa na tama le sa nei le sa le o le lumana nei wa to e luas fu 5 minuti ona ta lo le o le tu lai se fu mani lua to tu fa o pe fa fianga se filoi le to tu ala wala leo le tato ofisa o tu 5 se fu mani tasi mani keveni podi lua I Wellington I le nei taimi o le aso, la songa fuane ia I mātou, lua se furu ono, o le masino o kuso, lua afe, lua se furu ma le wha.
a se I toe langa langa E toe whaamana tumai Ia Samoa o le malama lama Na whaae ai nei le polunga sai ai ana mua Talia fo I le talale le o Sāmoa e whaavai le tua Oli oli ai nai tua awa whai I langi A ole nei watu tupu mai e lo tama siasi Sāmoa o whea e oe Ua mati mati o la unga ngana Ua le ai so wha moe moe E tua ae se I toe langa langa E toe whaamana tumai Ia Samoa o le malama lama Le pale mia ma le malo Se I sila sila ane Ina le I motu o le awhawhai le amape au langa vale O whea ele ami o tonu olo o tau alanga Whaamala malama ne olo o mo o mia e o tangata Ela u Sāmoa o whea e oe Ua mati mati o la una ngana Ua le ai so wha moe moe E tua ae se I toe langa langa E toe whaamana tumai Ia Samoa o le malama lama E tonu la vale tangata Ia io na manatu A e toe te pale amatanga E tu ia lo fatu E malu malu sia ia A ole la au Sāmoa e se wha mole mole fai Se wha ata tau Ela u Sāmoa o whea e oe Ua mati mati o la unga ngana Ua le ai so wha moe moe E tua ae se I toe langa langa E toe whaamana tumai Ia Samoa o le malama lama E toe whaamana tumai Ia Samoa o le malama lama Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen,
nation. It's funky. Everybody, come on. Americano.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fangai popua sa bili bili pe mako tuluma sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye bye ba mai la pese so ya ina lue pa ya fika la pese lo matua lue papa le ni mai o bae Ita maya misti se tumatsuya lau piso paina masi misi sama momoni elito e foi susu se male awala itai sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye bye ba mai la pese so ya ina lue pa ya fika la pese lo matua lue papa le ni mai o bae so se male awala pufa alo le mai kama ule le mai kalo mai awal mingoi fa saule ba ai oi galo fa se ya masta u pia pai ni kumu mama me nga u so se ai male ba ia sa wi nga como pai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga ekemosi ai ek songi le aba ale oki skama sole pai nga kala mokiza sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye bye ba mai la pese so ya ina lue pa ya fika la pese lo matua lue papa le ni mai o bae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye bye ba mai la pese so ya ina lue pa ya fika la pese lo matua lue papa le ni mai o bae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye bye Tama le amo moni ma le pese ia tu ilunga siva mai ma e lue mai ia ma e ata mai ma e siva mai o le la tars fululua ua toe 5 minuti ona tā leo le fululua tars fululua na alo fo i leo le tātou tunu i tau maftanga fo i ma vai ainga fo i o le nei fo i aso e mi se fo i o le nei vaenga o le tātou tau tua o lo tau whaafonga ma tau mai mo mai ai ia e whaafia tu pea ia le tātou si fonga la moi musika o le uri pea tars fululua leo te pena mai tātou telefon tala mai Sāmoa ia manatua ia o le tātou tau tua e mai e le tasi te riu tātou whaasalalonga Sāmoa leo te pena mai fo i leo sa tāse salam sam ia wala fo tau tua ino le tātou tunu i lungo Facebook ma le YouTube pali si fonga la mua se pa i le tolu le fia na nei ia le la tātou pese lea ia ona te pena mai leo tātou telefon ia o le nei fo ia oli ia ma tātou tala mai Sāmoa ma lola fo i Sāmoa le whaafonga mai ia le vaenga le tātou proklame Wow.
Talofa lava i le nei foi vaenga o telefou mai le siufonga o le laumua i Wellingtone. Ua whautua ina e le komisi o ngana Maori i le te taura whiri i te reo Maori i a tangata uma le tunu u ina i a tau mawhai e o pongi le ngana Maori ta imi uma. O le aso sfulfa e o i le aso rufultasi o le masina fau o se tema o le vai aso leo le ngana Maori te wiki o te reo Maori. O leo wa amata o na whaalau i loa whaalau i tele mai mo le silofia ia le kaupapa po le sini au tū o le vai aso o le ngana Maori le neitu sanga. O le whaupunga e whapea o le ake a forever language. O le winga o le whaupunga ake o le whaavavau e le aise ngā taanga. Whailo mai e le komisi o le ngana Maori o le tāua o le kaupapa o le neitu sanga ona o le whaanaunga ina ia vea le te reo po o le ngana Maori mga ngana tū mau a New Zealand. O le nei fo iau tū e atangi ai ma le tūlanga o iei nei ma ta upu tau upu whai o mālo ma la ngona whaalio tangata e tūsai o le whaanga ina o le ngana Maori. Whautua ina ai lai le komisi ia tangata uma ina ia o pongi le te reo Maori e awala le le whaanga ino nai upu whai ngō fie e pei o le whaantalofa ki ora po o le tēnā koe a wai te le lava leo ngā i le lumanai i le whaola ola ina pea o ngangana atangata Maori. O le ale whai e minsta ia whai unga whai umo mo ta upu umai a awhia ia tina e mga aduenga e mana o mia o na whaavave ma whaana tinati o na pasia ia tālo sanga e whaatino ina ai. O se swinga tele lea ua whaai loa mai e le malo New Zealand, i le tula whono tau whaofi lea e whaai ngoina o le Fast Track Approvals Bill o lo i luma nei o le Parlemene. O le nganga ma le whaamoe au tu o le nei pili, ina ia whaavave ai le whaangaio ia o whiu ia inga o vaenga e mo mia o na pasia, a o le i amata o na whaatino se ati na e fia fausia. Ai talo na whaatula i mai le nei pili e le whainga malo so fantasi, ua tele ina whaitio ina e tangata, o na o le lava o aia inga mo le puipuinga o le siusiumanga, ato ai ma le te le o le pawa ma le malusianga, o le atu ina atuai inisi o minsta o le kapeneta, e la tau te whaiai whaai unga ma pasia, le whaatino ina o ni ati na e. Le san nafi le sa whairo mo iai le minsta e whea ngai ma le tūla whono o le RMA, le Resource Management Act, le pule ai ala munui o le tunu o Chris Bishop, ai whape ai ma le minsta o ati na e whaai tū mā lo o Shane Jones, i a swinga nei i le pili po le tūla whono tau whaao fie pei ona ta ua. Whaali ai Chris Bishop, o lea ua la tau talia whautuanga mai le to tele o tangata, na whaalia o la tau manatu malangona i le nei pili, mai ua iloha ai i a vaenga i le tau na whaia i ai ni suinga. O le taimi nei, o lea e ilo e le komiti filifilia o mata aupu tau le sio o manga le Parlemene, le pili le nei e le malo so whaatasi, ma e iai le komiti le pule whaitalia, e talia ai ni suinga e pei o na whaai mai, lea ua mana o le malo e whaia i le lātou tūla whono le nei tau whaofi. Ua talo sanga i a pule nuu o ni nuu se lua i le o ngā te tonu le motu i mātua New Zealand i le malo so whaatasi mo se feso swani ina ia mawhaiai o na te tala pēr ma wha awau ngā luenga a se tasi o iri lau papa tele i lea vaenga o New Zealand. E le ngata i pule nuu nei ai ua whape nā fōi o na tālo sanga ina i le pulenga o tangata Maori i le rua pehu iwi i ale malo mo se la veai i na whaasau ina ai le kompani le nei mai le tāpunia tū mau. O le iri lau papa le nei e ngō o le Winstone Pulp International o se kompani ngā o si ai i o loa mai la au ma lau papa. O le amtanga o le masina nei sa tāwhi ai ngā ruenga masani i la lao le ngai company i le Karioi Pulp Mill ai whapena ma le tangi wai sawmill ai o le la o wha ailo mai nei le wha amoe moe o le a tāpunia tū mau ai le company atoa ona o le maua ai ma le mau runga o le tau o le elitize mo la tō ngā luenga whai e si lia i le lua se lau tau se furu la wha ingo tangata e whai ngā luenga ai le company o le ili lau papa o le kompani lea e au pita i tō tele tangata o le tū malole nei o rupe hu
ngā lulue ai. O le pulenu o Ropehu, Western Curtain, o ia lea whengai tonu ma le ili lau papa le nei le Winston Pulp. Ai ua lango ina o ia le pulenu o Taupo o David Trio Wayers, lea sa ia whaalia mai, o le tapuni ai o le ili lau papa le nei, o le a te le lava se a whaina ai o pisinisi, a toa fo i ma le tamau a inga o lea vaenga o le tunu. O le a wai le minstalango lango le vai fafo le malo Taiwan, i le fontanga ta itai o le Pasifika, le a mata i le so i le tunu o Tonga, le ai ono kolofa. O nei whaalinga mai le visa le vai fafo le malo Taiwan, o tu ina mai i le vai taimi o mai tau inai le mutua malo losi o tau mwhai ngā saina, ai whape ai mai le United States o Amerika, e whaatitele ma si tia le tūlanga o la awhianga i le tonu o le nei vaenga o le kelope. O le Pasifika, o se i tūlangi o tūlai mo iai se tau wanga tele i le vāo Taipei mo Beijing, a o tau mo whai le malo saina, e whaititia le au whai o tunu o le Pasifika, e whai mea whaatasi, maula tau waloa ia le whainga maloa Taiwan. O le motu o Taiwan, e manatu le malo saina, o se vaenga o lo lātou o tunu, mai le te tau o nālo ia o se whainga malo o tū maosi. Pei tai la, e tolu o tunu o le Pasifika, o ro tū mau pēo na lātou walo ia le malo i Taiwan, o le malo leo Palau, wha pēa le malo tū walo, a toa male atu Marisala. O le teimi nei, e na o le se fulma le lua, le a whainga o tunu o le larolangi a toa, lātou te alo ia le whainga malo a Taiwan, ma e ai o lātou sotanga wha alewa o malo. O le vai asa na te nei na wha umai le ase singalo ia i le malo saina a le pale mio fiti a Siti Veni Rompuka. O le to wha i leo ta itai o malo le Pasifika ua malanga asia si atu i saina i se wala awalo ia mai ta itai ma le pulenga o lea malo tele o lolulangi i le nei tau sanga. O isi ua fo'i mai saina o le palemio Solomona o Yeremia Manele, whapea le palemio Vanuatu, Charlotte Salwai, ma le Palestine o le malo Nauru o David Adiang. Ta whaila ai Rambuka ma le Palestine o saina o Xi Jinping, whapea le palemia ya Ling Xiang, a o iai o iela na whainga malanga. Sa ia whamautu inai, le alo ia le leilea e le malo fiti o le whainga whaamaya saina e tasi ailo lātu o tunu uma Taiwan le ta ua o le One China Principle. Ta ua po i Rambuka e na o saina le tunu sa tu mau pēa lona lango ina o fiti i le taimi o fō wale whaasanga i le na whainga malo i le tausanga e awhi vese lau o lufitu whapea le lua awhi ma le tausanga e lua awhi ma le ono. Whaaria fo i el Palestine o le malo saina i a lona lango ina leo le manatu o Rambuka mo le whaabaina o se sone o le file mu i le tonu o le vasa Pasifika. Ua lea o ngā se ta'wale leo na soa e se awe ta'wale o nai loa hat i le waweao leo sa mai o le a right off e tu sai o se lipoti mai le matanga aluenga. To luani leo sa malanga i lea ta'wale le ofisa mai ui ina sa whaate ia manga tete aila ua i le taimi o le whaalavelave a ena monuia e le aiseisi na whaamanu o lia ai. O le wala le waife 2 road sa adwai le ta'wale le neipe tu so le tu lai tasi le waweao ai soa ai e leisi ta'wale ina ua ia sopo ia le laina o le o ngā tonu o le tele. E le tūl ta'wale le neina a fia vei ta ina maua muli ane le ave ta'wale o se ali e luas fruiwa te usanga le matua mai le pita nu o apahat e na ua whao ngā ina ta i whausa songi e leo ma tā fia ai o ia ua whaia na iai ia mōlianga. O le so, ua atole le iai le vai aso taru ona amata wha mamaru mai i le whainga whaua mōli a wala po traffic lights e lapata iai tangata ia o lo maua le soaswani o le benefiti a le malo o New Zealand. O le nei whainga whau, ua mana o miai tangata uma o lo lātou maua le soaswani le nei, po le benefiti sua ngā ruenga le job seeker benefit, ina ia ta iono māsina ma tāo sanga mō le soaswani a le malo, ai ua le toe tausanga atoa,
e pe ona sa ia mo mua mai o so se fa le tonu e ale di mai o le anua te usanga e mawai I ona fa maunga ua le o toe tasi le tausanga e pe ona sa ia I mo mua o le tangata fo I le tausisia ia ingo le nei benefiti mo le teimi mo mua e pe o le a wai lea I ni semina e sa idiai ni ngā ruenga ma fōri ngā e le aiso na tau ma whai e su e sana ngā ruenga e ono wha malo si e whaia ia ni ngā ruenga lau tele e a pe o le awa ia o se pepa e pū lea le ailo na wha ngā ina o tupe mai le malo o le whaingale nei sa malo si iai wha adosina ma wholo wholanga le partia le national I le taimi mo le sauni mo le palo de tele taluai e New Zealand e a fia le soani o le job seeker support fa pea le soani o tamaiti a onga le job seeker support student hardship ato ai mama tua te tasi po sole parent support ai fa pena fo le benefiti masani o le support living payment o le whainga la moli a wala la pata inga nei a whaia lanu mea mata o lona winga o lo tausisia e lea tangata I e tuutuunga o lana benefiti ai a lanu moli o lona winga o so lia e le nei tangata se a inga po se tuutuunga mai lima aso e le tawai ona ia whaafiso te iwawe le ofisa o le MSD ai a lanu muloa o lona winga o le a whaititia lana tupe maua I le benefiti ia pe o le tau fia foi e le toe maua le so swani ma mo o mi ai le tangata o a fia ina ia usi ta ia inga ma tuutunga uma o lona mawai o la le so swani le malo o le to nga sia nei ia se pia po se ava malo si ile fo le pia lau I loa ho ile nei o le Tui Brewery ile no la titi o manga tai noka ile tu malo le tarua ina o to na ai ia se vai taimi se lau tolu se furu te usanga o mawai o le te usanga e afe valu se lau valuiva o lo wha mawina na amatai o na ngausia le pia ile no le nei o manga tai noka o le te usanga I luafe se furu lima le ana fa ia se fa ai unga le company le DB Breweries e ona ia le pia o le tui e tapuni ai le vaenga o tua le fa le ngosi ava malosi ai fa atuina se fa le pia le titi e mawhaia na ngau si ai pia le ava malosi mo fa le kalapu ma isi pia e fua I mana onga o tangata lau tele pe tai lao le ufa mao ni mai e le fa tonu marketi le DB Breweries o Fraser Shrimpton o le o to ngau si se pia I lona fa le ava lea I manga tai noka na ia ta ua o sa matapu o le fa mai COVID le luafe luas fulu ma le luafe luas fultasi na ma fuai na si file vaenga sa to toyo le fale ngau si ava malosi le nei le DB I isi ona fo le pia I Aukilani fa pe hai mati maru ta ua fo I Shrimpton e ui ina ua le to ngau sia se la to pia I manga tai noka ai o le atu mo peo na yairo la to fale fai ngā ruenga lea e tali na ai te ngata mai moa e asi e sia tu ai ia ma tofo I na ai pia e ngau sia le company le nei le DB Breweries. I ta alonga, I ta ngā polo wha le mau malo, o le o manu malo le tamaita I New Zealand o Lydia Cole I le British Open I St. Andrews e pe ona wha I lo mai le tai awana le la. O lona tonu I leo ta alonga te tele ua manui ai le tau mawhai o le nei tamaita I New Zealand. O le tūlanga o pito le lei na mau e Lydia Cole I le tauanga le nei le British Open o le tūlanga tolu I le tausanga I luafe se furu lima a o lea ua avea masiampini I le nei tausanga luafe lua se furu ma le wha ua se soo malona manu malo ai le pine auro I ta alonga le Olimpeka tarua I nei I Falani le ua mawai malona avanoa e ulu fale ai I le Hall of Fame mo le nei fo I wha angatama o tanga polo tama I ta ai o le lalolangi. E talonga te nisi wa le manuia le tau mawhai le tamaita I New Zealand o Lulu San I le sa ilinga o le siampini I le final o le tauanga te nisi wha le wao ma loa le tupao tamaitai le Women's Tennis Association na tau vai o ia e le Monterey Open I le atunu o Mexico. O le tamaitai ngo ia Linda Noskova ma I le atunu o le Czech Republic sa o la suefusi ma whaia inai o ia. O lunu sāne pe ona sila fia na wha te ia ai le lalolangi I le masina o Iulai
ina o atu o ia i le vaenga o le quarterfinals i le tauanga tele ho i le nei le Wimbledon. O le isi la tauanga tele tenisi o le ata alo ai le nei alo New Zealand o le talonga leo le US Open e whai i New York i le vai aso a Sau. I tu unga o waawhai la, ua mua le waawhai la o New Zealand, le team New Zealand, i le tu unga le mua o na whai, a le yo i le teimi o le tu unga telo le ipua a Amerika, le America's Cup. O le ai o basi launa, le asa whai ai le nei tu unga no po, e mai o le tu unga na mua ai le waawhai la o le American Magic i le waa o New Zealand. Peita ai ua uma na wha mautuina i le teimi le ala no New Zealand, mo le tu unga whai upo le final, lea sa taua ai ma le waawhai la le Luna Rosa a Italia. Lea stofi nei la so luas fruivo o kuso, e amata whanga solo ai tu unga mo le Challenger Series o le ipule nei o le America's Cup i Barcelona. Ia o le whai unga nala nei vaenga o telefou. Ia le tuelan tu singolo tu soi formasiola, wau lia i foile am tango neva yaso i tiu te mga luenga, ai o le tautua masani a le telefon mai Sāmoa o se mai il whaafonga. O lo whatau nuina le malo i apani, le so o tanga o le la whainga pa anga na whaavai mai malimtanga luenga o le soi fua malo loina, e le tausanga e lua fese funma leono, na o lato lua e foa ina i le lua fese funma le valu, se isi van ua mai au na whaatotonga ina i vaenga ese whaafo mai, e whaata amilo ele au onanga i vaenga o mo mia le atunu ai meise lawa i te tonua onga, au le foi wau latu tau au ina tu le metanga renga e tawa latu i le fionga de minister o soi fōma lolo ina. Le isi foi van ua mai au na whaatotonga ina e masini ma vaenga whaono po nei, e whaafai fie mauna ina i pia lava le ngā ruenga soi fua malolo ina. O le tau ato le ta avale fōnu fō ina le whaai unga le vaiaso, e tusa maliva se lau ma le valu afe tala Amerika. Whai loe le fio ngā vālasi roa pitu whanua tā fitu sele, o lo ua whaatino o ngā li matama i ta e fō mai ma tausi soi fua, e maua le malamalama ma le tumai le whaonga ino masini o lo i te tonu le ta avale, ato ai malo latu tausia ia umi ona whao ngā, ma ia o ngā ilo tātou te noo. O ia feso swani whao wau le malo i Apani, sau nolo na komisina i Sāmoa Santa Keusuke, o lo whaatupe ina mai lalo ana feso swani, mo poloketi feso swani i atunu lai te le Pasifika. Wa whaita wina lo tātou te noo lo alala i Sāmoa, o le sa iri ngā tausala o Sāmoa i le tausanga nei, o se tausanga pito i sili lea o le awha whainga tai, o na sa i lia le tausalo lea tunu, mai i le tose furuma le lima lea ua lautongi e tausini yo. E lea fwai numera e to afitu ta maita e Sāmoa o lo alala ma papa au ia tunu i fafo le amalanga mai e tau vai lea tunu, ma le to avalu o ta maita e Sāmoa o lo i o tātou o tunu. O le so le o le awha alawi loa loa ia i loa i ta maita e to se furuma le lima, ma le whaalawi loa ina loa, o le tauwanga tau sala o le nei fo i tau sanga mo le masina fau. Wailo tātou atu nuu tau sala Sāmoa mai New Zealand, Amerika ma Ausitalia, na taunu mai le whaai unga o le vaiaso. Whadia le pule ngō tangata tā whao mai mō mai le atu nuu le turisi, e to o lua se fulu le au whae o tau sala na whaaulo e tau wā, e na o le to o se fulu ma lima na ngā wā, e whaatino ai le tau wanga o le nei tau sanga. Wa foa i aloa e nā tole malo Sāmoa se tasi o vaenga o pito na fale i tuana i mato. Mō malo au whaatasi, a o iai le whailau tusi o malo au whaatasi Sāmoa le vaiaso tenei. O se tasi le o fale le malo o lo iai ma se malai ta alo, sa whaongai na le teimi o ta alonga le Pasifika luafe ma le fitu. Peitai na io i na le whainga malo le tusanga luafe se ful ma le whaa, ina ua whaatu a mai alfontanga tu motulai tu le Pasifika sa whaia fo i Sāmoa.
Ai whātua a whaase atu iai le ofisa ma le au whainga ruenga le malo au whaatasi, e le tōsanga rua whese fulma le fitu. Ma o se fianga le whailau tusi o malo au whaatasi na malanga mai Sāmoa siasi, na ia whaatai ai le fionga le tamaitai pahare mia ma le kāpeneta, wa ia mon mawina o se no whanga o whaafai fia ngā ruenga o na whaatino ai o malo au whaatasi, e le ngata o le lava o ofisa, e whape nā whoi o na whaamali eina vaenga mtu unga o pui puinga a malo au whaatasi. Wa tala whiaunga le tasi o fōa i le malo Japani mō le vaenga le tine mua Sāmoa, ma le tele o le manaonga o lo i ai le au onanga i le tineia leo mua sa so o lava i le nei tau sanga ai meise o le nei masina. Na tau au i nātu i le vayason te nei e le komisina le malo Japani Sāmoa Santa Kyosuke, le fesoa soani o ta avale tine mua e lua, ma loli vai e lua e pamuina i le sua vai. Whātasiai ma le telo nisi o mea whainga ruenga, e fesoa tai a ngā i loli nei e lua e fesoa soani ai, i le tineia o se mua toe tūlai mai. O le vaenga le tine mu leisi au onanga Sāmoa lea o lo benefiti, e fesoa soani na seini lima ai se whainga pa anga i le vāma Japani, e fesoa soani ai le awina mai o mea whainga ruenga o lo mo o mia. O ta vale pe on fo ina le maro Japani, o ni ta vale sa wha o ngā mua le tine mua le malo, ai ua mai au na toi wha fōina o maia ta vale, au lei au maia i Sāmoa. O tala fōia, manuia tele le nei aso lo tātua tino o, whasoi fōia.
E whawhianga male sunga ya mise luki sua male pese whaamalo Sāmoa. Ia o le whaamalo fo ina le tātou pukarame male tau tuari si whonga lau mua nei taimi o le auli. Ia i le pa ia male mamaro le tātou atinu o mafuta mai nei taimi lunga le tātou wala leo le tasi ono tesi male tasi whamo. Ia whape fo i lunga le mai moanga i lunga le tātou pinga te whailangi o le Facebook male tātou YouTube nei taimi. Malo le soifo manuia, malo le langi malo le ngā le lue. Malo fo le tāpuai, ia malo fo le whewha i lunga le wala i le whaati mutimu male ti munga le iei mātou nei. Mai tau atu na fo i lunga o tātou pinga te whailangi le si whonga lau mua. Ia lapta ia fo i mātou Wellington. Ia le tafe fo i o vai au wala o lo tafe ai vai. Ia mai le se mga ala po i po se au wala e te ono saunga le muai lo wanga i lo ainga. Ia e mai se fo i. Ia vaenga o lo e anga i ngā luenga. Ia i le nei fo i taimi. Ia e lea whaina isi pitonu upe awha pe onae la. Ma susulu mātango while la. A Wellington e ai, a Wellington e atoa. Ia e pei on mone mawina fo i ma mai tātou tala o le nei fo i aso i tala o le tau. Ia e mai se fo i lunga fo i o penga te whailangi e pe ona i fo i whasala launga i ala televise ma la leiti o whasala lau Wellington e lava ia. Ia e whai o le solo ai o solo ngā palapala. Ia wa tānu mia i fo i nisi vaenga o le awala i Wellington e lava ia i nisi o vaenga. Ia e mai se fo i o le tafe fo i o vai lunga o wala. Ia awa fo i le si le fia le tātou atinu. Ia nā e te ilo e oe po nā e poloka le mga ala nā e te anga iei ona o tā whenga fo i ma solo ngā palapala ua poloka i le awala. Ia au le tātou whaamanatu māsani lawa ia. Ia tautua nālo tātou saonga le mū. Ia mālo fo le mai mo mai. Whaftai tele fo i alo i tau mawhitanga o le uli. Ia ale la vatu whaafiafianga o musika se whiwhiloi tāre tasi po le lata la fo i le tula tasi. Ona tariu leo tātou whaasala launga i Sāmoa. Ia tapena mai leusa ia tā sesa Lam Sam. I tātou ofisa au tū i lalavaya. Ia e tautua ina lau tau pa ia ma lau tau malu se i pa i le tulai tolu i le a fia na nei. Ia e whaamalo nei taimi o i la tau fui lo whaawapea ngā luenga. Ia matari sua mai tono whalewhai ngā luenga ma tau mafa mai ei, whaafonga mai ei, ma mai mo mai. Ia ma lo lava ngā luenga amata fo i le nei fo i aso e mesa le neva i aso. O leo luas fulwara minute te nei le tu lai se fulma le lua whatalawatu le whaltua whenga wia i sila whaafitai lava le mawhita mai whape fo i Luisa Fimono ayu i talawa Luisa. Ia manuia fo i nei aso, ia e a mai tau pitanu i nai Hastings. Ia whaafitai tele lava le mawhita mai, ia o le whaltua ia luaiva mapsua. Ia le teina le Hurricanes o lo au mau nei nai Brisbane, Australia. I le mea o lo tele ai, ia le mango, ia Maleesi, ia mawhaipula, ia maisi vaenga. Ia o tau mafa Sāmoa, ia te maua umai nai Brisbane, Australia. Vai lau tele i Brisbane a lau teilo. Ia e pau lava lona o le pitonu lea ma lea fo istete. Ia o le tele o le ngata fo i le tami solo i lalo la au ma lalo whaapula ulau. Whatalo whaat fo i zeo sa vidiamu to le fo mara jamu. Ia manuia lava fo i ngā luenga o lo whenga i le ne yasa mfuafuanga. Ia whaafitai fo i le mafuta mai le tautua le sifonga lau mua. Ia nei fo i vaenga le aso. Ia tātou o le musika. O aso whaape nei. Whaala i titi lava le talanoa. Ai whaatele tātou musika. Ia wa fo i la tau lo mafuta mai. Ia i le tautua le sifonga lau mua. E mana ia na. Ia. Talo fat fo leu se fish, mala fish. Manuia fo ngā luenga nei fo ia uli. Ia pe apa pe ona mafuta mai tono fo ngā luenga. Ia fa pe ona tami solo lunga da uala. Ia malo lava fa tele lava le mafuta mai. Le sunga ia mauto tasi asua le peni tala. Le peni sa fai tatou tusi asola. Se ase atu va ispentala i temi nei. O le pese a le toi pulo ori afu maritimu o le maruru.
musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au si ufofonga o le laumua. Apply for a business loan with Prosper. Sangi funga au Ae ala usu ita I le whaiwa o mawhauwhau Tanu polo upopole Ne I te I uare tanau Taunu uai le upu Uale au le ila ilau Au e ae Se I whai mai sau Tua ini mala, tua imanu, sau fumama upele, kau masina itumai mahu, se inu ane ai, tama ole nu. Teine petua inia O usata fai Ole au a mene ilunga Ai pupole no uloto Ona o santupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na o utuma Au e ae Se I fai mai sau pupu
sika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia talo fai le ofia se siva le pese vave e pangalea. Ia o le ua longo mai le sunga ta sesa le msa mai Sāmoa. Ia o le e tau mane fo e tu atu lo tatu whaasala launga le taimi le runga le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Ia lono winga ia o le la wha mai atu ma wha muteina atu le tātou tau tua runga pēnta whailangi. Mai le tātou ofisa au tu i nei porirua. O le la tau tua mai le sunga ta sesa le msa. Ia i le taimi nei mai Sāmoa. Ia se i pai la fo le tolu le fia na nei. Ia ai mo ila tau sa mai mo man le taimi. Mo le atu nganga whaaftaitele. O le i mai ala mātou maaftanga mai nungo le tātou wala leo. A le la wha mawai atu le taimi nungo le Facebook mo le YouTube. Ono le ua tāpena mai le sunga ata se salam sam. Ia ua le tātou tautua mai Sāmoa. Mo le atu whaaftaitele Sāmoa. Whaaftai lau mai mo mai le nei aso. Mai le tāo na le lase i pai man le taimi. Ia wha malu lua tu foi. O la foi se upu o le longo maalia i lau whaafonga mai. Ia malau mai mo mai lungo tātou penga te whailangi. Ia e vai ale au whainga luenga. E le tonu fo i o mātou tangata i lau whaafonga malau sila. Ia i lungo le tātou pukalame ma le tau tua le se fonga lau mua. Ia ai whaaftai tele atu whamonia le atua le tau maftanga ma le iso ta sesa. Se ia pa ia le fia na nei le tula tolu. Ia mai nei porirua i le whaatimu ma le timu fo nei jaso. Ia mai lau whainga luenga mātou te whaatou whaasoifua. Ia ai o le oto e 5 minute. Ia ona wha mai atu fwile ma le tātou tau tua i rungo le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamao. Ia manuia lava le nei aso. Manuia fwile tau maftanga ma le iso tasi sa mai Sāmoa. Ia le la wha ua pena siva mātou ia e whaafonga mai nei taimi. Ia i le pese vavelea. Ia ona amatalone ona wha mai atu le tātou tau tua i rungo le ala leo.